Whātalawhātu Sāmoa lea tino pele I lo malei fo mai whānunga fōle nei tai au o tātou lia mai lea surulu, asu se fulma le valu le nei sino mati, lua awhi lua se fulma le ono. O le tūtua nea le siufonga lo Moi Wellington e le Sāmoa Capital Radio, o tua mataliela na tautua masani le nei aso. Hala mai o la tātou mo moi le tue le tātou sauninga lotu whale ainga, la teita ele le sunga I le epikopo malolo ya sianava, o le kalesia Yesu le au pa iyo aso ngatai wa orta porurua numera lua. Ia usi mai al whaafonga I le tātou whainga lotu le nei tai au. Whataro whātu Sāmoa, ele nei fwoi tau fōu ilo malei fu mai whanunga lei, whatalo whātu le au whaingonga pa ia le atua, iso o la vase meo o lo whaatuna pauli ai, iso o se whatawhai taulanga, I leo sina o taulanga mo le atua, mo na tangata. Whatalo whātu fo I le alipule o nei a la leo si ufonga lau mua malau o whaingaluenga, ai le whangaloina fo'i, nei o tātou tamāma tina mātatua, o lo tui fo'i le muri panga malatou tapo ia whaiva, mga luenga fo'i o tātou tunu nei aso. Ai nei tulau te walau atu ma le whaaloalo, ina ia tātou au whaatasi māu, I le nei sauninga. O la amataina nei sauninga I le pese, o lo maua tu spese siona, le kalesia lau pa ia aso ngatai, Yesu e o le alofa.
tātou te talo. No mātou te mai o le langi. Le nei lava tai au mātango fia. O mātou ala whae mai ma le fia fia. Mātou te whafo i atu le whaftai lau fia. O naua e te tala nei aso mo i mātou. Ma e whapopo mai le malosi i lau atunu. O mawhai an mātou ala whae mai i le fia fia. Whaftai avano lewa e saunia mta pena mo i mātou. Saunia tuai fo i le mātou whainga lotu ma le taulanga i lau fio. Wala watu ma le whaaloalo i na whai. O na au ina mailo nganga i mbafuta mai mātou i le nei sauninga. Ina ia mawhai ana mātou. Awa o mai ia ua fionga pa ia o la mātou whaitawina ma mātou wa o ai. E wha mautu ina i pēlo mātou whatu tua i atu oilo mātou tamā. O le mātou talo leo mātou wala o toi swafa o le pero i Yesu Christo. Amen. O le a maua le tātou tusi whaitau mai i le evangelia mātaio ma tāu po sifunu marafā alono whai po lua sumalua e o tolu sifunu whapelo na whaitauina. O nau na i loa lea o Yesu on so o e oae i le waa. E mua atu ia te ia i le tasi tu, se ia tu ina atu e ia le moto tangata ia o. Ua tu ina atu e ia le moto tangata ia o. O na maliwa e lea ua na o ia i le maunga e te talo. Ua o le afiafi, ua na o ia sa iai. A o le waa ua i tutonu le vasa, ua whelafua ina i le sou. A ua angi mai i luma le matangi. Ua mali watu Yesu ia te ilatou i le leo leonga e wha o le pō. Ua savali i lunga o le vai. Ua iloa mai e le au soo o ia. Ua savali i lunga o le vai. O na lato watu atu vale ai lea. Ua whapeane o le aitu. O na lato yo lea i le matatau. O na whetala i atu loa lea o Yesu ia te ilatou ua whapeatu. Ia o tau loto te tele. O au lava. Aua tau te matatau. Ua tali mai pe teru ia te ia. Ua whapea mai. Lea li ie. A whai o oe. Ia e whetalai mai e te o te alu atu ia te oe i lunga o le vai. O na whetalai atu lea o ia. I nasa uia. O na luifo ai lea o pe teru mai le vaa. Ua savali i lunga o le vai. E alu ia Yesu. Ua vaai o ia i matangi ua te tele. O na fefe ai lea. O na afu ai lea o na ngoto. Ua alanga mai, ua whapea mai. Lea li ie. Ia e whaaola mai ia tea. O matangi ma wha malolosi. O mene i o lo fesoa i nai lo tātou ola i le tino. Whapea lo tātou ola whalenganga. O matangi ma whanei ua tele na whaatou i lalo i nai i tātou. Ma ngoto ngā e ai i whai i tātou ma tātou malele moai. Ia tātou loto tele, me ia tātou te pataula i atu i le whaola. E tosa lava pe le ale malolosi o matangi, e o mai i o tātou olanga. Ma tau wha matau mai. E te tau lava i a tātou na tātou te pataulai i le alo le atua. Ma tātou wolai. Ina wangalu ale sami. Whapea man matangi o te tele mai. Sa matua i sola lava le whaatua tua. I le au so o le li whaola. Ai na lato wa aira tangata o savali mai lunga o le vai. Na lato manatu o se anganga le anga o ia. Na sila fia le lei e whaola lo lato fe meme ai. Ma lo lato fe fefe. Sa wha mautino atu. E le li whaola ia te lato. O ia o lo lato wali. Ai le o ia o se anganga le anga. O leana whetalai atu ai i onso. Ia o tau loto tele. O au lava le nei. O se o onga tāua mo tātou. Tātou te mafau fau ai.
ia tātou wha maoni, ma le ali i wha o le skriso, ma le tātou mafutanga ma ia. Ma ia tātou maua le mauti noa le lei, o loo soifua o ia. Ia tātou maitawina, ma ia tātou i loa le li whaola, i ono fōringa wa aia. Awa e te tauna tātou tapua i male mauti noa, o loo soifua le atua ma lona alo o Yesu Kristo, lona alo pele e toa tasi, o le na ia whānaua i le tino. Petu sa male tasi male awhatausanga, anga i le lua tausanga, talu le mafutanga Yesu mona auso. Walava lea taimi a tea, e te ilo ailo whaola. Sa te tauna mauti noa fo'i e le auso, lea li whaola i lea lava taimi umi na lato mafutai. Ai peita i leo nda. Ina ua fio mai le li whaola ma savali i lunga le vai. Sa le i manatu i lato o le whaola lea. E whapena fo'i tātou leo langa neu tātou iei. E tele na tātou tau le li. E tele na tātou talo atu fo'i le atua. Ai peita i ane, a o mai puapo ngama whaingata, e ngano lava ia te oe mau, le o lo tātou tapua iei. Ia wha mauti noa i tātou, lo tātou wali i wha ole Yesu Kristo. Mana tua fo'i, le fesili a Yesu Kristo, ni e fesili a iona au apostolo, o le asa tau manatu. O le asa langona, ma se manatu o tangata la, o ai au. O le fesili na e fesili e fo i tātou. Ai mo fo i tali Peteru, mai Peteru, o oe o le alo le atua soifua. Ia tutoa i lou loto, ma lou fina ngalo, le alo le atua. Ia tātou mauti noa o ia, e mawhai o na ia whaia mea uma. O tūlanga sa le mautonu ele au apostolo po le au so. Ino matau tia le tūlanga sa iei le wha. Na matau tia pe tusa o le tolu i le waweao, anga i le ono tai au, le taimi nā whatia i le au so i lunga o le vai. Sa matua i malosi le wha. E le ngata malosi o le wha, au le pongsa i le taimi lea. Ma ua le la wawai i la tau. Ma ua o mai le wha vai ona o le malosi o le wha. E wha pena i tātou. O le tele o taimi tātou te wha vai ai, i taimi e malosi ai o sa wha inga le ti apolo. Ia manatua, o le ali i whaolo Kristo, e tū mai pia. E moni na whatu ailo na sau. E na ia sirisila mai lunga e le maunga le mena ia te talo ai, mai ai loa mailo na au so o i maftianga o lo la tau whenga iei. E moni na tuailo na sau. Ai e mautinoe oe, maa e sau lava le whaola e lavea i tātou. E moni lava o le upu lea ale au so. Ina wauru fale le li i whaola i le waa. Ma Peteru le na mangoto ono le wha. O le popole o Peteru ina wai atu wa matua i malosin matanki. O na mangoto ai lea. Ma ia i o atu le whaola e la vea i ateia. Ai ino wa tau nuu le waa ma latu woi fafu. O na latu mbuli mawina lea ma whapea mai. E moni lava o oe o le alo o le atua. Sa whatupuina pia i le au so. Lo latu mbuli mau o Yesu o i o le keriso. O le alo o le atua saifua. E le itu ua Yesu on so. Na ia fio mai tutonu o le awha. Ai le ifa amutaina le awha. Na lato iloa o ia ina ua feta lai. Ia o tolo tu tele o au le nei aua tau te matatau. Ia e manatua ma ia e iloa le si ufufonga le li. Peo ni feta lai le li o au o le leo leo mamoe le lei. E iloa e au au mamoe e iloa foi e au mamoe au. E iloa e mamoe le leo lona leo leo mamoe. E iloa foi leo leo mamoe leo o ana mamoe. O winga o Petelu, se tase o onga
na tātou wa o mai le mau whaitauina. E ei teime le mau tonu ai. E na ia wha fia mau tinoa. Pe o lea li mo ni lea. O lea na ia wala au atuai. A whaila o oe o lea li. Wala au mai e tea au te savali atu lunga le vai. Ea, o le vai e leo se mea e whaingo fie. O tātou wa ai ai nei vai taima o tātou wola ma tau soifua ai. O le vai o se mea malo se whao matia ai mea uma. Po le ale te tele, ve vesi, tofutofonga leo langa, ma whaingatala langi. E iai pe Yesu ia te tātou. O le opa Yesu e sili atu le tula fono e masani. Na savali pe teo i lunga le vai, ona le opa le ali ina ia wala au atuai pe fitalai atu. Sau, pau lava lea. Au le fatu o tua ia pe teo, na savali ai. E whapenalo soifuanga malo uola. A e savali sa o ilung mo le tua. Au atoe au tilo i au tafa, po o tua. Ai e titiru sa o le tua, ma tatou wola ai. Na vaveo na apa mai le li whaole skuise la vea i a petero. E whapena fo ilona apatu ia oe mao. E whaola i tatou i taimio whaingata. I taimio o le pomsa, ma taimio le vevesi. Ne o tātou whapeo o tu uai na o tātou. Ao le taimina o lo loto iei lo tātou alii i taimio o tātou whaingata. Sāmoa ia tātou whaamasani ma le atua. Ia e iloa o ia i ona fōlinga o lona leo. E whapena fo e lo tātou ali whaola na te sila fia i tātou. Ia tātou tū mau te tono le waa. Awane i o tātou oso ese ma le waa i li taimi o puponga. Whatu sa ina le waa i o tātou ainga. Po alawa fitam whaintai tono tātou ainga. Tau mawhai. Tau mawhai na ia au sia le wha moe le atua. Ma o le atu mai pēr le lii e whesosoani a te oe mau. Ave ese le popole. Ave ese le ato tu vale. Ai a tātou tū mau pēr. O lo i tau ma whawhita auli. E a whati ai tātou i a tātou savali pei luma. Awane o tātou whaavai. Savali pei luma. E iei se upusi i mai se tase o tai o le kale si e skrisa lau pa ia sangatai o te fitu nato. E whapea. Don't you quit. You keep walking. You keep trying. There is help and happiness ahead. Sau nia Jeffrey o Holland. Fa mai aua te wha mamulu. Ia wha wau pēr lau savalinga. Ia e tau mawhai pēr. O lo ilu mātu le fia ma le fisosoani mo oe. Sāmoa. O se manatu whaleanganga na mo tātou. Ia o ngā mo tātou le ne yaso. Tawali pei luma. Aua le wha vai. Tātou talo. No mātou tama langi. Whaftai tene la vanea manoa. Watalai nai le nei ala leo tu ina tu aise sa vali. Mani upu whaamalo si au molo o tunu. Malau whanau. O mātou wala au ilo o fio. Ina i alumba le mandan nei upu. Ina ia whaamanatu pē te mātou lo o soifua oilo mātou atua. E le eise me whaingatai lo o fio. Pe a whai. E mauti tū mautu no le waa, ma te patau la i lau whaarutanga. Mātou wala au lau fio ina ia, pa e mai, lau anganga ia te mātou uma. E manu iai mea uma mātou te whaia na yaso. I e whamanuia, ne tapu e ngā mātou tamāmtina mātutua, e le ngata i lea, o nai mātou whanau lea lausu ia o onga na yaso. Whamanuia foi, e whanau ia po o nei mātou whanau fo e usuatu i ngā ruenga i nei aso ia lofa ma malutia i lato ia o lofa ia whamunia i nei whainga maloni usilo mātou a mawai i nei mawhain lato teita i nei atunu i le tonu marisao whapena fo i au whamunianga i le mātou atunu i Sāmoa mauna tangata
Ia o whamunianga ia la tōro, te ia na mano, te loto maulalo, ma te i le file mo, ina ia manuia i o tangata na tele. Whamanuia i mamai, nai te mamtina matua whanau, o loo mafutia I mai o tino, I o toi lo whamalo lunga mo I la tō. Ta maulangi whamanuia mai le neia la leo, le li pule malana au whainga luenga. I le te talaino neia vanoa mātou te tapua I atua I ala neia la leo. Whamanuia I la tō le atamai, ma le poto e whaafuefoi na e mataupu uma nei lava la leo. Whamanuia mai mātou nei aso e manutia I mātou iau au lofa I mea uma. Mātou te ole atu whamangalo I mātou whanau tūmu se ma le angasali o numa. O mātou ole mbala tuari swafalo o le pelo I Yesu Kristo. Amen. Via le tua Sāmoa le atunu pele nei tai aula na ua whaafonga le tāntu tunu I le tāntu sauni ngā lotu whale ainga na teita I le fionga ni kopu malo lo ya sinava o le kali sia Yesua lau pa ieng o aso ngā tai wa rota poru lua mo le ngā whaftai ya I le fionga I le kopu malo lo ya sinava le nei tai au ona o le manavanga pa ia leo o whaafonga le tāntu tunu tō matawina I foi ya le sui fufa le ngango tāntu tangata ala le upu whaawina le tua ia ile ne yaso mo oe mo au tau io se patu fa u le tupu mola I sa nga wan su fu fa le ngango tantu tunu matu talo sanga fa mni pele toi la fionga le kopo se nava ma se foi fa tua na ne no falo ia manu ia tele ne yaso fa tai o vingo le tua te te mai ha o tu tu si fonga lo mo nei tai au To name of Iviatu, Mamoni Mau Ilo Mamanu, Awa, Epahia, Olo Lele, Ua Olai, Olo Lopo, Olai, O to name of Iviatu, Mamoni Mau Ilo Mamanu, Awa, Epahia.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Sufonga lo mua, ata o le tai au. Yo el polkamele ata ole tai au laugh of the morning to tumo si fongo lo Wellington ya man to tu ni tai au le a sululu ya o se fulmul valu ya sorta to follow rima sino mati luafe lu se fulmulono ya fie to follow fa fatalo fa tu ta to tru ya ma lu se fulmul wi fie follow mo level no mat fa ta se fulmul to fini ya fa solo ya walta to later good morning ana ma lu se fulmul wi Talo fa malon soi fone to ngane mari to fa talo fa tfo ili tato a fa fonga nei taiao fo taiao nei ole solulu. Malo la val soi fo manuia good morning. Malo sai nei taiao ya vi ele tu o ta to fi lo fo nei taiao yo lo nga to fo lo ya si fa manga luenga tu te lo fa ngai ta tu tino ya a mel nei taiao ya mana la va fo i ama ta fo na pisila wala le lo sanga nei mari ai mana ia tele fo i fa longo mai fo ile fa malo si au fo i male finga lotu nei tai au le a ona le atua mo ni le ana ta o te lo fe au nei tai o a fa matangi pe au mai le langa nei o le ata le o lu tau fa tau ya ata tu te petau la ya ile li o yesu ya e le tali ta tu fa ta tu ti ngama Venga tama lu tau mai le langa nei moni le o pe vai ngana no pikia mai o so se fa fita uli po se fa fita uli le langa nei o no tolo to ye le tu a peo na ye le fa matalanga fo ele sunga le pikopo malo no ya si anava fa mo si anava nei tai au ai malo lava se lo mai lava tu sta fa talo fa ye tamo fo ele tapo kala men nei tai au fa talo fa tu le nga fa alo nei tai au ia ile sila mai mua ma le whaafonga tapo i mai asio tātou atunu o nei tai au fou. Malon fola manuia, malon langi ma whaatalo whaatu ile ainga sa liwi o tama whaasaure langi o loo whaano no manua wa o e Sāmoa malau tapua inga
Whawhelo e atu fo I tua asina sina. Nei o tātou matua tausi. O I lātou o loo whaiali whaiva o le tapua e mai maota malawa. Ma lola wale soifua manuia whatalo whatu fo I. Ia I le mamalu lau tele o Sāmoa I ona tūlanga wha alupe lupe ina. O le si ufonga lau mua nei wa toi amatalia fo ilana tautua awalau lana au nanga masani mo o e Sāmoa le atuna upele. Ia le whangaloina fo ila atou wa lau suinga luenga ma fe au nei aso. A mei se la atou o lo whaafonga mai lunga la tele nei tae au. Talofa lava. Talofa ia la atou o lo whaafonga mai lunga le YouTube. O le Facebook, whaapele website, o tata upenga of so tainga. Ma lo lava le soifa manuia le whangaloina I lato uma lava lunga le tasi ono te siman tasi whaamo. Ia ala whaai mai fo I lato fo I wala whaai mai lo mata malingi. Ona wala aupa ia le atua, mātou te wha mawhanawhana atu I le nei tae au. Ia mātou te wha talofa mau folo wha atu ma outou uma lava ni mawhatianga fo I olo o whengai ma outou. Ia ono o nento whaafonga mai wha malo si au a le sunga la ona la le atua ono o iai lava le nganga o le ali I ai tatou I le aso ma le aso. Ia malo lava soifua Mari, good morning. Te lopo tui ti ato luava I aso ta te toi whetau I nunga tāpukala. Iyo ana ia o tūlanga e māsani e o mai a tūlanga o whalawe la tau ia mawhufua whale a inga la tau ia e le tu ua tūlanga whapea ana ia e mālo wheftai voi le tua ia leu tātou whelai while nei tae au tātou poroklami ia tau tuina whelu tātou tunu tele o tala le nei tae au ana Moni. me olo tupu I lalolaki ia o me olo tupu I nei ia o mea fwoi o leo tupu I tono o lea whale ma lea whale o te iloa te mi nei tūlanga o le tau wa tālo si whanga ia o peni sini la tau ia ai le tu uar tūlanga ruto ta vale la tau ia wa o le whia I ngā luenga ma la lau si fo I whia ma ngā luenga me senai whanau ia onga ia e si ai lunga tau peni sini ia ai leo si me whaina tu Siria malimas fu sene de wasi e pensini si pam. Ana polena wa lo utula ta vale Maria wa tolu tala maleono sene. Wow. Wow. Ja. Ole mana vai tonu mo ini mata e ututa. O lo sa ia ia ta to vi fianga le te berta to mo su fo con lo mua ta tia na ben o si fa fo. America Sāmoa. E whina ngā loio mea tua e le maseu. Ua, talo whakoa mana li lea sālua tauto alua.
se fua o se la au aina po o se la au fa asaina le o la ngai o le malapanga talu oe e balo tau tala a tamu e po o fea e a oe wale se wala ua mi oe oi le fafine lea o e va ua malai ai o le lalalani ona o si ona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai la lolani oi le fafine lea o e va ua malai ai o le lalalani ona o si ona ata ata ma bala bala au mai o e dia dali no e fefe o ani o ale ai la lolani au e fefe o ani o ale ai la lolani Patala vatu le tei mo le tau, vai gan le talo le tau, fa pe fo le talo le tai wao fo 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 le ria sululu, tanto di mai la susuma le valu o mati lua fe lua sifu mo le ono. Po lau moe Wellington ne au fia inu tua oi valu i lo official vai tau le so, tulu nei wanga le tei mo le tai au a o fo i tulango le tau, ia ai ono kilia vai il bato le lais tei mo le awoli fa solo anti le fia fia na nei. Age la sutofi la so a tai au, valu i lo official vai tau, a wall table tau ya e vai macho la surman sofi a macho table tau e o atu la wuli a solo atu le fia tau o le fole mo luka fa wina mo le soi Wellington e lua se fulu tikeri lona mo lunga a le fole mo lalo se fulu mo le fa tikeri o le vai gala tele ngo toro New Zealand le tau au ki lani a wall le table tau ya e vai macho la table le yaso mo tou pena foi Hamilton, Tauranga, Rotorua, Gisborne, Taupo o winga foi na le tau. Mo ni Plymouth il tau nei o tūru nei wanga a o foi winga le tau. Ia ai va irma ta lais te mo la wuli a solo te le fia na nei a pena foi nei Taupo nei pia. Mastone suru mato file la mo mastone le so mato file suru la. Lotu i saute fatalo fatu le soni a o nei te mo tau va irma ta lais te mo le a so pena foi Blenheim. Le ayo kariso tu unai wanga le table taiao a wall le table ai vai mato la table le so nei I le wuli fa solo tu le fiafi penait fo I timaru de needed in vakango o winga fo na le tau vai mato la table le yaso ya ro tu unai wanga le table o le taiao atalo fatu sio tatu tiru I Sāmoa winga le tau o au su o savile o le tau polo o lo ufitia I pia Sāmoa mai au maia na iao ma timu pu e a fia I la turu I niso taimi. E leo ia ini fautuanga po ni lapit ingo wha malosia mo lau whanua o lo tātu turu. Ai mu upolo ma savai le nei aso e ufitia se vaenga o le langi e ao ma nai timu e iai le awoli ai peitai e le lei winga o le tau. Ia le nā. E ufitia se vaenga o le langi e ao ma nai timu e iai le awoli ai peitai ele lei wingo le tau. Tala lau tau musu tātou turu I Sāmoa, mai se lau te lenga iau turu New Zealand, ma le lau mui Wellington. Tātou se ma le tala o tai le teimo le tai au, ngā tai whale Wellington, sua le tai le teimo le leo le tai au, pato a pei le toe 20 minute li tula sfumatasi le tai au nei. O le toe sua le afiafi le 5 minute te li tula 5 I le afiafi. O le toe pē lea I le 7 minute te li tula sfumatasi I le poa la nei. Ngā te whale o mana porurua whaatala whātu I la tau fwoi nei porurua. Ia, saone fwoi, whangotina ngā te whale o porurua lei aso. O lo pele tai le teimin lei whātu a sua I le 15 minute te elitu lai 10 I le tai au nei. O la pele I le 20 minute te elitu lai whā
i le fiafia na nei ona fatoa atu sua lea i le 24 minute ia i le July 14 i le poa na nei tautua dal saunga le mu awani ngalo o faola pe a fai fao ngatu longa waa awani ngalo se te 45 de ai awa fitu te inga ia maainga longa le teimi tau te liwai ia male teimi tau te tau waa atu ai ia male teimi te fuafua te liu mai ai tautua na lava le saunga le mu i le nei fo i teimi tasi se mele teimi tala tupe le teimi o tai au tasi tala New Zealand ma wel valu su tasi sele Australia valu su tasi sele Australia valu su tala New Zealand Amerika le yaso 5 valu sene mo Sāmoa la vele le yaso tasi tala New Zealand ma wel tala 5 valu sene ia tupe Sāmoa tu sam fa mamonga fa tupe le NZ tautua na nisi o unanga pero ele click X ale my cash male digital ia mo ala foi no tu sele li fa tailanga lei le usai o me fai no ma fio anga iso tatu tru Sāmoa ai me sena yo tatu ainga O whamanianga wa soifua mas whanau, o li tato emailina o las whanau at samoacapitalradio.co.nz, pe te comments mai fo i beafi au mai sau whamanianga o las whanau. Mo i lato umana soifua e le aso se fulu valu o mati, manu ia tele lama whamana tuina o taua soifua le aso, o le tusi whaitau, mo o tau e mau mai le tusi a mosa, lona mtau po e 5 a o lona whai upo e se fulu whaa. Ia o tau sa ili le lei. Ia o tau sa ili le lei ai le o le leanga. Ina ia o lai o tau. Ona iai lea ia te o tau o lea li o lea tau au e bei ona o tau whai mai ai. A mosa lona mta au pue 5 o lona whai upo sifuru wha. Ia o tau sa ili le lei ai le o le leanga. Ina ia o lai o tau. Ona iai lea ia te o tau o lea li o lea tau au e bei ona o tau whai mai ai. Manu ia tele lawa whamana tuina o tau asoi fui lea so o le pese nei mo o tau. Manu ia tau aso vana, Manu ia tau aso vana, Manu ia tau aso vana, Fa'a manu ia lea tua. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Manu ia tau aso vana, Manu ia tau aso vana, Manu ia tau aso vana, Fa'a manu ia lea tua. Mai le se ufafonga le lau mua, hip hip! Hooray! Ia tala falava se mele whaafonga tala mena tupula langi nei aso tātou ria le aso sifuru mati. O le sol tausanga e tasi valu 5 o le tangata e suafa ia Henry Wells ma William Fargo o ia lea o ila ua ia na la fatuina le kompani le tau le American Express. Ia le kompani le fi avia i Utah. O le matua tauta ua le kompani le lalulangi o mai ai le so. Ia le fatuina le tausanga tasi valu 5 ila ua ia tau lua Henry Wells ma William Fargo. Ia le mulmuliane Aveos Company ia whaangaio ia fo i tūlanga tau tupe. O le sol tausanga tasi valu fitu wha le tunu Hawaii ni sainia le whiangainga ia ma Amerika e toi wha le lei ma teu teu e le lei ai ala whiwhātau inga. O le sol tausanga tasi valu anua na avatu ai le whale pui pui intia ia Mohandas Kandi. E ono tausanga na whawhare pui pui ai ia ono le leu sta ia o isi tūla fono le tunu. Ai na le lua tausanga na ia i toi mangalo. O le sol tausanga
e tasi iwa lima o le tunu Belgium ia na malepe ilan whainga malo ina ua toi fo i maino lātou tupu o Leopold le tolu na whaunu ua i Switzerlandi ina ua tua ia le taumawhai e ngā rurue whātasi ma le nasi e si amani ia o le alana toi fo i mai tonu le tunu tau sanga tasi iwa lima o ia wha mai wa collapse po ua malepe mwhale au ngā ina whainga malo a tautula i mai tupu le tunu Belgium. O le sotu sanga te se iwa walu lima na whaari e nungo televise mo le taimi mua mua le ata le o le Neighbours ia le ata na le saufo ia fiafi TV New Zealand le lato episode mua mua le nan whaari le sotu sanga te se iwa walu lima o le Neighbours. O le aso le tau sanga te se iwa lua na mawel whae unga le whainga pālota a le tunu Afrika i saute ina utulai men lato plestene lea ia o clerk ia mai ia tau mawhai a vesea ia le lato tula fono sai ai mai tau sanga tasiva whāwalu e pei e wha ilonga lanu pei wha ilonga lanu ale mai tau a ia tau mawhai e whātutusa umai ia tangata ulim tangata pae tangata ina tono Afrika saute pe mea taimo mua leo mawa e tole o to tele o tangata na o e palota pe ama leonos furvalu pasene o tangata Afrika na o e palota ono no wingo tele us fanga palota i rumatu ili to tele fa pe ya lela na mawal fa unga ua fa le ngai nai ia lato tula fono sai momua e pe pule tangata pa na is tangata ese o le tulu ya film tangata uli ole asolo le to sanga e luafis fulua na pale mai ai ia tupou leono e fai matupu o le malotonga. Ia o tātou talana, te maua le whapuponga, te masani, after i lava. Sekia, Sāmoa, Kepata, Radio! Ciao! Toi walu minute tele na tale li tu la e walu le temi tau toi whatalo whatu i tātu wopa anga le temi ia leu tau nunga turi so vanga tau le temi tau ia waha fo le whawhoma tātu turu ma ngā loa tupe mara tau whine ana wha solo nei fui tau ana ia o leu wa lau si fui nei whanau tā pena fui mua o ongo nei asu a me senei mātua i lātou whiwa mitu te masani ia me si fui lātou leu wa ngā ia tu ngā ruenga ia o fautuanga masani o tau Io e moni le mari ia o fatoa masani la matau na saunga le munu ngole ala tele o lo wa matau na pisi mai le awala e ai o lo mari le o susulu le la ia pe o le tau pongi sa la matava ia tui fafu ia ma tau na la vale le ia to alu ngala tele a mari o tui nga tai fa pe pisi lo ai au pe fa pe o le na natia tsunga luenga fa o popo mai lo mai si ave ta vale pe le o le leite le foi le vai lungo la tele ni tai ia no so lo leite e mana to leite e tango e fa to lo wita e seta e lo taliatu il ni tai o lo muda il seta il tai io le muda na lo le so ato to no mani e foi ia fa punga le to vina o la wala te amata le yasu talo si e fa wow i wa tu la ngala tu ia o sa ia o sa le ia so mo fa para man fa tu to ia nga et finga luenga fa tu no afu e bro sa i man fa pal awa ise me afa pe ise me e la ele o fia mai le fale mari ia e afia uma ia lo sa lunga la wala o tai fa finga luenga te wa ita le si tanga ta finga luenga ai le na mata mai pese pe watinga lo tama titi fiu fa to fa ise vai tai o la tu wai le onga ia ona te wa e tai al ni tai ai ta tonale fa to alita to lua to elite e mo me vole le te ia o la vea te fole stanga te li e le fai misa na to nua ia ta o te le te morta mes fo tua ma sa ni sa le bu ia o felo inga fo ina ia ma tua fo mai le yaso ia mes fo ia a tu tala vai ia woni ngalo tulanga ia o la se malu ta ia fe tau le man tu nga so le a wo fa fortato fisa ia
Ia e, o le mai tau telefoi vai mata la se mo le awori, fasona tira fiafi. Talo sia ia e. O le toaster ma le Sāmoa. Toaster ma le Sāmoa. A fa pe foi lei masi foi ia mai Sāmoa ma. Te lo tatou e ne le masani, fa masani le to mai masina peni masisaina po le ke saina. Mai toi tongi tongo le air fryer. Ia na vele e pe a fa vela mai le umu mai pe pa nunu. Ai halo la mali puti koko. Ia oma. Vale, balu tau ia tau tuana. Ta ue foi se balu tau fa tu ai usoi fa na vila oka. Be si ta tu ia ngai mangan. Ia ta wa mata la so bes balu tau. Ia o atu nga tono la so la okay ia. Iyo. Ele pole vile le la chuale na sekita. Ia tu la masani ia o le tu mala ka masani tangat. Ala balu tau. Ia e to te ari si ala pe to ta to pe atua bo fusil be ai te bola wo fa so tu le fief. Ia ila tu batua mo bia be siana i tatu matu wafala tau tona tona kana le te mutau mana ia fa mana tu mari tatu na fala au ia ma appointments te o misi sa appointments le nei aso to sia ke anela ka lena fa fi fianga la wina atu ia on tali mai le tatu telefon mai sa mom telefon mai ni sina nei fa tai
le amatele te whaatalofa atu wailu tātua tunu malau whaafafonga le nei fwoi whaopoponga, o nisi o tale meolo te tupusi o tātua tunu i Sāmoa, o se mai elo whaafonga. Wa amata nātua tu vale tangata le malo fiti i a fianga o le tauolo o tauina pe le teimile nei, i le vale malo Iran, ma le malo Amerika ma Israelu, o le teletolu tangata le malo fiti, o le aiaia a fianga tu ngā o le tau o le swau, pe o le tuaife o le maua mo sa teimi umi, o lo vavalo i eilantu le masina fau, pe tai wa wha loa e le pāremia le malo fiti, i siti veni rambuka, e leise tūlanga e whaapopole nai, e lua i le tolu masina le swau wha leo leo i ele teimile nei, mo lo nā tunu atoa. Mai o se fesiri fo i le whailua inga le autu stala, ma le pāremia le malo New Zealand Christopher Luxon, ma le fionga le teitai o le tunu la auli le mali atoa plate vau Fosse Schmidt, na fesiri ngai i a fianga lava i o le swau o mai le tauolo whaia nei. Ane e whaamanino, o lo ua tāpena sa moina i lavalan sa palai i le ngato tau mafa a au fifo i manswau, mo le isi tau sanga po le lua tau sanga. Ai te tonu fo i le fionga le teitai o le atunu, e moni e iei ngā ngalu mulmuli mai o a fianga o le fo i taua, e le tau o le soifanga, a me se lava le tau o le swau u lena i sau noa, masalo o le masi da fau. O se tasi o malienga wa sainia nei le vao Sāmoa ma le malo New Zealand, e no whailua i taitai o malo e lua, le fionga tui sinave o lumatotua, ma la auli le mali toa plate vau Fosse Schmidt, e au fiai i a pui puinga o malo le Pasifika e au fiai ma Sāmoa, ona o lea ua whaongai na tele whaawi ma iei whala au whaasaina i te tonu atu nuulai to le Pasifika. Mai ua whaamau nia foi, o Sāmoa le isi atu nuu lea ua avene ma whaita toa, e wha awala tuai i a whala au whasaina anga i isi atu nuu te tele langi. O se tasi o whengainga e so tau au ma lea foi whengainga mua na sainia, o le ofisa leo le tiute, e ve so swani ma iei le malo New Zealand, e le poloka ina ma le tau fio le whaofi mai whala au whasaina i to tono Sāmoa. O se manta opu o lo la walunga nei i le Pasifika whaatalono ina i le vāma le malo New Zealand, o le whawhaingo fie lo fe malanga inga le vāwa tunu, lea o lo tai mua ai se te mali o lea tunu anai awha anai, i le momoli nā to le mau e mau fua ai le visa mo le toru masina, pe a taunu watu o tātu tangata mai a tunu o le Pasifika o fie msa moa i New Zealand. Mai o se manta opu fo ina toi tuli loa le autu stala, i le malanga mai lea o le fionga tui sinave maulu mato tua, Christopher Luxon, ma le taitai o lo tātu o tunu. Mai ne e whaai loa le a whaawhaingo fie tūlanga o mo le whemalanga inga, e pe o le tuina i lalo le tau o le visa. Mai le lua se lau ono se fulu tā la e le se lau ono se fulu tasi tā la. Mai o le asuia fo i nisi whainga, e wha tele vave le maua leo le visa siasi i malo i New Zealand, e lalo le tālo sanga fi a wai se maliu whai poiponga ma nisi tūlanga tā ua. Mai o lo ngā lulua i tutono le lua masina le nei, ma le wha moe moe a matalia i swinga, e le aso mo mua le masina yunio le tau sanga le nei. Ma o se fōwhanga o lo tu i nātu i ele lango le teitai o le atunu o pēr nei sau noa. Pat o te lango. I le tūlanga lava no apopo i le fionga i anai. Alu o tau lango le tau ai a tauna ang le tau te ala New Zealand. Au le mele o te tae milo toi le vafa ma lo diplomatic relationship New Zealand. O le wot tāpena a vile tau sanga le mena na. E lango le tūlanga o le whawhaingo whi. O tamana ia fo i le hatu nalu New Zealand, langa i tātou tangata e lātou te le whamaoni. Pea tātou e tūlanga tōru lo stay i New Zealand. Pea mo mua, tonga, so mo fiti, longa tōru tātou. Ka ngakala ia ngā koe visitors visa, ai ako so lai o lātou lāne. Ia tupu e nei whawhiu o le mena. Tangata fo i nei, o lo whai masasa i New Zealand. I le sori ngā tūlafo. O le lau atu nei tātou le whewha i whalawe lawe ma mea tau in tātou hoi o ia lau ka whiofi kako. Anyway, o la tālia pēr wha moe o whawhtai fo i wawai atu e tutu whatasi le whionga ia anai awha e maltama wawasa. O le minister o Foreign Affairs. E malosi la le maku. Mai sa o
tua lalo fo ia wasa i le mawhiro inga na whai niwsila. Se alo whai fo. Tala no lesi matai alo fo ngia tanga Sāmoa ia. E sata li alo ia, mai o te whawhetai Winston Peters. O la angala la mua, ngō vai atu fo i ana publicity ma mesa whai ia, lasa ku mesko inga ia kako. Ia, a tal si ia. E ono se folu isi atunu o le larolangi o lo mawhai o nou whale i New Zealand e au no ma se visa. Mai o le malo saina, le isi atunu o lewa ripotia o le awha au popo ia i le alisi. Wasilia ma le tolu miliona ta la le tupe le ua mai au wha amatu watu i tua mo le toi fo i whanau ia onga na matumai de maasi no February tu sanga le nei. Mai o mai le temi nei wha maumonga wasilia ma le luasafun ma le wha hafe tangata o le atunu le ua mai a umia le ta i se lau limas fulu ta la e amatamai le tangata matua seio o le pepe. Peitai o le temi le nei e na o le luasafun ma le ono i tu malo. Au leisi luasafun ma le lima i tu malo o lo tau fia le temi le nei se i wha mai a tu pepo wha maumonga o lo mana o mia mai o le ofisa po le mtanga luenga tina matamai tai. E vaenga sa wha alui na iei se leni o le miliona ta lai ploketi wa mawai. Ma le wha moe o le se leni o tu fatu mo le toi foi o whanau ia onga o se tasi leo wha maa avenga e ve soa swani e ta penanga mātua e wha o popo atu lungo leisi por kalame o le a o onga fua o whanau. O talafouia, ia iei langa le leo le tue fuafuanga mga aruenga le nei aso, fasoi foia. Tala flava le whaapopunga mo mua tala fau mai le si o whonga le lau mua mo le nei tau se fula valua ma te lua a whelua ono. E wha te sima le 5% na si iti ai le tau o loa le tau sanga atoa e o mai le masina o Februari ai mai se lava i le mens e ngau si mai le povi. Le to sama le lua tolu te sima le 2% na si iti ai lo na tau i le luas fulfata ala ma le whaono sene i le kilo kalama. E iwa te sima le 5% na si iti ai le tau whala au aina mata mwhala au whaisua. Ai fitu te sima le 5% na si iti ai a ano manufasi o moa whaapea mai a i le tau sanga. Sa mata i tūtu to a fo i le pol kalame le checkpoint. Le tau o loa e whaonga i totono a inga i aso taitasi i supermarketi taitasi totono o tau sanga e wha. I whaamaumunga leo fiso whai numero whaamaumawina New Zealand. Sa whaalawi loa i le aso loa e to sama le lua tasi te sima le 5% na si iti ai le tau le faspovi o le sirloin steak po le wha tala ma le fitu tasi sene i le kilo kalama o sukalati e lua se fulu te sima le 3% na si iti ai. Na whaalia ni se tangata whaatau le checkpoint wa lata ina whaalua ina le tau le pata e yeni se tangata o whailolo lato le toi whaatawina o ni a ano manufasi. Hui i lea e ono te sima le 2% na pa ua i le tau le ta seni fua moa i le valu ta la fitu sene. Na sauno le ta iulo le au whaito whaalo tamau ainga a le whale tupe le BNZ. Mike Jones ua matua maoa e le tau o ano manufasi atunu i fafo e mafua ono o tūlanga whainga tau le maketi e le United States. E to fitu tangata whaingaluenga le oranga tamariki na molia ono tua inga le whao o lima ini tupulanga talavou po olele i tamawhai fo e tau file sa sanga o tupulanga i tono se tama i potu i se fale e tau fia i tupulanga soltula fonoi au kilani na whaalia le i tua leo na whao o lima le au whaingaluenga i tamaiti po tupulanga ina uano nofo mataloka i la tau i tono se tama i potu mole silia male i tō la ina ua mawhaiuna tatala ele au whaingaluenga le whaitatoa na wave atu i tono ni tau lele a se ono ai ina ua wane i fafo na mori mawina ile manunu o topulanga. Peita ina saunolo ia mo ila tawalo o molia na whaao ngā lawa i lau whaingaluenga ia ua tua ia whainga whaale tō la fono ele ngata na puipui ai ila tau ai whapea fo i topulanga ona na whaaleanga i topulanga le potu ta kia mapaipai whaao ngā i taime tupua i se mō. Ona na whina tūla i ele whaamasinoga Joseph Kirifi, Tapu Brown, Aiden Va, Quentin Schmidt, Susana Sofara, mai isi tangata i to olua lo tau fia le whaailoa ina o lai ngoa.
Mawala au le sosi o tangata whainga luenga le malo i le whainga malo ina ia o fuatu i tangata ia ngā lulua i tutono a inga i le tau singo ni tangata ngase ngase po tangata mātutua se fesoso ani tau tupe o le tōtele o tangata whainga luenga ia mai leo whainga to luas fultol wawhai lea tono po home support workers e tutongi i le tutongi a matapo le minimum wage aina o le ono tolu te sima le 5 sene i le kilomita le tupe e tutongi i ai mō taimi o whiwa inga o home support workers la tau titu inatu le vesosani tangata mātutua o tangata iei mana o ngā whaapitoa ma tangata manu nua. E fesosani i ngā luenga whai i aso ta itasi e pei o le whaata e lenga o i lātou ma le whainunga o lātou whala au na saunua Lisa Thompson o le sui o le pisa a mo tangata whai ngā luenga i loa hat. Wa le wana whea ngai tangata whai ngā luenga nei ma whai ngā tā a o le isi itia le tau o le penisini ma ufina ngalo Thompson e le māloi na ia si itia vave le tupe e tutongi tangata whai ngā luenga ia mo lātou whewa inga ma ia vave fo ina whai se fofuanga i le tutusa o tutongi o lo o iei nei. E o atu i le 2-5 tausanga le umi e mawhaiona tau fia i se whaaputu ngā tupe ni tupe ele i whaatalo sangaina. E whaitau awe tupe ele i whaatalo sangaina mai pulenga whaasoifua maloloina po District Health Boards ia wale toi whaongaina. Whaapea i manisi o whaalaputuputonga e tu saima whaamomonga lo fiso tupe maua. A whaapea tau se whale tupe po se company in siua po nisi fo i whaalaputuputonga ni tupe a ele i mawhaiona whaafiso o tai pe maua e ana ia tupe e tutonu o le 5 tausanga e mawhaiona whaapea o ni tupe ua le whaatalo sangaina unclaimed money. E o mai lea so tolu se fulo yuni, lua felua 5, o tu samaleono se lau se fuluono miliona tā la, se tupe o lo te wina le ofisa o la fonga, e tu sai ma se whaamatalanga le Consumer New Zealand. O nisi o tupe titele o lo o iai, e au fie le valus fulvalu wafe fa se lau tolulua tā la. O le whaaputunga tupe le whalemai middle momo su engo le manava, 5 se fulu wafe valu se lau lua se fulu iwa tā la, mo le South Auckland Health, ma le lua se fulu valu wafe tā la mo le pulenga whaito malo, o le soifua maloloina a au kilani. O le tausanga e lua fe lua na whaamuta i le toi whaongaino DHBs, na whasilinge le te o New Zealand ia whaala putupotonga, po o lātou sila fiaina ia tupe, a o a fo i fuafanga whaonga ia tupe pe amai o na talo sanga iai, e na whaalia le soifua maloloina New Zealand, o le anga lulue ma le IRD e toi whaafo i atu ni tupe, o lo oanga waa iai. Na whaasila i le malo o le a whaitau se lau o whaingaluenga whaapopo mo whalemai whapea fo i mamoenga a o tāpena i mo le pisi o le tau malulu. Na sauno le Minister o Soifua Maloloina Simon Brown o le a inivesi le Soifua Maloloina New Zealand se isi 2.5 miliona tā la whaapopo. E whaato a tele ai au whaingaluenga whalemai le atunuu a o tāpena atu mo taimi o le tau malulu. E mawhai o na mawaini se tangata whaingaluenga whaapopo e toru se lau fitu valu e ngā lulu e tō maui au nanga whaatau si soifua, fō mai, mai isi tangata whisosani ngā luenga lawai whale mai, whaapē mani moenga whaapopo se fitu se fulu tasi i whale mai, e whaapopo ile 2.5 moenga mo le whale mai Waikato, 2.5 i Kalai Estete, se fulu whai Middlemore, ma le se fulu lua i Wellingtone, na tā ua le māloi se fulu ono te simalevalu miliona tā la, po o le lata i le lua vai tolo le tupe au whae, o le a awe i whale mai pito sila na whia ngai mawhainga tā, e au whia le Capital Coast, ma le Hutt Valley, Meat Central, te toka tu mai i au Kilani, Countess Manukau, Waikato, Makalai Estete. O lo ufa atupe i nai fo i moenga i 5 se la wonos fulfitu mo taimi pupu ui whale tau si tangata mātutua, ina ia whaavanua i whale mai, ma ua whaalau tele fo i la lātou au nanga o le Hospital in the Home. Ina ia mawhai o na wawetu ua tangata ngase whale mai o lo o tā o otoai. O toi wala au leo mo niso sila fieni whaamatalanga i winga i le maliu o Abdul Hassan, Nabi Sada, ono tolu tau sanga le matua, le ana o sofa i se tasi po nisi, ngā oia na mea tau tino, e au fili kiola na taavale, ono tuaile e Camberdown Road i Miramai Wellingtone, mani manu anga o ngaunga, e ui i tau mawhaingai wha asaulo na o la peitai, na tau ngā tele manu anga o lo naulu, sai wailawa ina maliu le whale mai, i le aso na soai, na ia leo tangata na whaielea ngā yoinga,
ina ia o atu po ainga mawo o ena whaiale sol tula fono. Ona e yei lava le tali tonunga na tala noa mawhaamatala i ai e ila tau na whaiale sol tula fono lea ngā yoinga na au mai e napi sadalo na ainga mai Afghanistana. Ina ia mau se soifuanga sili atu i New Zealand au lea ua ave e seina i se awala tu whanua whaapeo na whaalia e leo leo. So se tasi sila fieni whaamatalanga i lea mata upo e mawhaiana wala au le tasi o lima po le Crime Stoppers ili ovaru se lau 555 tasi. I whawhato New Zealand, ua whaamawai whaafose ili whaato New Zealand na tōwhia President Donald Trump. Mō le whaalapotuputunga le United States, e ilo ina whaamatalanga i whainga whaatelo lisi, ma whaatulanga le tali atu i ngā yoinga whaatupu whaalawlawe. O te tupu e ni la ngona mani manato nisi, i le whaale e tonu o fuafuanga i le taua e whaasanga i Iran. Na whaalia e Joe Kensi lunga le ex i le asolua, wa yela na whai unga i whaamawai ai, ma wawe a mata whaamamalu ina loa. E le mawhai ona ia langolango ina le whaawaupeo le taua i Iran, e le se whaamata au la tamai mo Amerika mai a Iran. Ma ua manino lava na amata le United States le taua ona ole una i malosi mai a Israelu. Mana whaala potopotonga malolosi o le una ina malosi le suinga o polisi po to la fono a Amerika ina ia whetaui mai la tau pe ona whaali e Kent. O se tangata mawalunga mua mwale ua whaamawai mai le baia ingalo na lua a Trump mai se polisi tele na Sāmoa Trump o se mele le whaamawai o Kent ona olona tite e le taua i Iran mai le mana o mieto a inga tangata whaapea e le popoto e vai tele mo le puipuinga o le United States. Na tua ia Kent sui o le malo Israelu. Whaapea le autu sitala ona olo lātou taita ina se seo Trump e winga i le whaamata wina o Amerika e Iran. I taalonga, wali potia le ono sefi i Mexico o le taalonga soka i le vao le awa New Zealand ma le au a Iran i le po le lalulangi. Pio na whaangasolo se whaatala noanga le whaala potopotonga soka Iran ma le FIFA o le taalonga le ua mai o na whaatulanga e whaia i le United States ua mafua le fisoia inga o na opopolenga le saunga le mo o la tau tamata alo e tu saima sa saunanga le presidente o le soka a Iran o Medi Taj. Na sauna le presidente o le United States le vai astalwai Donald Trump. E talia le leile awai o Iran i e talonga. Peitai o fautoaina le ono le tala whengai o le ta alo i le United States o le awa Iran mo la tau lavaola malo la tau saunga le mo. Tala fawia maile si ufonga le lau moa mo le nei tai au. Sāmoa, laui loa I le vasala loa. Longo whātutu I la o le Pasifika atoa. I tue whā o le lalolangi, sila mio ma sila mai moa. I se mafua anga walai o na o talanoa. Selling on a
Ia, tamai tēnu manu. Toi whatalo whātu tātou whafonga nei tai au lewa. Toi ono minu te awhale tu lai walu. Malo lava le, on sai malo foi le whaamalo losi le nei tai au. Manga lua te olua te pēma le tuanga nei a Mari e whaau le tautua si ufonga lau mua le nei a solulu. Mari mana e foi e whamanatu le tātou whaamoe moe i le aso a tai au. Toi whamanatu atu le Pacific Community Outreach po o le mafutanga si ufonga lau mua mal au whaafonga i le aso tofi o le aso le a tai au le aso sfluivo mati. Whaialea i le hall a St. Anne's e Kalesia Katoliko ina i Newtown o le tuatusi o le lua Emmett Street, Newtown i Wellington a matali erfa moe moe le afole lima a nga ile afole fitu o se avano e whelo a ia ile au whainganuenga le litio ma le au whaafonga ma o matau whalongolongo ni o tau finangalo whaalia e winga i porkalame ale si ufonga lau mua. A o afo ini porkalame finangalo le au whaafonga e sanga whaalelea atili aila matau tautua. O le atatai fo ile whaile le litio le lau mua sound mai le afa o le whaa. Tal tono le atatou whiloa e ai ia i le aso atai au. Alo atue, su atue, tau sami sau pankeke ma tatou eva. Maria o te loa lena o le hat valley, po lo hat le sa ngata mai le tatou whatasinga ma le tatou atunu. Ia o te lo foi o le a tamawhaiwhai Wellington e beat le numera lo hat. Moli le tōwhine ala tāua te le tātou whatasinga le aso tai au le whiawhi. Ia o le awa noa e tātou tatanoa. Ia, whaasoa fusi mai, fusi atu. Ia pe, o le telo lo bātua ia no mai fusi ia tātou. O tas. Tāpo o tas. O tas. O tau aile pe ua tau nuun pāle mio. Pāle mio New Zealand le melena tau noa tui Sāmoa. Pati pe. Tu sa le walul po kalame e se vale tiro tonu da tama. Pati no mala fafu pe. Ia. O be ala le. A me se la tole fa fonga mai lunga le tasi ono te se matasi famo. A pe le ua leva tofia sila fo ia tasi. Ia. E mawa ina ile Hola St. Anne's in Newtown la so atai au le fiafi. Mana ia. Ola forfa ele mai te wate fafi fiele tatu fa ile lamusa. Mana ia. Taina. Suane tatu mafuta. Ia ese foi il mana ia tatu fa ili ana. Ia o fatunga mana ia tatu. Tru. Ia bese nai fatunga ia al Pacifica ia nai pese foi per Britannia. Ia fa fifina foi pa ia mal malo tatu tru. Ia tau tua lamusa ni la so atai au. Moni le ia toina malo matua avatu e matua e pe alise si se me o e tai ale fiafi fai le tama matine a onga nei le like sene moli atua o ina ile hola le katoliko nei Newtown ni te toe vai la so tai au ai fai neu fa se ai ni se lo fai ngaluenga i ole mo vela vanoe mo la vanoe tala noa i le fionga i le kulia afam sanga ia so sem ta upula va tato tata nom tato fa so i la fia tai au Tau tele fa mo moelea ia talo se ia le lofo le tua tatu filo ai malu tatu tunu le so tai au ano le mai tatu telefone le to mo mai tatu telefone town ia olo la wolunga le vai tau le tonga tau se fuaka tele yo lo ia no mai sa le town nei a pele mai tau le si tira tele olo ia na ole na ta se ni fa mo le ese mai ia ole na ono te sma lo pasene na po uai le tau ole ta se li fa mo ia ele valuta la fitu sen ia ele sai di dinga le na ta pena ina ele foi no mira le officio foi no mira fa mo wina malo ia le mai le a tau sanga a toe o mai masino February ia tu la kon si ti o tau katar so fonga lu tatu mo toi tangata fa no longa tu e mali e foi au le mai tala fo savelina fa pe fitu te sima le lima pa senelen si ti ia ano man fasi ia le ima moa ia fa pele au le pa ulta sen fam ono te sima le lua pa senena pa uele ta ole ta seni fam moa me man to marina o lava fo ile luas futa la le ta o ta seni ile si foi vai ta ai le ova ia tu o mana ia o valuta la fitus sen e mo le famiglia pa u mari e man to aso ia Sāmoa lava le ta seni fam o ile lima ta la ia sa oi
Matua tauta ia e fua foi lau paketi. Ioi, o le siti ulanga leo mai i o i whala au aina mata ma whala au faisua. Iwa tesi ma le whapa sena si ti ai i le tausanga atoa o mal masino February. Ia o tūlanga ia o le e au ngā sui fō maloloina o mea whaine supo o tūlanga o le tau mawhitanga e au ngā mura sui fō maloloina tangata. Ia e tauata, tu se tauata atu me e au ngā mura tina. Moni. Ia e tau gofie me ia o le mai tau te suka laki la tau ia. Ia o le mai atu suka laki le nau mai nili tae au. Ia e luas furu tesi maritonu pasere na si ti ai. Luas furu tesi maritonu ia a e vai nei fale o lo ana. O le poloka foi le Cadbury. Na tolu tala ia so ia. Ia o le ono tala. A o le Whitakers la tau ia. Whanga mai lunga fitala. Ia o e se kana o loa ia timini. Ole taula ole faspovi le te atai mari. Ile pape tu sama le luas fantasi te sima le fapa sene na si te tau ole sirloin steak. Sole. Avela lo po le fast food fata la te sima le fitu tasi sene ile kilo. Ja. Ole e len yel tali. E fia foi tal. Fast food fata la fitu tasi sene. Sole. E te lo la mali la wa ya ole taula le kilo mata. Ja. Alu nei lai fale ainga. E le fale ainga e le mo le ti pon la le ta o lingon fale ina ni poro. Na mata o fa toru ta la. A te telu atu po le so tofi e vesta lo e wa lima ono ta. Wow. Ale nei ati pon e lima ono tulo. Ele ni lo pato mo alta. O alta tu tatelo i tu la go bele. Ole ba e ole. O si ti o tau si fuanga na tau i o lo o tu la o tau maftanga. Ya ai me se ia fego kuka ai me se la ia fala au fai aina. Ya fala au fai sua. Tele o tu la yo si ti. Ya ai pe sa oi aina e valo i tu la con malu tau ni o tau spar famo. Ya lele pe tau go fie mai le ta si ni famo. E o no te sima luana pa uma yai. Ya ni tau sanga o man masino February ya. Ta tau fasir famo nei taimi. Le lele o le source of protein pito sili na le mo tato. Ma le avoka wa ele o tangata fo le avoka taimi nei mari. Ona mo la avoka le iva sini portala iva. Ya eva te fa patai lau toasta wa tangata fo le pata taimi nei. Ta ua te lele va ka le o tato o i tūna ole si tior tau se fuanga ya o lau fa ututanga ya i tūlanga ole. O lo fulifina foi il seli na toia e o mai loa ia tūlanga o le tonga vai aso ia o mea ton fa mua pili o fale o tūlanga papena ia ai o le sile a tūlanga tele alo telo tātou tupe ia o tūlanga o le fonga tau mafa ia me se o penisini tata loa i nei mea o penisini ua loa tātou taloa a mata mai foi lava ia so tātou ia tilo ua o ne tai au tau tala masene i nga ilunga e ele la fonga al malo le tu le fuel tax e pe am le ono sene le pe sulu sene le te fa mautu mai ai e ele te mina a se ele le pa le fanga malo te sene le sfai tau te mi fo ina a mata le tau le Ukraine Rusia da e se pe na fa malo lo mo sina te mi ya na te fai fo ile ya ta fa tau te pa o mai la lo tau o pensini o le mai tau atu i tatanoanga e ono mo fai e malo le te mi nei ona festula ma pena ave ese lesi ni fia sene na ile la foka nei du con fuel tax ia fa ma avenga foi le mo lo telo le tu o le mai tau foi o le la valswa o le pe man fast food waso ia le umio o tu la con sapalai e por reserves ia il suau e pe ma luasu lima so le nga mai ru ko va i mea o talo ne sua o mai nungo o va ala e ame ia e pe o tūlanga ia wa tatu wa ai le tangata i tūlanga o loa wha tau wa tufunga tau mafa al penisini foi la tau ia a fa pela i limas fulu aso marino na winga o le limas fulu aso foi lana o le amato ai si e lunga al penisini a tatou suau au te loa i o vaenga o mai a tatou te ele mwhaion tatou tau fia i ele si iti o tau soifuanga ai mwhaion tatou ngā lulue anga i ai a tau mwhai fo i o te loa fo i le wa mata i tū fo i le awana i mau o ni tau mawhai i tutono o ainga i a wai
e taimi matua I wha tatou mea ai le tele o mea ai le aisa. Mani foi le tufa pe fa pe o tele foi le alofa wa vatu le fale. Tufa na isi ainga Maria Taylor e o mea tatou tele ano ai. Le page le tatou porua community page. E tele anu tawai atu lai posta in tata foi fa mon mole pe se ainga in falawa. Fa mon mole pe se ainga o tutoi se tau maftanga se afi. Ole fa le tonu mal fa fitau lina le o tele nei nei tatou ainga ili fa pe o tatou ainga Sāmoa. A o ainga umalawa so sto ainga Maori ma so tangata la mai ni usila le wa afia ile si tio tau soifuang. Tele tūlanga o awhia I tātu le vai tau ana moni lele tau noa. Ia, uole, e mai atu le tamai titi wale lai whamai maunu petole. Tau a tāle, ele, tau a tā tūlanga o tūlanga ia malama foi whanau la tau. Ia, tūlanga o lo ia o lo le vai taimi. Tala tātu le telefoni, tōrwa lima lo whatasi pe fi wha mai ei. Inisio matau polo e wha mai ei, lunga tātu tū I tala fau, tala mai Sāmoa. Ia, pole ala wasi matau puti fi wha mai ei. Mo wolo wano le tōrwa lima lo whatasi ili nei tae hao. Sāmoa la vai ana se tasi o tau le o le te mata I lunga Facebook mo following. O le o tu ngata ule le ia le tatu ngata la vou ia le tatu te mo mia voi le tatu no mafio a voi le ia inga ole a tau le an e faila la market te fai ai no mole e la tu no la fale no la tu a no pio tu a se no tu ale so le e ala usturta ao to e mo la na pe fie fa la mer tu pe no con Facebook mata tu foi le no con Facebook ia wei foi la to ayo sana pusa isa na te wei ana o lo avo ia fa ta wo wa to foi ni tangata tu leima ia o le anga foi le tangata ele o si o to toni la to maka po an tu la pe ole to ngata le po so ngata la volia ia ole bo wana tu pe tu lango o ana talo o ana me fa ta wo ana me to ia pe o ala no ta o le ta foi le mo Sāmoa la vai e il tūlanga o tau tawai e ui le tātou te whianga mai tātou ia tūlanga o a whianga ni ia o Sāmoa la wala tau ia o le pensini lai Sāmoa si tia matua te leala a whio le tātou te o i le tau tāra maseni ni e whiela po me whia me le tau i se tātou tenu i Sāmoa o no aturu la i te le si sapala i o tūlanga o suau moni lei mana ia te le lau tala le whamatala mari o te lo fo i lu I tau e fo i le nei tātou tupulanga tala vo I Sāmoa e mese la Sāmoa wai tele le lau ele mwhaiona tuto ai te lo fo I tangu taia ia le soifanga I Sāmoa mari a e o loo amu ia tātou o loo I lava tātou whanua e tuto ai ia whala au aina ia o fuafa ele anga mwhaiona tau mawhai le tau al se tupe wha tau ele si pe o tātou matua tangu tau na meo isi nei o tūlanga le na whewhe pēna mwhai na lafo mi Sāmoa lafo me asina sina ato isina le utata au le teima tai au ia talo wha malol soifua ia se fo mal mie no fio mal tau sala me se foi le sunga lia wao o lava soifua fo mal mie le tai au ia anu e foi wa mai le lau mua nei tai au tam soa ia se fo mal mie se pe wo sui mai lo si fonga tap so nei tau matangata talo fai ia pato a umban fai le lotu malo lava le ngalu o lo manuia nei lau mua a o nei a pe o le ia o tūlanga o tau lea o nei mātou a mai na iau kilani tam soa ia manuia fa ta sa se lau mua le lau weekend ia no wala upa ia foi le tu inisio ho la inga talo fai ia toi malanga mai foi la sa tu sa le tau au kilani ma wuli tole ia foi le tau le sorelina pai mato fa mo ia to mato peso so va me que o mo el malu lu to ma wolo no le ta out of so le ai que no na tiru mal tu ainda le sta paso mali ya te lo e uno di tusa ya mal paso ni ta uno no to mai ta wat wa fa atu fine ya handa ya ana tau ta fua ya
no tau singa ke ro dai tau singa tai ko si soi fu tau sala ya au nei le uma mari ma ana o lo yo tato vi malta mari ta to te stiu e tu nai e alo nei aso ke suatai le au la patai ma la pautai o le ani sila ia ta tu maho pa ya ta tu tilo e me tau wala waina ya na me no tu o lo morte to ai ia nai wala waina ke tau mo nei ne me tai mali ta tu tilo foi la pensin te mana tua vai tai no o sa nei o e o no su balu sene le lita wow tai mi ana si e lunga ele iva skulu val sole e vai pe a fioki ka mata so ai na lo lua fo ya ve se leo o mata ni fo ia tai pe fora mele ta tu te oi le go tala sole va ku pe la fioki fo ka mata so ai le ma fai tato so la sei la ngale ta te va ai e se ma fu ana per pulani si le de un tato non ma fu ama tau ya le mbela fu ai fu il fer wa o fer wa i de tau o le sia ko ki a ku le te au ka fol fale au so ka vale au te Maria pe nga ku se mai lo mai kongo lo mindset e loa a lofa i loa inga a lofa whanau fua tau mea mo le i ma si vaenga i a pakeki le se leni va inga mana umia a ua vai le te mana o lek na ia ai le mea mana umia a ua wha tau le mea lai te nau le te mana o ia ke loe le awa ia a Sāmoa ia Fica com a sangue no chão. Mas sangue ai full toast. É uma coisa normalmente. É nesse e moi fa para si da loca de mon ele conhelo we. Na todo. Ya necessina te do mai de si la uma ia. Ta ma fala ai le ta ma fala ta ia na. Porque foi ele. Estamos falando kasi ele ia com popo. Ave malalaisa. Pala se malalaisa. O mau vai malescoi. Tato wana. Ya, sa le yo mal. Porque folo foi de Simpson aí aqui. Eu só foi de pivot tamaya Micaele. Ele tu se mata ali mata. Alo que le você yang mo sa mo pengo mo ta to le no mai mo inga ali tolo alfa malu singa ba ena tu wa pe lo se le di le wa nga pe di ne umi ai ma lo fa so fa pe mo ko kala ya mo bi tu te male o ne yas te o so le yaso lo fa ti lo so mo le yaso lo fa fa ia te le whaasoa tapsoa mari i vaenga ia no pikia mai lan whaasoa le mindset ia po le ole ngā lulue po le swinga lo mawhauwhau e whaatontonu ai le vaenga le watato ia le tau sa whanga taimine o le si mea le mau pikia mai a tapsoa le town le o le teria tu mai lalo i le ai o se taman si sa mani mali ai sa lo whala au malo sa fua Foi por meu. Ya, lagi ma. Ni tai au. Mau lo le tai au. Alo. Ma lo le soi fo ya, que o lua fo i mor kau ko ni kai a fo. Ia o le ya fo se mea o le maka ku lo por kala me. O le ala vo le bala wa. Ya, balo. O le ko yo ngi ngaru nga le o ko ka ma fo mo ma ka fo soi fo nga ia ra. Ma nga yo fo ile ma ia pa so ka ya o e ma fo ka ki dia ngi vai kai mi wa le ko le fo o so se me fo mai pi sa o si
kama o ma ko o mua e ma sangi ro fo ia ia kanga ka ia e fo le longa ainga ia ma wai fo fia a so ngaru ni ka mer ka un ka ro fo nga ia awanga me ia ki nga ko ainga le voi fo ko e wa mo le me voi fa me ka ko ma ko o ke le mo le fa le nga sa wa ia le tengi singi le ko ka la va u kur ka vale ia karia o ya fo ko nga wa ia ko o lunga ko ka ra di ma ko ka ra ru na na ki ta ba o ku sa io ia ngi me ia e sa le ia lu sa ngonga e fo le ainga ia o le ko sa ni ka mi o fa ka Mali. Ba war mele ma fo pe siria le alu Sāmoa. Yo. O ka vai aki unga maranga fa ko ma. Ele ba etabaro. Ele ma ia pa ho nga sa o ka ko wai winga fa pe ale le mo se me o ko mo fa ia. Tu re sai sa jodi. O skamo ki unga ra wai ko. O ka la kala loe e para ele la pusa isa ku ru mora wala le me ma. Na to no. E ku wala le pusa isa ru mora ma manga wa o ka ngaru skam. A wa ku ka ko pusa isa le o. Ia o winga ia o ka ko ia le ia skam e ma manga ia so ma e ora skonga. Ia. Ia e fai foi fa kai inga. Moni le. Ke le are ka ma ai ngala mo ia. A ngo ka ko winga ia ka ko fa pe. Io. Ele ia se ba ware o ka ko ka ko ro fa ni pomo. Ia. Ra ka la sawa. Ang ka ko ro fa ni pomo ia me le ngare me le poko ia ka ko fa ni me wa ro winga so ki mo ka ka lo ko. Le ma ro si ro ko ka. Ia. Io. Ngar mo ingar para sa mo ko ia ma fa ia. Ai ma ngai le paso ni a me sia ka urso fo nga wo ko pusa le o si dunga ora nga vo fa manga ku a inga e fai fo sa pele ke fo mo ya kambo o si amu wo ni ba le ka wo se popora ke le pepe e nga fa ka wo fa si amu wa il ba yas na ya ai ma ngai le por kala me bingi ka ya ora fo ma ku lo por kala me ma ya fo ha me to ma pa un por calam lo quería se fue todo Tomás y fue fue Maria tele faso hasta malia tele mari pro pesala oficilia pe ono ye foi la ni o tsawa la no fai ni swing ai tato foi fa la velave o le mia to ala be mai tau e tu lo fa la velave Maria o le si foi tu pe te le alu tato fa la velave ele fa pe e tu ule ave tu pe fa la velave ai wat sta foi na ini swing ai to no a inga le fengo fa la velave e vai e wat e fia feta lai ave fa isa o ngai me o fa la velave ma e ta foi na isi swing nei tai tai loi o lo tato la wan vale ele o solo tato la ule te fa malurua te fai mai ai moni le lo so no ngali tu fina ia o be nei fu ai fo ia le pe le mai le la wolo mai o fu o le o fa tu tanga male a to fa nai ai ngamale ia o le lufi no tu la go se le ni la to ia e tat jo mai lo tu la go fa la vela ve ai pe moni tapso e le fa ya tu ai o le awala lai si ta tali ia o le ale me wa o mo o te ilo ye o be ye e a nga fu ne mare ta no fa so ai tele te mini wa mai tau le to e tu tele ana fa li tu per tele o vai nga ia ai o tau ma tau tu e we ana swinga fu e le ta tu fu ia nga no na tu ia o te ilo e o se vesili fu e tu ta tu pe a i fa so mai si le ta ia ai e pe vai o le te mo tu fa so ia a te so io feo inga foi lungo tele na ai ele fel vai tauna fel vai te tau vinci pero te tau a voi le ia mo a ver se pa con temor se vale foi ni lungo le se vale dairy la vuelta te va se fo por via hasta no sai mai la lo so i fo ja no la vale ma mo lo no taiao so i fo mo ni no sunga ile ka i ngai por kalame no sunga mari ma to fine ana no lava tai lava bala mai leo ke ile ko ngai o kilangi manole ai au le o kilani
Ia ore ai ia ai lau mua o ko. Oi le sau doa. O ia masalo mari te silafia ia kangaka nge kanango aku. Yo maili. Talo fai. Malo si fu maili talo fai. Ia o ke le sa kanango aku langa leo ke falo ngono aku ko kanango ai le kaunga karo so ifuanga ia ngongi fa maongi. Wale ai lava se vai pangor ka ko kungu nge ele kaunga ka ia ai onga o le kaua o lo fai ngei o la kungu. Mali. Ma fu ai fo kaunga ka so ifuanga ia e kau kele alo ai. Ka ko kele alo ngei mea pule hangi usila ia malanga fa por kala menga ole. So ifuanga ia o ka ko ia ngarkari ia o ka ko fo ia fa ia fa ikaria fo ele. Pe ia masa ngor ko finge. Ia o le fo ia le elengi. Ia o le fo ia me masangi ia. Ia e fa paule me sili i le kako i le ko so ifuanga mar kako. Ia kako ora fia o ame o fo ai mai le li o ko au mo kako lima. Me ngai kau se ngai o kako ainga ia maka ko o le loko ko ngai kakalo. Ko mai le ma pare. E kau ki au ngai ia fai ma me lua o le kau se nga luenga le ko ia ma kau si ngai o kako ainga mai se ngai fanga. Fe ngai ma o ngai vai kau so ifuanga le vo wala ka mai le ma lulu. Au o mo vile ko va ko lo fa ngai lu por kalame. Tai lava mai. Ia ma o pele lu so ifua. Ma losi ma so ifua ma lo inga wal kau ko inga so ka ko ku mu ia ai mai se ngai ka ko ka Sāmoa lo ala lai so se me ai mari ia ai no kele lo si ko finge le a masalo nga o lo sunga o ke mana malama fo inga yo ma ku a mori ako lo fa ngai i sio ka mama sio kinga ma ai o uso ma ai o ko fa finge tai ele fanga lo inga fo ka ko ma fuka nge wa mari liu ngai o ko a sio kam yo ngai o ma ku ia ele fainga o fanga lo inga fo ma fuka ngai nge ka ko ngo foi o ne hanga ka ko nga luenga i le loko ia ai fa fika yo lo mo pelo ma losi ke au ngai le ali i ma le ko finge ya ai mo mo ko lo fa ngai sio ka mai ya fa i valuma ia ma talele ia ma ngai o uso mai o ko fa finge o tu pola mai le ke lo fai au te lava tu pola alo fa ti e tama ia ai manguia lava ngai o puanga complex ia complex ia se fuia rele yaso ia fa so fua se fua talo fai tama ya tu pola talo fai ia faftai lava eselele o lae lava o mantua fo ia tau maftanga i akilani mari nei tata fo i in sato mafutai lunga i akilani ioi talo fa tu istamaya tu pola le tai o maftel mafuta mai ile le tai tatu fa soa ia akilani le o akilani fa so mai ama ne ile fa so mai le tai ma ne tele akilani o le lango mai le eleni le ase tabu ada tu fa vivia le utado la wana talo fa so fo manuia ya te fo manuia malo de ya alo lava lagi mai le tai o mai aku o lu fe me les futala le pusa patimo o lu au mai ya ko ya le maka upu chido male ale ma ya so ya la ngai akako mala markus ia ola me ku ia ya mali ako ia kemi wa amakanga upuponga ya ngi me o mole o me kupulo langa nge ai lo fu wa ngai o lua em se ho Sāmoa fa fa nga so ka ko ya ta yung ya ka ako wala pa kasia e pe nga ia foi la fiona pa ia le kua e ke me fio mai le li o ko se inga le se ko mari kanga mali aka ko mali ia le mewo mo ba kau la le kau so fuanga ia ka ko papa lengia kanga ka ia lo nga inga ba la ko fuanga le kau e nga mali e foi sa nga isi foi o ko vai akuia e ya me ka foi nga faikitia le ai ma chef ngai me ya po foi a se me ka ko kia nga i ngi la lang ya fa fika ut a foi ka ke o Sāmoa la fo ma kan si no ping sing ya Sāmoa
Na tonu. Vai kau kio ya skania ya. O si voi lunga. O le lo ha se me ka ko ke fesu fe wa ya. Ya o le ala vai. Ya e kupuambe ele va pe o me kupulia le ku ka vuinga. A fie isia kumu. Ya no me o lai va lo ia kuspa ia ya. Mai kele fa no longo aku ya. E fo imba. Malu I kau fo yo ka ko ka be so ka ko Sāmoa. Ia fa paso le yo le. So fuanga ringi I me kau selingi ya wa ngia ku selingi ya me. Na tonu. Ele va pe ka finga ko e finga manga ma. Mako ia vengo viela ko ka pisi vai. Ya fa ma mai ya ele finga ko fa ka wa funga le market. E va nga va se fa sa fa ko nga funga le stenge ia ma. E le stenge ma me manga. Ele pe ka ko Sāmoa ma fa nga ko so ko ka pisi na lo ele fa ka. Ya. Ka le finga le stenge. Monile. Ya, ya, ngai me ngai ko fale ma, au ka fale. Ya, fa nga me so sangi foi. Se se me ku pe foi, ya. Fa nga ko pensing ila le ko ka ya wa lu ai lunga ko. Na tonu. Monile. E da wele ska ka o. El mo inga mo. Ai mo vi lo fa so, ma luele ya so se foi ya. Ya fa tai. Se foi ya. Ia tele mari. Mana ia tele fasolo te mai tau atu na le tu pa ta male fasolo mai mari. Ono no winga po lai okay ala matoi tu pa il swinga le wasui nei fa ele o pi ele o ano tele. Ya ono I tata wala au e ta fa la buli le li tu la nei au ta per mai tata fo ma lu se fu. Ya, se fu manguia da. Se fu manguia. La taideo le farcua le fionga ya de ya tau. E mo ria se sila ma lu se fu no fionga. Ma no na va de un sinica ya fo. Ola te wa ko mangko puyo ko fa ta sia te ma. Bari. O valo lo trita ya o li rua ya po le ase be o na li tu pa o te male o a so mai ta pundi. E ma ka ri fo yo ko e o lo ya so lu mas ko fie de ko mo ki nga wa mo ko ko mi kama. Le matina ia ara fu ka mi mino nga makata nga kama sa sao mai lo la ele la gonna mai la tina te mi nei la fa so le a sa o istamanga ya ara va ku ka vari ya avare nga ya la fu ba walking e loke solo ono ka de no ai tau sa sao mai lunga I atau tai tu sala o le wo mai fa so mai lunga nei ai ai te fa so so le ya le wo le tina va nena nga wo si nio nga kamara so mo ya va fo ngi de ama kai nga mo ko nga tama fata mala te le tu pa vai ko mela de ale nga so le di o kasi na ngo kinga mai o de ya timing o timing nge yo de luki di male de tonu mali ka ko yai di vai nga ka so I fuanga ya timing ya o lo ka ngofo ai lalo ma fa va senga leima aware nga ngau ko loko I me le au ye de malos ya leo ke fa longo ya ai donga ko ka sami anga se tipo wa bungar ka na mata tu ele la mana tu wa tala ida ida na ko ya ka dia itu wa anda tipo stick te la mata le menu ele tango fa ya ora timing ngi no ora nga ora lue ta de ofe mo mai de ya 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 ka ko ai de ring moni ka ko Sāmoa ya so ya kasimena ngai ele yo no sungar fenga nga wa so Sāmoa kasi de ya sa sala ngir ka de vera ya ya fa ele ni da fa ka de vera de kasi ya sa o do la ya de o disko inga nga fa ya me ai da pia fi la ke lo e lo e lengi e lo ai kongore lengi fa mai
Ya au mangkakalanga mai le oi ai lua ma wa ku isi ama ko. Ko inga kuar nguon mai kai de wana. Ahora pensingi wa ya sia ku ere oi. Ya monili. Parwa fa yang po mas ku la masio wa kari le ya stadia ya. Wa ba na oi mai foi la kama mai so le le yeri ase la ka ra ku mun le ka va. Iya. Ya le oi. Wore kumura ka va se se la ka la. Iya, soni. Wa sa wa o maya el me fa pa ye. Por o mai menge a wole vang valo ia ku pa ia monile. Se o ka ka yo de di ka penga so se me de popoli. E se me ye di makala uku. Umano le luas puntana ia no fatunta vale de sale a tomar ya ainda no va ver ka ko me parto ahora que miran ella nga ide wila di vai monile nga timing e pe fa me o nga to pensing ere ku ta manga timing Ona o lau fionga ru masila ya o le tangata wo masani le ngata vale tal o fema tu sala o wala mani ya nai ya o vanga fo ye mo wai fo ye tu lang o le ala to ya a mo ri a man sa o tonga tai vale o lo mo ta sa me ka ba I ko ye sa mi e ma ka ula ya ba ma ya ra ye ya ide ya lo se ku pe fa ka u ka ta ko anga ta ke am sa mi fa Ta sa mi le ai ma fo T-bone. Alo fatu leilu. Al table pasoa. Ya. Ya, bueno, de fui mo le yaso. Ma ne fasoa le. Yo nga leilu ni tai au ya. Ta wo yo fasoa, ta tu ta fo ta mai Sāmoa. Te mo le no pe mai ta fo. Ile amatele te whatalo whātu wailu tātua tunu malau whaafafonga rene fwoi whaopoponga o nisi o tale meono te tupusi o tātua tunu I Sāmoa o se mai elo whaafonga. Wa amata nātua tu vale tangata le malo fiti I a fianga o le tauolo o tauina pe le teimile nei I le vāle malo Iran ma le malo Amerika ma Israelu o le teletonu tangata le malo fiti o le aiaia a fianga tu ngā o le tau o le swau pe o le tuaife o le maua mo se teimi umi, o lo vavalo I lantu le masina fou. Pe tai o wha ai loa e le pāle mio le malo fiti, I siti veni rambuka, e le se tūlanga e wha apopole nai, e lua I le tolu masina le swa o wha leo lo I le temile nei, ma lo nā tunu atoa. Mai o se fesiri fo I le whailua inga le autu stala, ma le pāle mio le malo New Zealand Christopher Luxon, ma le fionga le teitai o le tunu la auli le mali atoa plate Valfosse Schmidt. Na visiri ngai I a fianga lava I le swau o mai le tauolo whaia nei. Ane e wha amanino, o lo o tā pena Sāmoa na I lava lansa palai o le ngato tau mafa a au fifo I man swau. Mo le isi tau sanga po le lua tau sanga. Ai te tonu fo I le fionga le teitai o le tunu. E moni e iai ngalu mulmuli mai o a fianga o le fo I taua. E le tau o le soifanga, a me se lava le tau o le swau u lena I sau noa, masalo o le masi da fou. O se tasi o malienga wa sainia nei le vao Sāmoa ma le malo de sila, e no whailua I taitai o malo e lua, le fionga tui sinave o lumatua tua, ma la auli le mali toa plate Valfosse Schmidt. E au fiai I a pui puinga o malo le Pasifika e au fiai ma Sāmoa, ona o lea ua whaongai na tele whaawi mai ei whala au whaasaina I te tonu atu nu ulai to le Pasifika. Mai ua whaamaunea foi, o Sāmoa le isi atu nu ulea ua avene ma whaita toa, e whaawala tuai I a whala au whaasaina anga I isi atu nu te tele langi. O se tasi o whengainga e so tau au ma le foi whengainga mua na sainia, o le ofisa leo le tiute, e veso swani mai ele malo ne sila, e le poloka ina ma le tau fio le whaofi mai whala au whaasaina I to tono o Sāmoa. O se manta opu olo o la walunga nei I le Pasifika whaatalono ina I le vāma le malo ni sila o le whawhaingo fie lo fe malanga inga le vāwa tunu. Lea olo ta I mua ai se tamali o le tunu anai afa anai
le momoli nā to le mau e mau fua le visa mo le toru masina, pe a taunu watu o tātou tangata mai atunu o le Pasifika au fie Sāmoa e New Zealand. Mai o se mata opo fo ina toi tuli loa le autu stala, e le malanga mai lea o le whionga tui sinavi maulu mato tua, Christopher Luxon, mali taitai o lo tātou o tanu. Mai nea whae loa le a whaafengo fie tūlanga o mo le whemalanga inga, e pe o le tuuina I lalo le tau o le visa. Mai le luas e lau ono se fulu tā la, e le se lau ono se fulu tasi tā la. Mai o le asuia fo inisi whainga, e wha tele vave e le maua leo le visa a siasi I malo e New Zealand, e lalo le tālo sanga e fi a wai se maliu whai poiponga manisi tūlanga tā ua. Mai o lo ngā lurua e tutono le lua masina le nei, ma le wha moe moe a matalia I swinga, e le aso mua le masina union tau sanga le nei. Ma o se fōwhanga o lo tui nā tu I ele lango le teitai o lea tu no pe nei sau noa. Pat o te lango. I le tūlanga lava no apopo I le whio ngai anai. Alu o tau langa o tau ai a tauna ang leto te ala le New Zealand. A le mele o te tae milo o tui le vafa ma lo diplomatic relationship New Zealand. O le wuk ta pena a vele tau sanga le mena na. E lango le tūlanga o le whawhaingo fie. O te amana ia fo I le hatu nalu New Zealand, langa I tatou tangata e latou te le whaamaoni. Pea tatou e tūlanga tōru lo stay in New Zealand. Pea mo mua, tonga, so mo fiti, longa tōru tatou. Ka ngakala ia ngā koe visitors visa, ai ako so lai o la tau lani. Ia tu po e ngei whawhewheu o le mena. Tangata po ini, o lo whai masasa I New Zealand. I le sori ngā tūlafo. O le lau atu nei tātou le whio I whalawe lawe ma mea tau win tātou oi o ia lau ka whiofi kako. Anyway, o la tālia pēr whamoe moe o whaftai fo I wo vai atu e tutu whatasi le whio ngai anai awha e maltama wawasa. O la minister o le Foreign Affairs. E malosi la le mau. Mai sa o tua lalo fo ia wawasa I le mawhiro inga na whai New Zealand. Se alo whai fo. Tala no lesi matai e lo fongia tanga Sāmoa ia. E satalia lo ia mai o te whawhetai Winston Peters. O la ngala la mua ngō vai atu fo ia na publicity mo mesa whai ia la saku mesko inga ia kako. Ia a tarsi ia. E ono se folu isi atu no o le larolangi o lo mo whai o no fale New Zealand e au noma se visa. Mai o le malo saina le isi atu no o lewa ripotia o le awha au popo ia I le alisi. Wa se lia ma le tolu miliona ta la le tupe le ua mai au wha amatu atu I tua mo le toi fo I whanau ia onga na matumai de maasina o February tu sanga le nei. Mai o mai le temi nei wha maumonga wa se lia ma le luasafulu le wha awhe tangata o le atunu. Le ua mai a umia le ta se lau 5 ta la e a matumai le tangata matua seio o le pepe. Peitai o le temele nei e na o le 2.2 I tumalo. A o leisi 2.5 I tumalo, o lo tau fia le temele nei se I whamai a tu pepo whamaumonga, o lo mana o mia mai le ofisa po le mtanga luenga tina matamai tai. I vaenga sa whaalui na iei se leni o le miliona tālai poloketi wa mawai. Ma le whamoe moe o le se leni o tufatu mo le toi foi o whanau ia onga, o se tasi le o whamama avenga, e ve soa soani I tāpenanga mātua, e whao popo atu lunga leisi porkalame o le au onga fua o whanau. O talafo ia, ia ieilang le leo le tue fuawhanga mga aruenga o le nei aso, whasoi fo ia. Tala flava le whaapoponga mo mua tala fau mai le si o whonga le lau mua mo le ni tau se fulavalua ma te lua a whelua ono. E wha te sima le 5% na si iti ai le tau o loa le tau sanga atoa e o mai le masina o Februari ai mai se lava i le mins e ngau si mai le povi. Le to sama le lua tolu te sima le 2% na si iti ai lo na tau
i le luas fulfa tala ma le whaono sene i le kilo kalama. E iwa te se ma le whaapa sene na si iti ai le tau whala au aina mata mwhala au whaisua. Ai fitu te se ma le 5% na si iti ai a ano manufasi o moa whaapea mai a i le tau sanga. Sa mata i tū to a fo i le pol kalame le checkpoint. Le tau o loa e whaonga i te tono a inga i aso taitasi i supermarketi taitasi te tono o tau sanga e wha. I whaamomunga lo fiso whainu mera whaamomawina New Zealand. Sa whaalawi loa i le aso loa e to samale lua tasi te si male wha pasene na si iti ai le tau le whaspovi o le sirloin steak po le wha ta la ma le fitu tasi sene i le kilo kalama o sukalati e lua se fulu te si male tolu pasene na si iti ai. Na whaali e nise tangata whaataulunga le checkpoint wa lata ina whaalua ina le tau le pata e yeni se tangata o whailolo la tau le toi whaatawina oni a ano manufasi. Ue i lea e ono te sima le lua pasene na pa ua i le tau le ta seni fua moa i le valu ta la fitu sene. Na sauno le ta iula le o whaitou whalu tamau ainga a le whale tupe le BNZ. Mike Jones ua matua maoa e le tau o ano manufasi a tunu e fafo e mafua ono o tūlanga whainga tau le maketi i le United States. E to ofitu tangata whaingaluenga le oranga tamariki na mōlia ono tua inga le whao o lima ni tupulanga talavou. Po olele i tamu whai fo e tau file sa sanga o tupulanga. I ta tono se tama i potu i se whale e tau fia i tupulanga soltula whanui au kilani. Na whaale le i tua leo leo na whao lima le au whaingaluenga i ta maiti po tupulanga ina uano nofo. Ma ta loka i la tau i ta tono se tama i potu mole silia male i tō la. Ina ua mawhaiuna ta tala ele au whaingaluenga le whai toa. Na wawe atu i ta tono ni tau lele a se to ono ai ina ua wane i fafo na moli mawina i le manunu o tupulanga. Peita ina saunolo ia mo i la tauala o molia na whaao ngā lawa i lau whaingaluenga ia ua tua ia whainga whaale tō la fono ele ngata na puipui ai i la tau ai whapea fo i tupulanga wana na whaaleanga i tupulanga le potu ta kia mapaipai whaao ngā i taime tupua i se mō. Ona na fina tula i ele wha masinonga Joseph Kirifi, Tapu Brown, Aiden Va, Quentin Schmidt, Susana Sofara, maisi tangata i to o lua lo tau fia le whailoa ina o la ingoa. Mawala au le sosi o tangata whaingaluenga le malo i le whainga malo ina ia o fuatu i tangata i ngā lulua i tutono a inga i le tau singo ni tangata ngase po tangata mātutua se fesoso ani tau tupe o le tōtele o tangata whaingaluenga ia mai leo whainga to o luas fultol wafa i le atono po home support workers e tutongi i le tutongi a mata po le minimum wage aina o le ono tolu te sima le 5 sene i le kilomita le tupe e tutongi i ai mō taimi o whiwa inga o home support workers la tau titu inatu le vesosani tangata mātutua o tangata ie mana o ngā whaapitoa ma tangata manu noa. E fesosani i ngā luenga whai i aso te itasi e pei o le whaata e lenga o i lātou ma le whainunga o lātou whala au na saunua Lisa Thompson o le sui o le pisa a mo tangata whai ngā luenga i loa hat. Wa le vona whea ngai tangata whai ngā luenga nei ma whai ngā tā a o le isi itia le tau o le penisini ma ufina ngalo Thompson e le māloi na ia si itia vave le tupe e tutongi tangata whai ngā luenga ia mo lātou whewa inga ma ia vave fo ina whai se fuafuanga i le tutusa o tutongi o lo o iei nei. E o atu i le 2-5 tau sanga le umi e mawhaiona tau fia i se whaaputu ngā tupe ni tupe ele i whaatalo sangaina. E whaitau awhe tupe ele i whaatalo sangaina mai pūlenga whaasoifua maloloina po District Health Boards ia wale toi whaongaina. Whaapea i manisio whaalaputuputonga e tu saima whaamomonga lo fiso tupe maua. A whaapea tau se whali tupe po se company e nisiua po nisi fo i whaalaputuputonga ni tupe a ele i mawhaiona whaafiso o ta i pe maua e ana ia tupe e tutonu o le 5 tau sanga e mawhaiona whaapea o ni tupe ua le whaatalo sangaina unclaimed money. E o mai lea so tolo se fulo yuni, lua fe lua 5, o tu samaleono se lau se fuluono miliona ta la, se tupe o lo te wina le ofisa o la fonga, e tu sai ma se whaamatalanga le Consumer New Zealand. O nisi o tupe titele o lo iai, e au fie le valus fulvalua fe fa se lau tolulua ta la. O le whaaputunga tupe le whalema i miro momo su engo le manava, 5 se fulua fe valus se lau lua se fuluiva ta la, mo le South Auckland Health, ma le lua se fuluvalua fe ta la mo le pulenga whaito malo.
o le soifua maloloina a au kilani. O le tausanga i lua whelua lua na whaamuta i le toi whaongaino DHBs. Na whasilingia le teo New Zealand ia whaala putupotonga po o lātou sila fiaina ia tupe. A o a fo i fuafuanga i whaonga ia ia tupe pe amai o na tālo sanga iai. E na whaalia le soifua maloloina New Zealand. O le anga lulue ma le IRD e toi whaafo i atu ni tupe o lo anga waa iai. Na whaasilasila i le malo o le awhai tau se lau o whaingaluenga whaapopo mo whalemai whaapefo i mamoenga a o tāpenai mo le pisi o le tau malulu. Na Sāmoa le Minister soifua maloloina Simon Brown o le a Universal soifua maloloina New Zealand se isi 25 miliona tā la whaapopo. E whaato a tele ai au whaingaluenga whalemai le atunuu a o tāpena atu mo taimi o le tau malulu. E mawhai o na mawaini se tangata whaingaluenga whaapopo i tolu se lau fitu walu e ngā lulu e tō maui au nanga whaatau si soifua, fō mai, ma isi tangata whisosani ngā luenga lawa i whale mai, whaapea mani moenga whaapopo se fitu se fulu tasi i whale mai, e whaapopo ile lua se fulu limo moenga mo le whale mai Waikato, lua se fulu i Kalai Estete, se fulu whai Middlemore, ma le se fulu lua i Wellingtone. Na tā ua le malo e se fulu ono te simalevalu miliona tā la, po o le lata i le lua vai tolo le tupe au whae, o le a awe i whale mai pito sila na whia ngai mawhainga tā, e au whia le Capital Coast, ma le Hutt Valley, Meat Central, te toka tu mai i au Kilani, Countess Manukau, Waikato, Makalai Estete. O lo ufa atupe i nai fo i moe ngai lima se la wonus fulfitu mo taimi pupu i whale e tau si tangata mātutua, ina ia whaavanua i whale mai, ma ua whaalau tere fo i la lātou au nanga o le hospital in the home. Ina ia mawhai o na wawetu ua e tangata se ngase whale mai o lo o tā o toai. O toi wala au leo mo niso sila fieni wha amatalanga i winga ile maliu o Abdul Hassan, Nabi Sada, ono tolu tau sanga le matua, le nao sofa i se tasi po o nisi, ngā oia na mea tau tino, e au fili kiola na taavale, o na tuaile Camberdown Road i Miramai Wellingtone, mani manu anga o ngaunga, e ui i tau mawhainga i wha asaulo na o la beitai, na tau ngā tele manu anga o lo na ulu, sai waila waina maliu le fale mai, i le aso na soai. Na ia leo tangata na whaialea ngā yoinga ina ia o atu po a inga mawo o e na whaialea soltula whono. Ona e iei lava le tali tonunga na tala noa mawhaamatala i ai e ila tau na whaiale soltula whono lea ngā yoinga na au mai e Nabi Sadalo na ainga mai Afghanistana. Ina ia mau se soifuanga sili atu i New Zealand au lea ua ave e seina i se awala tu whanua whaapeo na whaalia e leo. So se tasi sila fieni whaamatalanga i lea mata upo e mawhaiona wala au le tasi o lima po le Crime Stoppers ili ovaru se lau 555 tasi. I whawhato New Zealand, o whaamawai whaafo se ile whaato New Zealand na tau fie President Donald Trump, mo le whaalapotupotonga le United States, e ilo ina whaamatala i whainga whaatelo lisi, ma whaatulanga le tali atu i ngā yoinga whaatupu whaalawlawe, o te tupo e ni langona mani manato nisi, i le whaale e tonu o fuafuanga i le taua e whaasanga i Iran. Na whaalia e Joe Kensi lunga le ex i le asolua, wa yela na whai unga i whaamawai ai, ma wawe a mata whaamamalu ina loa, e le mawhai ona ia langolango ina le whaawau le taua i Iran, e le se whaamata o lata mai mo Amerika mai a Iran. Ma ua manino lava na amata le United States le taua o na ole una i malosi mai a Israelu. Mana whaala potopotonga malolosi o le una ina malosi le suinga o polisi po to la fono a Amerika ina ia whetaui mai la tau pe ona whaalia e Kent. O se tangata mawalunga mua mwale ua whaamawai mai le baya ingalo na lua a Trump mai se polisi tele na Sāmoa Trump o se mele le whaamawai o Kent o na olona tite e le taua i Iran mai le mana o mieto a inga tangata whaapea e le popoto e vai tele mo le puipuinga le United States na tua ia Kent sui le malo Israelu whaapea le auto se tala o na olo lato taita ina se seo Trump e winga i le whaamata wina o Amerika e Iran. I taalonga, wali potia le ono sifi i Mexico o le taalonga soka i le vao le awa New Zealand ma le au a Iran i le po le lalulangi. Pio na whaangasolo se whaatala noanga le whaala potopotonga soka Iran ma le FIFA o le taalonga le ua mai o na whaatulanga e whaia i le United States o mafua le fisoia inga o na opopolenga le saunga le mo
o la tau tamata alo e tu saima sa saunanga le presidente o le soka a Iran o Mehdi Taj. Na sauna le presidente o le United States le vai astalwai Donald Trump. E ta lia le leile awai o Irani e ta longa peitai o fautoaina le ono le ta la fea ngai o le ta aloi i le United States o le awa Iran mo la tau lava ola malo la tau saunga le mu. Tala fau ia maile si ufonga le lau moa mo le nei tai au.
Luso 5 minutu te le vitu laiva fa fianga le te mo tao mai le tiapa wala awolo fa le te mo tao tau tu mo si fonga lo mo Wellington en proclaman ato tao manga lo tu mo tu fini ana fa solo tu tu no tu i mo tu malu fa to to on tatu proclaman le tao le tu la fulu fa fonga proclaman mo le lava te fa fonga no wina tu si tasio proclame o pa e on tu wina tu lu on tatu tu tua ya e tu la suma tasi proclame up fa yo malo ma fionga ya la wano atilawa si fo malua tātou telefon tala mai Sāmoa ia tātou whawhianga si pa ili tūlai lua la o nei Malo lava Maria toi whatalo whatfo il tātou o whafonga ni vaenga o le tae au Maria ili taina tātou telefon ia nam whaiona whaso mai fo ili si tas fo pa anga tātou li tio ia le lua ana ia telefo ili le whaso a le lua li tātou mta upolo tātou whaso ili ni tae au vinga fo i ia ili swinga fo i maltang tātou soi fuanga le wai ei nei Albea ia leo pe mo le sa ora le lu le tao ia o pe o le aso nei o le mo ia tongi ia anisi ia le la o le tina fa ia pata Fatamala toi tupa so le fai mai le woti nai wale fai atu na tamale vini mai o la mau mai no winga o le matua I to ale tupa tinai o la mau le se polinga I swinga le ai pe o mai ale tupa stoi tupa o fa tu ura ya la to pinsi o le si tule o tupea pe wala o lugo tatu li te fa ina fa so mai ni tapa ia wa o upo fa leo fa tu fa pe o mala tu idu tu mo ya le fa so ino le na le mercat ia te lo ia tatu tatri e fa so le li ta o le ba leo fa so le li ta lu mo tatu fa so o se va no e moni le ia o te loa I matua ia o le lufi no tulang o se le ni la to ia lufi le le ia ma le tulang o fa tu tanga ia le to tau fa iloa ma tau fa ilo o fa na le si tu e tau na mati tu so le ia o mala o fa na la to ia ai ma moni le sa no nga ta so te mo so ia e tau de va ai me mo mia e se nga le mo mia mal manonga por me le mana o a need versus the wants ia o na ta tu ilo a me mo mia mal me mana e vai na te mo system ia me la mo mia mo te mi le fa mo tu la kana ia ai muliane ia tu toi ia la fai te va pesisio lale e se ngole mo mia mal mana ia va pe o le leni la mo mia o le ti pom le mana ia wale pe mo le se na gale ru ai to ti po de tau si ai te ro o le ti po la to ia mo ni le ia o meni o lo ni wo si ti o mai lu Michelle fa lai mai vela e sa le oi alum fa nau mari tato e tu planta la vopo tamaiti foi le pe uma lor fa lawa wale ai el pito fa lawa oi sole tamalana lai tu moi pusai sai na te ia le wa pe fa tu na ai ma te ia to la pc pito fa lawa o me mai fa na fa sa mai tu pe vai le pito fa lawa to ia mana ia tato pito fa lawa tata no ni lai fa lawa mari te la tu no pe si la fia ia le ele tamai tai le o so se fina o fina le ngo le vela to Airbnb lupus accommodation na fai mena fa lawa e fai mai uru pe tu lo fai me tamu fai lana baking fai fa lawa tato tal no la wita to lau talo o ia solo tato lau le te tau fai mai ai e alia o mana ia o mata ni atu foi e se le tele ona recipes mana ai ki em fai ona fa onga e se fa sa mai le tupe ia o Sāmoa e tele lo na ola ne o ele fai ni me ai I ulu pe tele na ave e fanga pua ulu ta over le pulo a mata ona pala ai mata nei atu mai tamai tai lea e tango fai ana baking fai le fa tai na fai fa lawa ia o mana vela mai le o le falawa ta amu o le tele o mea fai ona fai e o fai la pe anga se ngase e alua ia saka le e tau le alu fo mai o Sāmoa e tau ta fo fo mai te mai po ni stava la au ia o a fa pe mai alu saka le turmeric male fiu ia talo fa malo soi fu sorry
Malo se fua man la man ni tai fo. Malo lang se fua man wia. Sa no mai na mo lo avano. Ya, mana ya le por kala me vot le tai au. Ya. Malo la vale on sai malo foi fato to an le tai fo ni. Yo te ba fai ba. Malo. Oka. Ya, wen le tai au ni. Tu ga chot boka. Me ya aprabo. Ya ba tu le da ba tu la kai no ma tu le lotta le ma te la loi for boka. Ya mai le tai au. Na go fio ka. Ai mane. Paksili manuia me uma le lo fa malanga le o le tua ba ba ya po I pa po le mana yo sulo le la. Tua ba ya yo le lo fa malanga le yo le tua dati ta tulan fa nau. Mali. Ma na ya po kalam yo le la ba fa ngal wenga ma pa lo lo wa pe lu por kalam ya mata ngo fia ni ta ya o. So ile wa sa wa ia le sa no nga fo ta tu pa ni Sāmoa. So aga fangan ya moa. Wa le o tatu wa vai atu je soi fuanga male o faya singa tango tar soi fuanga. Ole lua so tan waile na matua si o kia pensini I le te tasi foi o pamu ya matou. Soli. Wana le wa ta vale ia. Wa ran au le iba tas. So de mawa eso. Ya le ala na poloka I foi inisio pamu nei ya matou. Ya le o toe ai tu le o toe tala. Sorry. Ya ole tu langa foi dane tu sa le wo mai ale aso foi dane tau ai on tato I lo fua ma le tato fa ta. Bali. Ole si tu langa foi dane tate va mai taimi nei. Me ne o fa tau me ne o lava lava. Vai pe yo le ki me na le tele ya tato. Le se ke pule I lava lava. Vai la ta ka ti na lava lava. Vai pe yo le ki me na tato ti ave fa mo mo me an mai serava ia me tono o ai whangai no nei whanau ai te ai nena tau ave tato wha mo o nei whanau ia o ongam tulang whapena ia wala wala ia te leo I ai pe I fo ia ki tanga ti pere o wai por ino e ki mo ai ia tato I lo fua ai wala nga leo tato wa vai atuai lea mo o mai ia tato wa vai atulava I upolación a ia le tu le lava mo mai awala le ai la se ki e to tuma te atu I me wo mai le ai la ngo me o leva na valo ia le le valo ia tu spa ia le taimi ia le lava tato wo atulava ia Mali. Ai paulava suranga ia o le tato on site o le fua mo fu ia o te falo lo tu fua mo pe o le vesi o tau dalo na fua mo tau ta fua mo O tau na I wharfua mo oka. Le ai mana ia mato le maua nai family nga fo I me tau fua mo. Sorry. Abu ia. O le maua fua mo tolu fua mo le sifuru tala. Sorry. Yo tasi foi sau te tasi foi o fa wo le fama e la fama. Ia. Pe yo dale tau ila ia. Dale tau ila fama. Ia tu fa vai. Yo ai se ai fa mo ia vini mai. Nera no ver ko ia fa to mo fa to. Mama Ya me no me uma nem mastone. No fa tu oka mania tele nei aso. Ia pa mo foi le tu ai tu te pai ba. Tai. Ia tato. So tai pe ai mai se foi le fa lo tu lava lu por calame. Tai lava oka. Pa pe algo tasi ma tu foi ia ma nei o sui mai le te ma le nei tai agua. Le la ba foi fa lo ia tasi ma tu foi. Alo fa tu Ya, se foi a la sua oka. Ya, se foi. Así foi. Ole pule no o Mastone. Mali ma ya alfa so lo que lita. Pizza oi lava. Mane, ole te tau tutulia to po feli tu pale fa tau ai o Ya, fezi tu pa. Awa te lo tama.
O tau tu pa Maria e tau le fio I fale lava lava. Ai pe o matoi tu pa pe o reisi vai ngana o matoi tu pa a ol tina mata mai fa tau e lo tu atina lo te ya ofu. Soli. O e fa so o ko peso o meni o lava lava vai te ti ave me make up o meu tau tali. O mena sa le ata. O tau ai ma mai. Ya te. Au mai e pa o mai tono le fa so te lo foi la vili mai foi la ia Sāmoa fa la la vetau fai e o le foi tu pe le foi le tau Iran o vai nga o mai ma fai on tato ngalo le fa tasi ai mari o te lo foi tau ai o fa so a tono ini ai ideas po ai ki ai stangata o lo fai ona fa sa sina se leni tono e fa so mai em fai ona o mai foi tato ia I fe fa so ia va ngem fe fa sa o le tu pen nei tai e ia la le va voi le va so nei fengol fa la le mai sa mo so se fina le lu pesa competition ma nei ia ma nei o nei mitu tia la e faina pa tino ina te lo e pe o te lo fa so nei le na so no mai oka ia nga le oka lai no fo fa mo no fo ngai faina la mo la poa la to ia ma tu la pena ia o tua o tato mo te malau tu lo fa mo tato tu ia me ni fa la ai ta ni ka loti ka pisi o se li o va nga nei e alu to fe o supo ia o disi va nga fo ia ma tu fo tu blanca o nanga fa lo la to ia e mai te me fa mo special mo pena e o le tawa le lo tato ia mai o te lo ai mo wa o te lo le to o singa le tu langa le ia mo sina te mi ono moni o te wala tau yo a fianga la ia. O les fesili e whaatu manatu le nei tae fo ile mane fu tu tu tatu tu u ia ai. O fesili le fesili ia tai o malo. Ia. Ala tu le wala au mai al president of America ia tu u o NATO allies countries. Ia ma atu nu le West later tu New Zealand, Australia, o atu nu pe Britannia. Ia. O le wala au mai president e fa mo le vatu ni tu va tau fu i navy ships. E o atu feso swani atu America i le tūranga o le mati tuino le o le whangaloa, le vai whangaloa le i le Persian Gulf le Strait of Hormuz le telena le wa afir te mine i usfa i ngā Iran ma le asa palai mai tūranga o va ai o mai i le tūranga o suau pe o le fesili le tu mai pe ale pualanga te tau i tātou tunu pe o New Zealand, Australia, America, Britannia ma na aveni i ato va atau i lalo ni Navy ships e oe feso soani fa atu e whatala mai le Strait of Hormuz le i le tue flow mai i le sapala i sua umale au le si tu pele mai tau atu e le ofia mana lau isi malo e awa e tu fuat tau le te mine i wai o saunga le mu lua e le o la tau na wha au soa le tau tatu o le tau o te tau nei le na mai tau telefon wha maa vai si tasi o tangata si ni au tono le a whainga malo Amerika ia o le tai lea po o le pulisiri lea o le counter-terrorism center ia o le sunga lea Joe Kent ia le na wha maa vai lunga le ex ila solua mui wha maa vai ma tu so ono le lango ina o le wha ope o le taua le Iran o lana sau noanga lea moli mai sa le eise wha mata o la tamai o Amerika mai a Iran for Britannia there was no imminent threat ia ilana mau o yo se tasi o i tūlanga o vaianga o pipuinga Amerika e le ai se tūlanga o se ono lambatia o Amerika i se whaabata upo la se tūlanga i se teimi lata mai ia alela ua tuso i tau la mua mai o le tauan ina ia le utatu i loa o ina mua o sfai ia mua o sfai Amerika ma Israel tatu liu le lisi tu ia te leo yo afianga la le tūla i meri teimi le ia e ma e fu ile tu la pe o le mai tau tu le o ye man se tu du fu i si ma lo i nei tu o la lang o le wala wa tu mele moni le mari pe wa ve fo ile pe o le fo e fia ia pisano nga Trump pe o le na te lang o ina fo ile le o fa ma vai o Kent o no le te ele taua ia
Auro o le tua ia kent sui o malo Israel fa pela tu stala no la to tai se na leo o Trump winga fa mata wino America Iran e se foi le ma ale foi o ia o le mata upu ai sa le o Mario o ia la vai vai ia malo ile NATO ile lango no ia atava aina ia tui ile fanua foi le tu mai lungo penga tfailangi mari le feo inga va alele mal fe au ia inga va peo lai alo e tele la vaina alo ese le tele fe malanga inga ma Iran in ono le pui foi tato ia pui foi ia tunu i o lato tangata ma o lato ai misele le vainga le pui tawa tele vainga ia tu finan ia ono turanga o le mai tawa foi le ia tele ia tuna o mal ale o tapu le mai tawon le ya pe sia lunga tai nei o malo ya o le vala mo America ia president America o tuni va tawa ya le ultima tawa ele manisho o le la goina vala mai ya ele fa puga Trump le fai mai we will never forget ele ngalo ya matu ya o la lui cortala Trump ya tuluni ya lo ele ngalo ya America ma Trump le mai o vala ya ele mesi sen talia tu vala o la le meto e la mai ai fi la fi ngalo le tu le tau le ai mai ya lo finga te va mai o terrorist fo ia fo na fo ngala tu si inu ya tu nu ia na le la ngot ai ma tu nu ia mai tau tu le wa ya o tu nu fo ia la ila tu atau po Davis ya o le fo fo ai straight off from Bush le polo kai le a fi le supply mai o tato swau le wel dat wel au nei te mo tai au fa tai no sai mai se fo mo via ya ma tu po ya lange ba se fo mo o va ko ngai le me ko ka wa le au fa ko balon nei te mi leo le tau na o kimu mako ya sa fai o pela ka u mako so wa le la o mo de wincha afka ya mo ka pula avoye mangu avoye la mga mai Europa ya from the me foi le climate changes ai le mga oi ia Trump mali kusare wo ese mai America le me a maloya ia e mai me foi le ngai lang o kawo o ka ko me e ba teri ka ia le la u ko mga ngai Trump ia e fiso so me Europa ia mangu mele ekele ku mele lo wa America an mele UNO o me malo o fakas mali ade wo so Trump o mga Trump o America e mfainga la ko pui ala ko ia iso se mea ia en me vole ka ku ki va ai e o ko me fai kele a va pe o so sainga o sainga le o la fo le o America ma ka u fa le nga ma ku me ye so se ko sainga e o sa mo ma ko ngam o nga wala le musu nei ma ku le sainga awa le sa u sainga pe o le plan le sainga fo le ia ku o mai o Pacific ya ar ke fo le era nga e do ya o sainga lo le ku i do mene ai nga le me o le o so nge yo ai le uma nga o kan ka per ka ngir ka wa el kero nga ka e o ai ka la America kero nga ka le awai ya ale o Trump ye pe ye se ka nga ka o le se alo nga ye pe nga ke le ka yang fa ko mai la ka malo de wa u se ngi ya e ka nga ilo Trump le ma fu anga ya ai pe o lu nga le me e a ke wa ia nang e fo mere ye o pe America ye se fai wa o la ko le ko manos o le ka ke ma o fai pe a le lo America o le ko imka ko ai ma ko le ma fo le ai ro ka le langa fo le ma awa anga le so fo fai mele o le mele o le va ke le ka u ile i ko ko ngwa ko la ko a me so me ka ke siango ia le ne ia o ko yo so ko fo ia kailo ale la wa fa inga ko mka ko suau ai ka unka ko impovi
a po vi o me le mo wi si ia sa le e pe me vo le ala ku Sāmoa e fa ka ia fa ko ga fa mai i le ngo fa nga ba pensi vo e o i ka i fa ngoka e o le ala le u ka o le mele o le sa ka o ana le mele o le ulu e kere lo pesa lo ya e ele me ka o le masiulu e o le mea ngā le wha ngare urupe e ave kang ai iske dua le a wharongo le mangongi o le mea le e mea ngā le le kala hoe kako ngā era kua kia fi era ku ngō masi a elu se ai ngā hode ngā era ku le ku le mea ngā rue era ku engo fongofoe a whaifai e koi maresi ia a rua koi malea mea a whaifai e koi malea mea ma ku ai mani me ku sa le winga le me ale masina e kangu le me o urupe fa ye ya a ola inga ya mai fo le ya e sa mongongi o le uru le o pe ai a mo fo inga ka se ko se me pe la me le saka ungi ko ima ngai ma ku le kele le uru a o lo ki le fo ka ia mai mau umanga u ai o le inga le me o le pe o le me o le ave ku le isa me se le priku ko le uru ave ku le isa a me nga mo ya ka ko le ko au mai ya se uru fa pena ya ai o nga vo le o nga me ai da mai mau ai a fa isi ko ngofiki mo me le flau maka ya rua nga ai me wai le fa pe fa solo a ko fo so ya ai le o la o nga ka mai fa so a ku tai le ko kan no ku wa tai la ya tai la mo le tele ya so ya se foi ya wa tai fa so fa ma le fa so so ya le mai lo te did po le fa so mai le tama ya le oile masi ulu a fa mai le ya ulu ya ulu pe ai le foi mana ya foi le wa ai atu foi fa nga istanga tolo fa nga fa ile falawa pe le fa nga e tene le o fina longo le Lupez accommodation ya po la to e fa la to Airbnb tele la vina fa nga le tele o recipes e fa no fa nga ia tama fa o de pa o moli te vai atu e tango saka e pe fa pe se medicine po se vai fa ile tali po le ale se foi le tomai o la to e o tangata ni langa na onga le fo ia la vainga ia fa la to pisinisilna ma o tele tatu tale le tau ia ole tau tau si fuanga si tio tulango o tau o loa le ila tatu ni veitau ia ole ala fe au tau ole moni mai ia o lau fa soa o lo lufu fina o tatu se leni ia mese ia mo tongi me aon fa bobo ya bese tatu wola e le tulanga tau live within our means ya le sina fa pretani le ya ma le tatu tano ya po ala va tulanga ya mai ya ai tau lava ya le tatu mati chupe ya telo o subinga yo il nei ve tau tulanga loa bese foi fa tulanga pensini ya me se fe la waiga mana e fa upunga le na sauno mai se tasi tatu to o fa pe mai o lo yo lima lava le tali o nei swinga o tatu lava tatu tenga lua wai le mfai tatu fa ton wina pe tau fiel sao mal si ti o so fuanga o nei ya o mahenga o man fai ona e fai lo ainga tamai mem fai ona e tango e sweet ton lo ainga ya le nei vai talo fa malo so fuel tato to te lo fuel vala un muli le na mari malo so fu mo ni se fa mori la fa ulu so le wale o se fuata ia mato sa o ule ko mo mangi ulu vai la ke lo nga ulu mai mau i Sāmoa ule i foi kaem fa fulisa ka la fo mo ko se la ku se lengi ala ka sa me ka ko le mai foi kamalo pa como oi mo pa como ya ko ngi por rue ka mo fiar ko ke la ka lu ke vai le o mai foi fa pa como le lengi ma pa como sa o foi ngi ko a la va swa vai on me ka wanga a se foi
ka man ko fo ia ai melele ia le au fai pinge ai fa ai fa vela le nga o kamase ai lo fa fa I male fa kalo ia so ia mo wana nga o fa vela man masima oi ia so ia polo ia o nga fa ilas ole kawale tore man ko foi fam galanga ma a chama fa ilas fa mai a kula I me ringi kawa o me konga le o kele o mamala ma o langa wa o kala ia fa pea mo me yo nuclear warhead nuclear weapon le fa mai a Trump fa mai o la ko anga o fa ia Iran o masalomia le a o fesilila kusa la masalomia wa Iran ia I lo e ringi la ko warheads a Amerika ia la ko warheads o senga ia la ko nuclear weapon o Rusia kusa la ia e kakaunga ko popole la langi ia kungu uia wa ia la ko au penga kasa onga ia wa lo umanga fausia a lo so faida kungu e lo ia ngi la ko nuclear weapon ele fa maungia fo I umanga fausia nga masalo bia o ke lo mala pelala kusa me vanga le ka le palang le hypocritical kusa ia uia afa pe o ka ke popoli ia kungu ia wanga le o miarki fanga lo ki dia ale masolo mia ia Iran ai le lo pon pu fausia ngi la ko au penga kauia o la ko ia le ia me pale me avo ngale o ka fiu ki nga ka ringa fa ngal fa singulima ya sainga ai ama fau o sainga e o solo sainga su el memo wer ku pe ka ma ai ngal la ko I o loa ma me fa penga a Amerika usa la ko ia e fa au penga inga isa ko ia ka ku sala o fa sio ka ka mianga ole a fa au penga inga ma fo ia au penga ka e fa mo isa ko ia fa ka ia ngela o ko pur nge fa bla so ka e wan mele e luas fu pasenga ka ko pensingi lo sa mai ia sa o eles ko ngel kaio e sile lo la makan ko fa ka wila ma ko ka vidi wila e fe wa I wa u ka pensingi wa lu fa longo pe ko yongos fu e asole pe sa o le lo ko yongos fu aso e la va ki e pensingi le mo wa mai sila mar pensingi la wa nga I mai ngi sila ia mali wa ka ngi so pa wa ngal me ia ko amakan ka ko ka vidi wila ko futi me la lo la ko mo we fa mar skinga wa pimi nga be yo pensingi ngi ia mo vai wo leva ko amakan ka o se au ia ma ai ma ia ma ia me na so mi sa mo ka ko makai es ko ingolax po ai aku la I mercofi el fa o lango o o maro si anga mal pulo ka fa fa ku vo se pa ki e fa ko a vesi vai ko ai le ya fa o ko pa lo ka va ko le ya a mais pa ki ko fa ide swing ai fa penga mo me lo tem kalas mali me fa le fa o fa pe a inga ma nga vese manga ku fa ke mo ya ide mo da kinga engo se ku pa me a nga le fa mai ta sinta se kai me umana ngo be kind le lo fa lesi lo fa baungi wa mo me fu o lo fa ka mo me fu ele lo sta ele se me lo se que se coupe pa se ai lo fa ka manga o me so e fa mo nginga o ile ku pe anga le me pe ai al me ka wa ngo fa ya la nga luenga lo fa lo fa mo lo fa alo ele nga ma wala lo mo wele ma wiole ia ke mingi wo polonga ka ma fo ka wa stress wa depress o ngor ka so I fuanga a ka ngue fai sa ka le se ka ka fu nga de pasifo ya ke le masangi e vai fa solo ma fo ngor ka nga pa alu se me la ya nga I fa pesa ka le se ka so le fa ka lo fa mai fa alo met ka ya nga ma nga ya lo ka so ai vai a ngi me mo me fo ai fu
ya o singa fa so nga ni sa fa kai mo le mo ya mo ngi fui ka sa mingo lua ulu a mo e ka ko fa ro nga mo ka ko ulu alo fa tai mo ya ngi ya so fa kai mo mo ya so fa alo fa te mo ni ya so mali ten mana ya te fa so nei tai au mari fa tai fo ila to u malava na mawala no fa so mai fo ile to mai ia fa so mai fo ia to ai tia if so ani fo ia I le stata lo fa long mai fa tai fo ma futa mai te lo mari le wata wanunga fo I ma tapor kala me ata tai au ai awane I misia ia nisia tato pokalame o pokalame o la so ai le tu lai se fulu to fa fonga mai I se tasio pokalame fa le ngangon mo le o le ava tapenaina I le sunga ia pasta tapo I le o pepe paongo fo inga ia o sfultasi tatanoa tu ile o mari male fionga ia la wano pokalame upfai o malo ia fa awawa to ila walta to tautua se ia pa ia le tu lai lua awane ngalo tato fa moi le so tai au le tu la afolima in St Anne's Hall in Newtown ta o telefon moi le so tai au ya hafte portat pokalame ana le tai au ya malo sa I le yaso ya man vi telele o le koko male ulu le la tu le lunch Pesadei ya o miko male sisu asini ya muriel le yaso tato tunu programa muriel ya so mai nei se lava nei yaso tu ulanga o si o atunu e mata o tia le fia poto a la to mata e tu mu so mo sa tai ti le o so pana ai winga e se le sawa be ase e ai sina mea e le au kalinga male au kalafa to tele o tu ulanga uana o le tata a ile awala wa fa kinga maka fa ko ila no mu kuma fio anga e fe alo fa I male fale o matai pe la va o mo ya le sa wai a wai ngao I le ati po o male fai ai isa ta do fai I le valea tu lo fia ta male anga wai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa ma le tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au ma mai fa tu anga nga ta ma ele fia o e fai nga ruenga ai sa o manele I ma watu si pasi ua okay ma ua fawa ele marijuana male o na fia ta male anga fato ato I poto o le tama ua ma alili ta fai ngata isa ta do fai I le valea tu lo fia ta male anga wa e vame ona pe ai lo mata pe tu ua I lau ti fa ma ele tai o si o langa pa mai no sta ni ma fa au nga mai o fa tuanga matua fe ile la fanau e fa sala po mai e tamai ti le fa tonu nga pe a fa ya tu la va sa o ma vivi o le la fanau e fa se kola sipi ai emo ane o le ata e tau ile si asin isa ta do fai ile valea tu lo fia ta male anga vai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa ma ile tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au nga mai o fa tu anga Malomiko. So le sek ya fokwa. Ja. O mele we ku pulanga ka koku. O le kali u puye ngai ma. Kongu wala. E ma faia la se ko o mikasi me ro fai upunga. E moi. Okay miko. Alwaku kama. Wai ai fo ni si matua fe ile la fana. E fa sala ku mai eta mai ti le fa tonu nga pe a fa ya tu la va sa o ma vivi o le la fana e fa se kona sipi. Ai emo ane o le ata e tau ile si asini isa ta do fai ile valea tu lo fia ta male anga wai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa ma ile tai o si o lana pa mai no sta ni ma fa au ma mai o fa tu anga isa ta do fai ile valea tu lo fia ta male anga wai va me ona pe ai lo mata pe tu wai la ti fa ma ile tai o si o lana pa mai lo sta ni ma fa au ma mai o fa tu anga
E ia te au le ava ma le whaloalo e whatalofa atu ai Sāmoa le atunu pele nei tai au. Whatalofa atu i paia au whainga luenga tofia le atua, whale tua whapea e kalesia, o lo a whio ai paia i ainga ma te pa au whapea whale upolu o tofinga. Whatalofa atu i nai mātua mātutua, o lo whaia le whaiva o le tapu wai, a wālo tātou wālo whaiva. Whaapitua fo le whatalofa i paanga masani ale nei lava pol kalame le mori o le ava, o lo saunia mawina atu pea i vai asu taitasi i le siu fonga o le laumua. Tālofa lava. O le amataina le tātou pol kalame i le tatalo, ia ona so ai lea mas tātou pese, ia ona so ai foi lea mal feitauina le fionga paia le tua. E mawai se mta upu tātou te talanoa iai le nei tae au. O le au taitaina i tātou le talo. Io vai le tua lo mātou tamae o le langi. O le tua lava oe o mea uma. Oe o le tua le langi malalo langi. E pule au foi lau o fio i mea uma lava. Na e whaia fōri tangata mai tuina i le whongai le ele, ina ia ola fia ai, ma auna matau tuatu ai la o fio. Whaafitai tele le tua le nei aso wa e whoa i moi mātou, whaapopo i aso whaitawina lo mātou o langa. Mātou te talo le lie, a mātou whaitawina lo fionga ma te talaina lo upu whawina. Whetalai oia nganga paia i loto ma nganga o eo le ama whaia na whalongolongo. Ina ia mwhaina mātou fitu wha i lau fionga ma mātou whasoa. Ia tupu ai lo mātou wola whale nganga ma lo mātou wola whatua tua i atu oe. Wao lau lava a fionga o le sulu leo mātou vae ma le malama lama i o mātou wala. Whamanuia mai oe la mataino nei pol kalame ai umea uma le tua i atu maul whatau wao le tangata. Ai a foi atu i atu oe lo viinga nei se i o i le whavau e whavau lava. Amene, amene. Le atatou pese atu i le viinga o saunia.
tusi o le a maua ese mataupu tātou te talanoa iai le nei tae au o le tusi al perfeto Isaia. Le mataupu e fitu au te fia feitawina le palkalafa lona lua. Faiupu e se fulu e whangata i le faiupu e se fulu ma le ono. A fai o e whalonglongo mai ia ena e tanga i ana lea i lau tuspa ia i le taupu e fitu o le tusi e Isaia. A le faiupu e se fulu e whangata i le faiupu e se fulu ma le ono e whapea lona feitawina. O toe e whetalai mai Iova ia asa ua whapea mai. Ia e whai mai se whai longa e whai e Iova lo watua. Ia e whai mai se mea i lalo, po se mea i lunga. Ona whai atu ai leo a asa, o te le whai atu lava, o te le wha ono ia Iova. Ona whai atu ai leo ia, nā wha longo mai ia le ainga o tawita. Se mea i titi ea ia te outou ona whātinga ina o tangata. Tau te whātinga ina ea lo utua. O le mea le tuina mai ai e le li i lava le whailonga ia te outou. Whauta e tō le tau pou. Whanau mai se tamatane. Nā te whaingoa foi a te ia o Emanuelu. E ai e ia le suasus toa ma le meli. Se ia i loa e ia ona te atu i le leanga. Ai fili le lei. Wa o le i loa e le tama ona te atu i le leanga mo na fili le lei. E tu ua e ona tupu e lua o le nuu o leanga i a te oe. Ia whamruia le tua le tātou whalongolongo a o whaitawina lana fionga whawina i le nei tai au. Mai ia teia pea lona vi inga e whawawau. O se mataupu e fia talanoa ai le nei tai au. O le whaolatanga mai a Jesu Keriso. O le whaolatanga mai a Jesu Keriso. I le tusia mateo mataupu mua. Whaiupu e luas fulmane tolu. Whapelo na whaitawina. Whauta e tō le tau pou. Whanau mai le tamatane. La tō te whaingoa foi a te ia o Emanuelu. O lona winga pe a whamatalaina. O ia te i tātou le atua. O e whalongolongo Sāmoa i le tātou mtaupu nei tai ao o le whaoratanga mai a Jesu Keriso. I le tusi mua o le tusi paia, i whengainga tuai. Tusi lima mose le kenese. Tau pe tolu whai upo e sfulma le lima. O le valo anga mua lea. O lo whata tau. I le sa taulo Jesu Keriso, ma le maliwa Jesu. O lo mai ai le valo anga pa wha perfeta. E whata tau le maliwa Jesu i le sa taulo. A lea wa tātou whalongolongo i le nei tai au. O le whaolatanga mai a Jesu Keriso. O le ingoa Emanuelu. Swamtalanga lai titi e whapea. O le ingoa lea na wha ingoa ai. Le li o le ola ai le i e fio mai le langi. Mai le lalo langi. A o iai o ia i le langi sa wha ingoa ai. Le ingoa lea o Emanuelu. Ai le fai upu e sfulu ma le wha ma le sfulu ma le lima. E fia talanoa e wha amala malama. Lai titi ai lau wha fonga Sāmoa le nei tai ao. Ma umai ai so manatu e te tufa mai ma e wha soa mai. I le fai upu e sfulu ma le wha. O loo wha amala malama mai. O le mea le tu ina mai ai e le ali i lava le wha ilonga ia te outou. Whauta. E tō le tau pou ma whanau maistam tane, na te whaingoa foi a teia o Emanuelu. Whaupu e suma lima e ai e ia le suasus toa ma le meli, se ia i loa e ia ona te atu i le leanga ai fili le lei. I le whaiupu lea e tolu
tamaiti o lo ta ua i ai le pitanga i le asiesinga Isaia i le tupu asa. Ato ai ma le musu o le tupu e fesili i le atua mo se whailonga. O le lua o tamaiti nei e lei whanau mai. O le tamaiti mua mua, po le tamaititi mua mua o Emanuelu. O le winga o le ngō Emanuelu, o le atua lo ia te i tātou. E ono lani mea tāua o lo whailo mai, i le isaia lea am tau pue fitu whau pue suma le wha, mua mua. O le whailonga o lo o Emanuelu o lo tāua i le whau pue suma le wha. O le whailonga tu sao mai i le atua. Pena whai mai le whau pue suma le wha. O le mea lea tuina mai ai e le ali i lava le whailonga. Lua, o le whailonga o Emanuelu, na tu sao mai le ainga o Tavita ai leo asa. Tolu, o se whailonga e matautia, o le fesili aisea, a wao lo ta ua le whaiupu e sfulma le tasi, na feta lai ova ia asa, e whai mai se whailonga e whaia e ova lo atua, ia e whai mai se mea i lolo, po o se mea i lunga. Fa, o le whailonga o Emanuelu, na whanau mai le tau pou. 5. O lea whailonga mamana male matautia, ua mafu ai le liu tino tangata o le atua. A wao le ngoa o le pepe o Emanuelu, o lona winga o le atua wa ya te i tātou. Male whailonga lona ono, o lea lava pepe o le tangata lava ia, na tupu le poto ma le tino, mana ia i loa o na te atu i le leanga, mona fili fili le lelei, ma wha matuaina e pei o isi tangata. O se sosoani lea e wha lau e tele atu ai le tātou mata upulu nei tai au. Ai pei ona tātou tala noa pe a e whaitawina le mata upu atoa mai le a matanga se i o i le whai upu e 2.5. O lo whamatala ai winga o le tupu leo asa. Ona o le tupu o se tupu whapau e le taritonu i le atua. Mo le sa vali i ala o lon tamā. O le mafuanga lea e peon tātou whaitawina e le whai upu e se fulu e o le sfulma le ono. E le taritonu le tamaloa o lo tau whamalama tua i ai le perfetta. Ai te e wa e whaitau atoa le mataupu. Ona e malamalama ai lea. Ai o le a tala atu le tātou laina. E whai mai sou whasoa, mai e tufa mai. Ai ai nai whesili ia o te fia tui na atu i atu oe. A whai foi e le ai sau whasoa e mwhai ona e tali mai ai. O le whesili mua mua. O ai na whirifilia e Emanuelu e fio mai le lalolangi. O ai na whirifilia e Emanuelu e fio mai le lalolangi. Whesili e lua. Pena malie e Emanuelu e fio mai le lalolangi. Pena malia e Emanuelu e fio mai le lalolangi. Whesili e tolu. O le ale winga o lona whanau mai. O le ale winga o lona whanau mai. Whesili e wha. Ai sea na maliu ai Yesu Keriso. Ai sea na maliu ai Yesu Keriso. Male whesili lona 5. Ai o le a le winga lo loto o le wha o tanga. Ai o le a le winga lo loto o le wha o tanga. O le autu o tātou mataupulu nei tai au. O le wha o tanga mai a Yesu Keriso. O le a taina statou pese a talaina atu tātou laina. Mo le tātou whasoa le nei tai au, le tātou telefoni masani. O le 325 lua o whatasi. 325 lua o whatasi, ma le 325 lua o whalua.
Wili mai mai whasoa mai. Tātou mta upulu nei tai au a tui natu le. Uso ia tasi e tā mai tātou pese. te mawhaia, o te mawhaia. O a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia. Na pata unu, a ufola folanga, o te mawhaia. Amu ia le, whaile atua, mona malo si anga. Alofa nola o mawalu wa noa. Talofa? Talofa. Yeah. Oh. Sao noa o mawalu wa noa I lunga lenga. Yeah. A fia pasakale ne makau po mua, le fini mua. Sini mua. Ya sao noa mai. Ya fa mo le ala tunga fa fenga inga ko fa me alo festili mua. O aina filifilia e Manuelu e fio mai le lalolangi. Ma filifilia le tu au I ne mana volona tina. Ya. Lei. Ya. Le fili lona lua. Pena malia e Manuelu e fio mai le lalolangi. Ya, sa ale lei. Ya, le lei. O le fili lona tolu. Ai siana maliu ai e su keriso. Pa mangalo ino tato wanga sala. Le lei, ia mar fili lona fa. O le ale winga o lona fa na mai. Tongi o la ino I tato a mio. Ma tu fata si tato ia tato ma wale fialo fani. Le lei. Le fili muli. A o le ale winga lo loto o le fa o le tanga. Fala tanga mi se malau ko e vini ako fa mo le ya le no ya okay ya fa tai mo le malau mai ya fa ya foi le tua I fia mga luenga ya fa tai lava ya fa se fua pa talo fatu le lo sunga yulai mawolo wa vanoa ya fa talo fatu le sunga le fa fengainga talofa o te ia le fa so fa le nganga ni tai au malo so fu maua malo so fua o le o tato fa longo af talai le tu al ni tai au ele na fiong po ia o sa ni le sunga le fa fengainga tai ia o se langona lava ia ma se va vai a fiong po ia le tu e pe o ne fa tiri fo le tai au ia ma ne ia fa tiri o sa ni le sunga au tali malavo o ia mo malavo I tonu o fionga le tu pe sai le ai tai ai paulea pe lava na mo wina tele o fionga le tu le temi male temi ele awina mai o Yesu la langi ele tua ina ia le fano se tasi fatu tu ia te ia mo le ola fa lau a se nga ia o mata upu nei tai au papelo na faita wina ele fai upo spurmo le tol na faro no mai ia te na faro no mai le ainga ta vita ia pe lava e mana ia fa ele faro no watu foi ele mata upu ia atasi le vaenga ia o tatou istanga tau le o fata tau ele nei pai tau na faro no mai le ainga ta vita te mei titi ia te auto na whatinga inga o tangata tote. Whatinga inga e alo watu. Ia ole whesiri na alo au mai le tātou matau. Ma se whesiri fo ima se foi tau.
e whātāua ina tele mo lo tātou mo la whātua tua i le tua o le na saunia me uma e ono ai le tangata pe a whai tātou te mwhai o na tātou usi te ia ma whātua tua ia te ia whaia me uma i le ami o tonu a tō ma le whamaoni ia ona manuia a leo me uma ia o maua fo i leo le tario o ofisili pe o na saunia e la sunga ai alo fo ia le tua la sunga ma le au whengaruanga Aftai. Aftai. Tai ulai mo lo whasoa mai ma lo tufa mai. Ma tango fielo finangano whaalia le nei tae au. Ia ai o lo o whamuri atu le tua i lau sunga ma le ainga a wale whenga iai whiau mga ruenga le nei yaso. Ia o lo o maua pele avanua le tātou leina. Whai aiso manatu e te fia tufa mai mai whasoa mai. Ia o lo o avanua pele tātou leina e te wala au mai ai. Ai ole lua le tupu mta upu e suma le lima whai upu e tau suma le walu. O nae e wha malama lama mai ai le talaanga o le tangata le o asa. Ua tau tōfo i o tama whatasi maona ta maa. Ua tanumia fo i whatasi maona ta maa i le ai o ta vita lona ta maa. Ona solo ai ane ai leo a asa lona tali e whai matupu. I le mataupu nā e sfumu le ono le lua le tupu. Whai upu mua e whangata i le whāma le whai upu e lua se fulu. O lo whāmatala mina mai e fo i le matautia o le tangata lea po le tupu leo asa. O mai o le se fulu mo le fitu o tausanga o peka le atali o remelia. Na whai ai matupu a asa le atali o tama le tupu o yuta. O le lua se fulu o na tausanga na whai ai a asa matupu. E se fulu ma le ono foi tausanga na whai ai o ia matupu Jerusalema. Wana le whaia le ame tonu i luma o Iova lona atua whapeo tā vita lona tamā. A uana savali i le ala o tupo o Israelu. Ma na whaui ane lava lona atali i le afi. Whapeo tū le anga anu ese e na tulia Iova i luma o le whanaunga Israelu. Wa ia whaia fo i taulanga ma whaamu mea manongi i mea maulunga. I lunga fo i o maunga a toa malalo la au lau laola uma. I le whaiupo e lua se fulu, ua ta oto fo i asa whaatasi maona ta maa. Ua tanu fo i whaatasi maona ta maa i le ai o ta vita. Ona solo ane ai leo e sikia lona atali e whai matupu. O lo ta ua fo i le lua no whai ngā tupu e lusu walu whai mua o le whaa. Ma le lua le tupu sfuru ono whai pa sumantasi. E wha pēnā fo i le lua no whai ngā tupu e lusu malvalu whai pa sumalima. Wha pēa le mua no whai ngā tupu e valu whai pa tosu lima e o tosu mleono. Ma le no whai ngā tupu mua tau pa iwa whai pa whās furu ma le lua. O lo wha matala ina mai ai le matautia le tupu lea. E tā ua e nisi o tustusinga o le tupu whapau ona e le taritonu mai le isavali yala o lon tamā. E peilana tātou whaitawina o tātou mata upu le nei tae au. O lo o toe wheta lai mai ai Iova ia asa ua whapea mai. Ia e whai mai se whailonga e whai ai Iova lo atua. Ia e whai maia se mea ila lopo se mea ilunga. Ona whai atu ai leo asa, o te le whai atu lava, o te le wha ono ia Iova. Ona whai atu ai leo ia, i nā wha longo mai ia le ainga o tā vita. Se mea titi ea ia te o tau ona whātinga ina o tangata. Tau te whātinga ina ea lo atua. O le mea le tu ina mai ai e le li lava le whailonga ia te o tau. Whauta e tō le tau pou ma whanau maistam tane. Na te whaingoa fo i a te ia o e Manuelu. E ai e ia i le sua susu to amale meli. Se ia i loa e ia o te atu i le leanga. A e filifili le lei. Awa a o le i loa e le tama o te atu i le leanga mona filifili le lei. E tua e ia o na tupu e lua o le nuu ua leanga i a te oe. A e whai taula i le pakalafa mua. O loo iai le tala whape ona po asa le atali o tama. O le atali ia o usia le tupu o yuta. Na wane ai Jerusalema o le sina le tupu o Suria.
ma peka le atali o le malia le tupo Israelu. E tau ai le taua, a ua le mawhai o na manu malo iai. Ua ta watu fo i le ainga o ta vita ua whape atu. O lo sosoani e whareima i a Suria, ona ngā tete ai leo lona loto, ma loto lona nuu, pei ona luluina o la au le vāo i le matangi. Mai leo le whai upo e sfuma le tolu, ona feta whai upo e tolu, ona feta lai mai leo i ova i a Isaia, aluia e whafta ia i a asa, o e malo a tali o Sarasopa, i le pito ala vai i le lepa au pito i lunga, i le ala tele i le whanua o le ta ofu, ma ia e whai atu i a te ia oe, ia e fi le mu, au e te fefe, au nei wha vai fo i lo loto ona o ia i u au lama, e lua ua pupusa, o le ita tele leo le sina masuria, a toa male atari o le melia, a wā ua tau pule e whai se me le anga i at oe suria, e whareima mā tali o le malia, ua whapeane, ia tātou a iuta e whaatu atu vale ia te ila tou, ia tātou le petia se ala mo i tātou ma ia tātou whātuina ai se tupu, o le atali i o tā pala lea. E peila ona tātou tala noa, i le tātou ma tā upu le nei tae au. Nā ua umana longo i ai el perfecta, ma ave ai le tua le whiau e ave ia asa. Ina ua maua e asa le loto fefe, ma le matau. Na whaai loa i ai le tua e ala le perfecta. Ia asa e aua le fefe, e aua le popole. O whaai loa i ai le tua, o ia iu au lama, e lua ua pupusa, o le ita tele lea. O lono inga, e whaai loa mai ai tātou le nei tae au. E leo tali tonu a asa i whaai longa ma mea lo whaai loa atu el profeta e wala mai le tua ia teia. Ina ua si taua mai tupu ia. O lo whaai matala ina la ile tusi whai tau atoa. Le mea le tupu e pena tātou loa. O lono ta masa whai a wala masavali yala o le tua. Ai ua tu lai mani tangata lea. Ua le whaia le whina ngalo o le tua e pei ona savali ailon ta maa. I taimi au tupu ailon ta maa. O le ala e tau wha mala malama tua iei e le tua. E ala ilana perfecta. Ia asa. Wha ailonga e loa aile matau tia o le tua ma le siri ese o le tua. Le mele aua le popole ai. Ai le taritonu a le tangata le o asa. Nei wana whai atu iai le tua. Nate, whaai loa mai se whaai longa i la lo porunga. Ona whai atu le o asa, o te le whai atu lava. O te le wha ono ia iova. Ona whai atu ai le o ia, i nā wha longo mai ia le aingo tawita. Se mea titi ea ia te o tō na whātinga ina o tangata. Tau te whātinga ina ea lo tua. Whai mai loa lea, wa uma whaai longa pei ona whaai loa atu el perfecta ia te ia. Awa watu iai ele perfecta le whaai longa pito sili ao na taua. Pei na tātou talanoa ai le nei tae ao. Ua ta watu iai. O le whaai longa lea whai mai e tō le tau pou. E whanau mai e ia si tamatane. Nā te whaai ngō fōi a te ia o e Manuelu. O lea ua ta watu iai e le perfecta ia asa. O le whaai longa pito sili leo na taua. O lea ua ta watu ia te ia le ngate ia te ia. Aua whaai loa mai fōi a te i tātou le lalolangi. O ia o le e Manuelu. O le alo o le atua. O le a whanau mai le tau pou. Nā te tui momomo ina le ulo le ngata. O ia nā te saunia le whaaltanga. E peona o avatu le ulua i taimi mua. O le tusi lea o le ulua i valo anga lea wha perfecta na wala mai. Pefona tātou talanoa i le paua a tamu eva. Whawhetai o le tāua foi lea mana sao tāua tina. A wā o le ulua i valo anga lea na whaailoa ai. A ngai le lumanai. Le tangata lea e maliu i le sa taulo na te saunia le whaolatanga mo i tātou.
Me lea, ia la tamai stato pese, ai tu inatu le avanoa, mo so fasoa, te fasoa mai ai, le nei tai au. Te mawhaia, o te mawhaia, o a ula vale atua, o te mawhaia, o te mawhaia, na whata unu, a ufola folanga, te mawhaia amu ia le whaile atua mona malo si anga e pei ole la au tafa o vai ele iloa e ia le la malape a o mai faalango lango mai o te mawhaia, o te mawhaia, o a ula vale atua, o te mawhaia. Ta vatu vai launga. Pa talo vatu vai launga. Talofa i sunga pa pengaina. Ia talofa. Sa noa lo molo wa noa. Ma na yane fatalofa fo ile por kalama ma se le atu nu pa ko ponga le taiao. Talofa. Pa so at fo in la ngona me manate tu sol fe au for fola. Ole mata upu for sia fa le ni la ngona. Ma tai. Ole ato fa ortanga. Wa umo na sa unia o tato tamalangi. Ina ua mai ale fono le langi. Ona filifilia leo Yesu Keriso. E a fio mai le larolangi lea au mai nei le mau e Manuelu. Olono winga. Ele iei se vesili po se fe se masalo salo. Na sa unia ele atua le ato al faartanga. E ala mai ina ua pa ua atama e wana toe sa unia ele atua ala ye Yesu Keriso. E a fio mai le larolangi na te tongi. Le sala lea ua ia whaia le tangata mpa u ese mai ai le ang sala. O lona winga, o lona fio mai. O le ato atoanga leo le au sa mori mori tai mai e perfecta le whanganga tuai. E peifo i ona valo ia e isaia. O le a fio mai le tam mai lona ua le malo e ngofo i o ia le siri ese. O lona winga, o le ato atoanga leo le au. Lea sa moni moni mai e ala ia Yesu Keriso. O lona lo loto lau tele. O le whamani nonga lea ma le mori mawola. O lo soifua le atua. O lo afio le langi malona alo Yesu Keriso. Ina ia whamani no ai o na po. Ai mai se lava. Tangata le taritonu. Tangata te e mana masaro salo. Le ai o le ala ua umana sa ungia e le atua. E ala mai ai Yesu Keriso. O lona winga. O le ato atoanga na o le tala lei awa. Pe ana le afio mai Yesu Keriso. O lono winga, ua le eise ato atoa le fe au sa tau muli muli mai e perfecta le fe nginga tuai. Ia sa fita i tunga. I ti ngā ma popunga e mai se foi nofo i ngā tupu i ona po yuta. Lea sa au mai ai sa vali. O lono winga.
o le ato toanga le ato o whaota. O le au mai le tama, e tui momo le uru ngata, ina ia ora tangata, ma toi te tala i le whai toa, la tau te uwha le atua e mafuta mo lo tātou ta mawha le lan, pe a whai e tusa o no la tau si o polo a inga. O le whaaso atu le tusa ma le tātou polo karap. Manu ia tere lau sunga i le whawhenga inga. E mai se fo i e o tui le fo i tute, o le fonga o le lau mua. E mai se le whaafonga, fonga a Sāmoa. So i fua. Tai, ia soifua, ia whamunia tfoi le tua, i lau sunga whapele ainga whaftai mo lau sao taua e ala tātou Pol Kalame. I lau tufa mai ma lau whasoa mai anga le atu le tua i whiau mga ruenga nei aso. I so se tangata mai lava. E mana o mia le fo mai. A whai e te langona lo ngase te mana o mia te alo e vai le fo mai. I le tusi awal na i seia mta upe ono. I seia na mta upe mumua whai upe ono. Na e whapea mai ai. E whai upe ono lo whapea mai. E a fua i le alo whiwae o lava i le ulu, e le aise mea usao. A o manua am wha lava, a toa mo le papala ua ati, e le i wha soina, e le i fusia, e le i wha maluina foi i le suau. O nae, whai mai foi le i sem tau pe ono, whai upe ono, whai mai ona lele mai leo le se lafi, ma le malala ola. Ua wha papai mai ona la ngutu, ona mamai lea. Pela ona u whai atu, so si tangata mai ai mana o mia le fo mai. A whai foi e te a fia i le se wha amsinonga, e te mana o mia se lo ia e tū mo oe. E defensina oe i lumo le wha amsino ma li leo. E wha pena foi si tangata, e whaia le whaivalea o le whangota. A whai e tupu se whalavelave i lea tangata. E mana o mia si tangata whaola. E peila o na tātou malamalama i ngā yoinga e whaia ia tangata. Ina ia whaola is tangata pe a malemo. O le tangata anga sala. O tātou tangata anga sala malele tau aloa malele ato toa. Na saunia ai e le atualo nalo. E awala ai le whaarutanga. Ina ia langa ina lo tātou toi lalo mo lo tātou polonga mai le angsala. E peo no whai atu e mana mia le fo mai pe a whai te mai. Ono lea ua iai tina ia langi lunga lenga whatalo whatu langi maualo wawa noa. Whatalo whatu lau sunga whawhea ngainga. Talofa. Talofa lava maalo lava stoi fua maoma langi ma nei aso. Ia, fia whatu fo isina paasoa fo tato mata upu wha. Sao noa. Alia fo, ia. Ile istina whaaso atu tato mata upu whapea. O le taimi na ave ai ia asama tupu. Ia. Ma le taimi fo ina tulia ai ina ua. Na whaia ia le amio leanga Ia. Ina ua wana ave ia mea titono le i le whalo le atua ma ave mo le tupu fo leo a fo yo. O asuria. Ia ma o inana na le fia le atua wale savali asa e tusa mahala lon tama sa wai. Ina wa faalea nga ina la ia mea uma lava sa ave ia asa matupu wale ustai fo ia asa e tusa ma polo inga le atua. Lea la na fo tula i mai e lualo na tali o esekia. E fai matupu o inana toe fetala ile atua ia toe teu ia le fale ma le malu ma toe fa mama uma mea uma fa pa ia mea uma. O tali tonu la au ia ile ia mio leanga ese oia a asa sa fai. O le mea le nana fetala i mai le atua ia a asa. Ma toe fa ma toe fo ile toe fa faali ia asa ia mea sili na fai ele atua va venga na va ai ia asa ma fa ai lunga le ran fai mai ai se fa ai lunga lunga ma se fa ai lunga ilal o te tono le ala fo le nana a wina mai ai ele atua lo na alo ye superiso ina ia fa pe na fa manga wa pe fo o tato a fa pe na tato fai se ang salama fai le amio leanga ia paula val mea tato
tapa ia na ole atua lava a e mawhaina toi whaaula ina tātou ma toi whaamangalo mai a tātou anga sala na whai ole ala fo le na awina mai ai ia le whaelonga e ala i le tamana whanau mai le taupou ina ia antoe au mai le whaautanga ina ia whapeona toi whaaula ina ia le nuo Israelu mai le anga sala na whai e asa a ole mafua anga fo le na ole maliu mai o Yesu Keristo ma le Emanuelua e tusa ole winga ole Emanuelua ya te tātou le atua ole ala fo le nana na awina mai e Yesu Keristo ina ia toe whaia sele leinga malona nuu ina ia toe teu mea umau whaaleanga ina ona ole nofoa inga a asa ole ala fo le na ole tātou talia ina ole whaarotanga le taimi nei e tau lavon tātou toe manatu natu i le maliwa Yesu ina ia whaaula ina i tātou ma ia tātou maua le ola whaavavaulo tātou vava aia tue mi tātou sauni e peo ona iai ole mafuanga fo le nai i le tupo o asa na toe whaamanati e le atua ina ia whaali ia i le telo vāvenga ma whailunga na whaia iai o sia manatu whaatau wa ana whamanu ia tele le atua lau sunga whaapea ngainga Whaatai langi moro avanoa soifua ia soifua ia whamanu ia atu le atua ia te o tina whaapea le ainga anga le atu i fuafuanga whamoe moenga le nei aso whaatai tele i lo tufa mai ma lau whaasoa mai le tātou mutaupu ia ono lo avanoa le tātou leina ia ele o toi umi fwesi tātou taimi ia ona whaamamalama atu leo fesili e lima e pei ona tuina atu ia te oe au mai e sau tali pe a le fwesi sau whaasoa pe lao na ufai atu ia te oe o sos tangata mai e mana umia le fo mai a fai foi e te a fia ia fianga whaasori tula fono e mana umia le lo ie tu moe a fai foi e te malemo le sami se tu lou Sāmoa ma lau whaafonganga e mana umia foi tangata ua koleni whaapitoa mo le whaamana waina ina ia ngā ioi e whaaola ina oe i stonga fiti lama e mawhai ai ona toe maua le ola e le tangata e whapena le se wha ata ina o le saunia e le tua o le whaoltanga mo le laulangi ono i tātou lava o tangata na pa i le leanga ma le loloto o le angsala na le manatu ai le atua ilo nalo pele to tasi ai na manatu i le alofa ia te oe mau le tangata ina ia whaia se le lenga ma whaia le whaolatanga mo le tangata ina ia toe maua le mafutanga whatasi maia le ala le pe ona malo ia ai e isaia ma whailo atu foi e le ngata na whailo atu i le tupo asa ai ua valo ia foi e pena ta ua i le mata upu lava na iwa whai upu e ono na e ta ua ai a wā ua whanau mai le tama e lo na ua le malo o foi na mai mo i tātou le atali e lo na ua le malo i ngō foi o ia o le CCDS o le whaipule o le atua malosi o le tamā o le whaavavau o le alii o le file mu e le ngata lain tamu whaile profeta e whailo atu i le tupo asa a se whailonga e lo aile ma tautia ma le mamalu o le tua ai ua valo ia foi ma whailoa mai le lololangi pau leo le tangata tātou te mau aile o le tanga ona lewa ia ili tina ia avea i lunga lenga whatalo whatu avea maualo wavanoa ia whaftai lawa maualo wavanoa Saunoa pupu lawa se manatu e ona o te fia tali atu ini fesili ia se lua lewa mo lena o whaalongolongo ma ia i whaamolmole ia lelei Saunoa pena loto malia Emanuel we fio mai ia ia o le fesili na o mo whaalongolongo ma ia i pena a fio mai pena loto malia Yesu e fio mai o saorea ia ile fesili le pena loto malia Emanuel we fio mai ia na loto malia lava iai na loto lava iai tato whalongolongo fa mai le atua na sa ili ile langi sa ili lalangi sa ili foi lalo lalangi ele ai se tasi ona toe apa atu lea pento li watu lea o le atua ua ia fina ngalo malie e tu ina mai
lona persona lona lua le atua le alo lea ina ia fio mai malona loto malie e tongi ola le tangata i le lalolangi nei. Amen. Ole mauna e whaai i loa atu ai ia na loto malie lavale ia Emmanuel e fio mai. I le fesili le lona lua pena Oina filifili ai manu. Pena fio mai I se a Yesu o le tau ele pena. Le ale winga o lona whanau mai. O yo le ale winga o lona whanau mai. Ia. Ia, sorry la pea ia ai o le ale winga o lona fio mai. O le fesili mua vea. Ia. O aina filifilia Emmanuelu e fio mai le lalolangi. Ia, o le Fesile atua. lua. Pena malia Emmanuelu e fio mai le lalolangi. O le fesile tolu o le ale winga o lona whanau mai. Ia ma le fesile fa ai se ana maliu ai Yesu Keriso. Ma le fesile lima a o le a le winga lo loto o le fa o le tanga. Ia, a le lau e tali mai le I le fesili lona lua. Ia. Pena malie Emmanuelu ia o le ala ua maua le tali. Ioi, na malie a fesili na mua tolu ma le fa ma le lima. Ia, ole ia na fio mai lava ole fesili la lea ia na o lona whanau mai na finangalo malia lava le atua fio mai lo na alo. Le na fio mai ai le na malo ia ele Ioane. Ia. Whauta ili tamai maa moea le atua na te ave seina le anga sala lalangi. Ia. O le maliu maina o Yesu lalangi na ia ave seina. Wha maina I tātou tangata anga sala. Na ia ave ina uma o tātou leanga o tātou mai. O mea le anga uma maanga sala uma na ia ave ina I lungo o tātou. Ai ua ia whasa o loto I le tangata. O le mafu angal na fio mai ai Yesu whanau mai. Ina ia tongi ola I tā ua tangata anga sala. I tā ua tangata sa o loto. Aftai. Wale ai se mea o to e pona ia ai tā ua a oe lava I ate oe wa fo I ate au. O le a tātou e o atu ai I le anga sala mawhaile le anga. A o I tātou wa umana whasa o to ina atu o toa I tātou le atua. Whai mai ai le a fiong pa ia le atua. A whai whasa o to ina I tātou e le atali I o le atua. Tātou te sa loto ato toa lava. Sa loto wha maoni fo I tātou. O le sa lotonga wai ate I tātou. Ua uma o na maliu Yesu Keriso. Ma ave ina uma o tātou le anga ma tātou anga sala I lungo o sa taru. O le ala nā ma le mafua anga na ia fio mai ai. O le ale sili wha mole. O le fesili lona wha ai se ana maliu ai Yesu Keriso. Ma le fesili lumana lima. O le ale winga lo loto o le wha o le tanga. Ia. O le wha o le tanga le atu. O le wha o le tanga I ato toa. Pa ia na o le tongi ola ato toa lea. Ma le alofa wha maoni lea o le atua wha le whanau. Ia te oe maa uma I tātou uma. O e o lo soifua ma ola I le nei lalolangi. Ona ua uma ona ia saunia le ola e whaavau. Ia mo I lātou uma o e ua talia le whaoltanga lea. Tātou te maua ai le ola ma le manuia e whaavau. Tātou te ola ai le nei olang. Ia o tātou mautinoa. Tātou te ia I le ola e whaavau. Ina ua talia Yesu I tonu o tātou roto. Ea vea maali I mwhaola ia te I tātou. Ola u soani atu le tusa manu tā upu. I le nei a fia, I le nei tai au, ia, whamanuia le atua I lau sunga le whawhengainga, ia whamanuia fo I le porkalame, ia e maise o le au whalongolongo, tau I fua, ona o Yesu. Whaftai a vea mo, ia te oi tina mo lau wha tufa mai ma, lau wha soa mai langona lei ma manatu lei tātou te wha soa ai e ala I le fionga pa ia le tua, a walo tātou wola, wauna malo tātou wola tau tua, ia no lea ua pupu le taimi o le a taumawhai e wha maamala mātu tātou fisili, ono le avanua tātou leina le sesi o vili mai, ia o le mela lea, ia no lea ua ilunga le leina, le uso ia tawita, te mai a tawita, sta unua tawita o maulo avanua. Ia, maro se fua lau sunga, sa Talofa. Ia, maro foi. I no fua waunga, pe na on tako, wharongo inga ngai. Au lau kari pupu, e pupu lau tali, e telefstili. Au lau tali a pupu o na o teimi. Ia, le lei. Ua maua mai le Ioane, e tolu foi puono.
Wa ufa pela wa na lofa mai o le tu le rangi wa ya mai lo na te pele to tas. Ai le fanu stasi fa to ya te. Ma wa ile o la fa. Ora tari la na mo lo fa lo la va lo sunga ma lo au fa ko le yas. Tu fu mai manu ya fa le to. Fa Davita tu samalo. Fa so mai ale le talinga tato fsili. Ye pe yo nae au fia au ato mai le. Tali lau sunga le anem tapu e toru fai suma le ono. Ia, no lea puputa tu taimi a sa te le foi le avanua e tu inatu ia le estasi o walau mai. Ia lea lala tau mwhai e wha mamala mafu tatu fisile lima. E peo no tu inatu. Ma nei a tali a nora le ngata i lea whaftai le tali le tina ia avea. Lo maua umamai ai le tali o tatu fisili. Ia e mesi foi le uso ia Davita o le fisili mua mua. Waina filifilia e Manuelu e fio mai le lalolangi. O le tali, o le tamā o Iova. I le Ioane mta upu e ono fai upu e tosu ma le valu. Ma le Ioane mta upu e valu fai upu e fāsfuru ma le lua. O lo o tali mai ai e tātou fesili nā mua ma le Efeso. Mta upu mua fai upu e tolu. Le tamā na ia filifilia e tātou ono Yesu. Lua, a o lea a o le i whaavaeina le lalolangi. Tolu, ia pa ia tātou male le matau le angaina i ona luma. Male wha, e ala i lona alofa tu noa. Al whai upula iwa o le finangalo o le mea lilo sa tuu i lona finangalo o lana pule tu noa. Ioe, peilao na mai e tali, ioe na finangalo mali e lava. E a fio mai le lalolangi, fisire lua. Pe na malie e Manuelu e fio mai le lalolangi. Ioe na malie e finangalo o e Manuelu e fio mai le lalolangi. Filipi mta upu e lua. Fai upu e lima ma le valu. Ma le Ioane mta upu mua. Fai upu mua sifuru faa ma le sifuru ma le valu. A fai o e faa fonga mai. I ona e fai tau lea. I tusi na ua faa lawi na atu. E te toi fai tau ai ma e tango e tusi lei lalo fisili. Ia mai toi su e ai. Fesili lona tolu. O le ale winga o lona whanau mai. O tali na whanau mai. Na ia wha sauina nganga. Le ane mtau poe tolu pe on tali mai e Davita vai poe suma le ono. A o lona toia fio mai. E maua ai le tino fou o le nganga. Mo mua konito mtau poe suma lima. O lo wha maamlama atili ai le fesili lea. O le ale winga o lona whanau mai. Fesili lona wha. Ai seana maliu ai Yesu Keriso. O le tali. Na maliu e wha mangaluina tātou ang sala. Awa o Yesu o le tangata le ai sana ang sala. Ai le winga le na. O lona soifua. O Yesu Keriso na maliu mai. I le fesum tau mua whai poe fitu. O ia foi wa tātou mawai le tongiola. I lona toto, lua. O le whamangaloino ang sala i tusa, ma le oloa whaulai o lona alofa tu noa. Pena tau e le tusia e pelum tau paiva, whai upe lua sifuru ma le lua. Ua whamamaina me uma i le toto e tusa ma le tula fono. Ma le isaia ma tau pelus e lima su tolu whai upe sifuru ma le lua. A le o iai foi se whamalingina o le toto. Ua le ai foi se whamangaloina. Ma le mumua le petelum tau mumua whai upo e sfum leiva. O lo wha malama mai ai le tali o le fisili lea. Ai meiso le lua le kolonitum tau po e lima whai upo e lua suma tasi. O lo wha malama mai awa o ia. Na le iloa se ang sala. Lua na whaia le o ia ma ang sala. Tolu o le sui o i tātou. Wha ina ia vea i tātou ma mio tonu. A le tua ia teia po Yesu lea. Ma le fesili muli muli. A o le ale winga lo loto o le wha o le tanga. I tali ia wha iloa ai le pule ao ao a le tua le tamā o Iova. I aua nei whano se tasi i se oli. I o anem tau poe tolu whai poe suma le ono. O lo wha māmalama atili mai ai le tali o le fesili lea. Ia a whaila o e wha longo mai. Ia ona e su e le i tusi na e pei ona lawina atu. E wha māmalama mai a tātou fisile lima e pēnu tui natu. Al nei lava taimi ona ua o mai fori taimi e wha ngata ai tātou por kalame
E momori atu le whawhitai a Nora, Iulai, Whailaunga, Langi, Tavita, ia maise le tina ia avea, e tusa maloutou sao, sao tou tufa mai, mautou whasoa mai, ile nei tae au e ala le awhionga pa ia le tua. Ia nga le atu le tua, mwhamuni atu le tua, ia tou mautou ainga, e maise o Sāmoa atoa, mwhaina whalongolongo mai. Ia iai le anga lei, ma le whamuni anga le tua, ia i tato uma. Le a whaiwina nei por kalame le talo. Mato whafoi atu ia toe le tua lo vi inga. Ono lo wanga le lei ma lo whatasi ma lo mafuta mai. Ao mato tala noa i lau fionga. Le tua o lau lava upu o le upu e o ai matou. E o ai e whatonu ai matou ina ia matou popoto ai lau amia tonu. Ia tā pena masauni ai matou mo ngā ruenga le le uma. Ma la au le nganga pa ia o lau fia o e na whalongolongo. Mai se foi o e o atu i aile malosi whasala lau. O le siu whafonga le lau mua. Le le ie ia wha amala malmaina lau upu. I o lātou loto mo lātou fina ngalo. Ia o ngā le whai maoso tā ua i o mātou o langa wauna. Ma o mātou o langa tau tua ia te oe malau tala lei. Whamria ia Sāmoa malawa, whamria nai ta mā mātutua. Tina mātutua e meisio nai mātua whengai whangau mā o onga. Ia anga le lei oe ta mā whamria fōi nei ofisa. Whasala lau le li pule e meisio le au whai ngā luenga. Ia i ailo anga le lei whamria nei mālo ni usila. Lo mātou whai mālo ai. Le ngata leo si o mātou mālo pele o Sāmoa. Anga le lei mai whamanuia. Whamria i o mamai. I sose no whanga pua ngā tia. I anga le lei oe lau fia o eo whanoa noa. Whamaisem whamawhana whana lo nganga. O la mātou ta talo lea mawhutaina i mātou. Le nei lava taimi se i o e nua pō. O tu mau lo vi inga. Whamangalo se upu. Masitala o se le tua lau ona. Ona lo lava suafa i Jesu wa ole mavala au tuai. Amene, ma amene.
Ia mai fi lo fo il nei vai ngol tai au ma tu te tu fa ta lo fa fe lo ia tu ile po ia ma lunga lo fa fonga i on muli umo ss ia e so te fa le kilope a mai se ta to i New Zealand ile nei fo ia so fo le so o le so lulu le nei fu mo le valu le masina o mati lu afe lu fu mo le ono ia mai o se fa o ponga fo le pol kalame le nei tala noi nai e ma tau i upwhai o malo ele ngata mo le si le fielu tele ia ai ina manino i foi i le tulanga o nisi o ma tau pu e mai se whai unga whai whapenao na a fiai lu tātou so i fuanga masani o alala ma nopia iai i New Zealand ei ia ato foi manisi ma tau pu taua ia mo le mo manu le au wha ia fielo foi ia o lea ua mātou whatasi foi mo le sunga i le li whaiwhau ia Mari Whaivalu ia e langolango mai pēr i le tuina atua le nei polo kalame ma lole langi mama ma le soifua manuia i le mamalu o lo tātou te no tā lofa whaapito atu i la au mātua ia i la tau fia e whaafonga mai i le nei vaenga o le tautua le siu fonga o le lo mua e le ngata i New Zealand ei, ia ai wha pe fo i moisi ta whae fio le kelope o atu i ai le malosi o le nei au nanga. O le ponkalame i le nei vai aso, ia pe fo i ona ta ue le vai aso ua mo vai. Wha moe, ia tātou te talatala noa, ia ma whasoa i le tā ua mo le au ngā, o le meo le ngā ruenga whaasara lau, o le ngā ruenga le autu stala i newspaper, ia mo lunga fo i o le social media, ia po o fesota inga telewa vave, ia e pei ona iai le soifuanga i nei ona po. O le nganga o lo iai, ina ia tātou manino le lei, i le mafuanga e wha peo na wha tā uai, ia lea fo i vaenga o le tātou soifuanga nei. Ia mai se o le au nanga ma le ngā ruenga e whea ngai ma se vaenga to tele foi. Ia e wala lea ia tātou whaase launga i le tio. Ia mai se o newspaper o lo whapenao na tātou whaita wai. Po o le ngana Peretania, po o le tātou lavanga ngana. Ia e tā ua tele ia lo tātou sila fia. Ia o le tūlanga foi o lo iai la lea au nanga a o le e tu inatu la le tātou polo kalame, ia e mopofo i o na mātou whaatalo whātu i le sunga ia Mari Whaivalu, mānoli i le ifua ma le onsai, ia mālo fo i le uspo mai le tātou ofisa i le neia sa fau. Ia, se fo monu ia langi mai lau fionga la wanu le tai au, ia, vi ia le tua, wali lau lau, ta te whenua ia wal polo kalame upwhai o mālo, ia, mālo sai.
Ia, pea ona ta ua o le nganga o le Port Kalame le nei vai aso. Ia fa pea ona mātou talanoa ma whaasoa atuai i le matawha ioi ofisa whaasa lau. Ia mai se fo i onu spepa whaasa launga i lunga o le itio, pei o le tātou nei a la leo. Ia ai mai se fo i o lunga ofisa o ta inga televa vave. E pei ona iai tātou wala ata whaapitoa ua iai pei ona silafia le ua te tala atu iai le tautua ma le au nanga le nei le si ufonga le lau mua e na ia sanga whaalau tele atuai. Ia mai se le fisosoni tele mo e le o maua le lei mai le tātou wala leo po o le radio frequency le tātou te whaonga. Ia le faisi vai fo le nei wole pe o le tātou ala leo le sa iai mua o le a mo o le 5 le sa ia le o tātou FM ia po ua wha mo ia mana ia la a level na le maua le malosi le sa iai po le mamao aluatua ia mai Wellington nei ia to itia o i au kilani ia wha pena ma se vaenga telo le motu saute i aso na i a pangalea ua leo to e maua e tātou la leo le na le ala leo le vai o le tātou whaasere launga i le tio i au whaafonga so ho i le fionga i le lipule ia afumsanga ma le tātou pulenga i le au nanga leo ua se e atu si ufonga le lau mua e whaalau tele atu lana tautua e wana la i lunga o penga o so ta inga i e pei ona iai ia tātou Port Kalame la e mo i ua ngata i le tasi ia le ala leo. Ia ai wha awau pe i le tasi se i o i steimio le fiafi ia le au nanga i ala leo la nao le YouTube ia ma le tātou Facebook e pe ona iai. Ia e pe o le tātou le na le tio ai e tele isi ala leo isi le tio le pe ona si le fifo i o lo iai au kilani. Ia nisi o nanga i tātou ngana Sāmoa ai mo Wellington e ai e peina o tātou le siufonga le lo mua ia o lo whai o na whaafonga i ai ini Port Kalame mani whaasara launga i le tātou ngana. Le ngata la ia la leo ia le leitio ia ai whapena ai fo i mo le TV iai nisi fo i o le tātou tunu sa iai le lātou tau whai ni Port Kalame i lunga o le TV wha o ngā aia la ata a Palangi ia ai pangale whai asi tau ngata ho le nei ia ai le ato to fo i me pe tele ni tu la ai e tā ua fo i le tātou silofia o le tūlanga o iai le au nanga le fo i medium po le fo i vaenga o whaasera launga o mea tau televise, ia e fua iai, ia lo tātou nofo si lofia o me tupu o ngai pei o le mea autua le mo tātou uma. E au ngā le leitio, ia pēsi sila fo i le televise, tātou te mawai, ia lipoti, ia matala i mea tupu i leitu, ma leitu o le laurangi. Ia ailenga te lea, o tātou walo te i whale, ma lea tunu o tātou o no nofo ai. O leisi o vaenga tā ua, ia ona o New Zealand le o tātou iai Māori, ia e tā ua lava ia lo tātou si le fia o le alau mea, ina ia whapena au na tātou manino le le iai, tātou te maua, ia whaamatalanga, ia e winga i me tupu e awala mai lai whaasara launga, i le iti oi e le ngana pele tānia, ia ai whapena fōi, ma le tātou a tau mwhainga i sia tātou a la leo le nei o lo tau mwhai iai le lipule ma le au whainga ruenga i le mea e ho o iai le mawhai ina ia mawhai o na longo pui i li ia le mamanunga le pa ia o sio tātou o tu noo o i mea tupu ia ai mai se lava o whaamtalanga o ngā i lo tātou soifuanga i mata aupu tau i le soifua maroloina o hao o ngā le whanau ia male halawa e pei o le a wala atuai ia whautuanga, ia o la puta inga, ia mo Port Kalame, ia a tonu e viso soani, ia i le nofo silfia o le mamalu o le tātua. Tunu e pei o sina pupu, wha pupu unga leo le matawha ioi, ia ma le tāua o le vaenga o le tātua soifuanga mari.
Moni le lau fionga la wano tā waion tā pule wa tā tataloi foi ma wa mai foi whaasore ni tā au. E tūlanga o whaasara launga. Ia e pei ona moni e lau sauna wa suile nei vai tau, suile nei teimi. Ia o tātou mātik tuina foi le suinga o tele o teknolosi ma au unanga fo wa mawhai e on la o atui whaasara launga. Ia o le longo pui li ia o le malu lau tele o le atunu upe o le au ngana lau se wha moe o fisa whaasara lau ala leo ala televisi. Ia e peila o leo wai eini so o nanga fōi e pe o iei o na iei le social media. E pe ua vave o na maua whamtalanga. Ia wai ato e tō mā latu. Ia e pe e whaataritali a leo na newspaper le lomi mai e se tala. Ia o lunga le tio, po o lunga fōi o lana televisi e whatu a maua ini whamaumunga. Ia o nei teimu ua instant fōi lele ua vave au na maua e te oso ati lunga le Facebook maua le whamtalanga. E peila o i leo tātou i lewa i tau ia. Ma le tā ua o ngā luenga o whaasara launga pe na iei le media. Ia pe e tā ua i o le tau e whamatato lea fo i tautua tāu. Ia e o lea fo i sona suinga o tātou moni mawina lewa i tau. Ia maa leo fo i folai fo i le tātou whaasoa. Ia i le lipo kalame u wheo maa lola u whionga lawan. Malo, i o le pei o le au ngā nā o le nei tau tua, ia po o le tāwha ioi fo o i e whengai. Ia ma ofisa whaasara lau i le tio, ia o televise, ia whapea fo i lunga o ala wheso o te inga nei whaate kono losi nei o no pō. Ia ailenga te lea o le tau tua ma sani a tātou newspaper. Salo o lo o mana tua ele au mātua. I lo manino iai Māori. Ia tātou i Sāmoa whaate i te inga. Ia pei sa tāua tele ia tātou whaasara launga ia le tātou le tio tasi le sa iai. Pei ona sirofia ia tele tau sanga. E na o le tasi ale ala leo po o le tio sa iai si o tātou tunu i Sāmoa. O le tio le ale malo, le sa wha ingoa. Ia o lo iei pēl te minei ingoa o le 2AP, o le lua, ma le AP, o le wha umi o le AP, o pia, pe o le code lea, na vifo e wha o ngā, i nao na pō i lalo pūlenga al malo New Zealand. E awala ai wha asara launga i a tātou i le tio i nā aso, ina ua whaato a tau a mata mai mea tau whaasara launga i sio tātou tino. O lo o whaamawina alo ia e whapea o le tausanga e awhi iwa se lau whaavalu, tasi iwa whaavalu. Ia lea na ta tala ai ia le whaasara launga ale ala leo nei o le Radio 2AP i Sāmoa. Ia e tasi a lea nganga au tū na mafua ai o na whau ele malo. Ai po pulenga ia New Zealand ia se ala leo po o se leitio ina ia mawhai o na fofonga ina le mamalu o lo tātou o tino Sāmoa i meo polo kalame ale malo sa rua tu ai wha silsilanga o le alea meo le awhai whapea ia masaua ia pe o le tau amatanga le na ai o le mafuanga le na na whai ai le tātou whaasara longa po le leitio o Sāmoa. O le nganga utua ia longo pui le ile mamalu o le au whaafonga ma le tāpua i ngā sio tātou o tuno. Ia sila fifo i le totele manu o le au whaafonga ia le amata mai o tātou whaasara longa whaasolo mai ai le nātou sanga sauai lava se i o mai i le tūlanga le ua pei on tātou mōli mawina i nei aso. Ia o whaia si te leo le swinga o te mautinoa o le telea o le tūpulanga le ua iai nei si o tātou o tunu ia po i nei fo i New Zealand. E leo toe monatua ia se leitio se tasi sa iai nā aso i Sāmoa. Pei o na sila fia i nei o na po. Ia ua tele le mauala leo i Sāmoa. Wha au popo atu i le 2AP ia le mau ala leo e te peila o le FM le fo i nei tā lofa whaamo e le tasi ia se ala leo po se leitio
o tele ala tau nu mela, fo ne pe ia o le lima ea pe sili atu Māori. Le tautua lea ale nā fo i tamali i le fionga ia ma psua, Rudolf Kyle na te talaina i le whaasara longa lea le tālofa whāmo. Ia ua whaiala si lau tele atu le taimi nei, o la le fo i ua pūlea e la tau ma le TV tolu po le TV3 i Sāmoa. Noinga, ua matua te lea fo i le nā whaasara longa ia, ai o se whaasara longa e whaafoe whaapisnisi, ai pei o le o lau whaamtalanga le tau whai atu Māori. O le mafuanga na whai ai le ala leo o le 2AP, ma le winga, ma le o ngā, sa whaanau nau i ai le whai ngā mā lo. Ina ia mawhai o na maua i tangata uma, ia whaamtalanga e winga i se fuafuanga, po o se whaamoe manatu ai le pūlenga o le mā lo i pia, o le a whai, ia e haafi ai, ia o tātou tangata i aso. Pei o le tau o lunga ale na sa wai la lea, ona iai leo le taimi ua whaavai le malo, e le ngatala o le 2AP, ai whaavai ma le newspaper o le sa vali le malo, le e o mai i aso nei, o loo iei pea le newspaper le ale malo, o le sa vali lo na ingoa, o le nganga aia, ina ia lo mia ai i lea newspaper, ia meo e tutupu mawhai unga whai le malo, ia ai pei sa sili on tā ua le sa vali. E whaasara lau ai mō le sila fia o Sāmoa uma. Ia nuu maa inga ua whai o lātou suafa matai. Pei o le ia sila fia ai e suli uma o tau se suafa. A mela o pai ma la whai lea ua whae e iai le suafa o le tātou ainga whapena. Ona o le tula fono fo ile nei e tawona ia umasuli i se suafa e whai. Pe e mo mi ai ona whaasara lau o le tula fono le na e mo mia le whaasara lau mo se taimi sa tolu masina masalo po o si ile nei taimi pe o whaapa ufo i lalo. E whaasara lau ai ale ai se whaalewe lawe i olo no inga. O le a whapeo na whaamaunia lo ma le stala alo ia. Ile le stala ho ile nei o suafa matai i le whamsinonga o whanua ma suafa i ese suafa matai pei o le mele sasa wai ai pei o lai whapena e o mai le so i e whapena fo i o na lolobi ai ma whai unga le whamsinonga i e tusa o mata upu i a tau i ele i a ma whanua ma suafa o si o tātu o tino i pei la ona mai tau mai Māori pei o le nganga au tū wale na o le la e o le winga o se whamtalanga e iai ia la leo le malo e whaalangolango i ai moa na whaasara launga i me ia e tau le tāti tala noa ne iai so es whaamtalanga so se whaaiunga e da tau o na whaasile sila i le leitio leo le 2AP ia whapena foi o na lo mia ia whaamtalanga uma i le newspaper leo le Savali ia pei o meo publications ia ma awala ia e communicate ai ma feso o ta iai le whainga malo Sāmoa i le mamanu lau tele o le tino. Ia pēla ona o mai tau mai Māori, pei o le winga lea ma leo ngā na whai ai. O le la e o mai ai o no pōnei, o le lawa e wha au au. Ia le fo i vāenga tā ua o le au nanga tau whaamtalanga a le malo e walalai le 2AP o le Savali. Ia ma le newspaper fo i lea e le lomi ai e whaalinga alo ia e tau o le Gazette. Ia pei o mea au tū ia ale e pule ai le malo ia mo le whainga o ana whaasala launga. Ale mea lau o tūpu e pei a ona sila fia pei ona o tāua. Ia i longa o tele nisi o toe mona tua. Sa tātou sa iei ia so e le ima mau tele atu. Sa na o le tasi ala leo sa whaalangolango ia ili tātou tunu o le ala leo le 2AP ia pei ona whaaingoa i nai. O le e le ima tua ai mamau tele atu. Salo po o voi se fulu mo ntupu po o rua se fulu te visanga fo i te luai. Na tau whai ele malo
I naono po e whaatau ese ia le ala leolo le 2AP, e sao. Ia, ona anua ia rua ila lea, e te fu to e whaalongo atu tātou ele ai, o la o to e wale whaatau ina, e pei o le TV, wa o le TV Sāmoa, sa iai, le na whaavai le te si iwa tolu, o le whaeunga le malo, e whaatau ese, ia ona ua whai asi taunga tā, o le whaafoe ina, ia ma le tau, e tausi ai, ia le mea tō tino le malo, le na mafua ai, ona whaatau ese mai, ai sai lalo a o le mutanga luenga o whaase lunga mai le amtanga. Ia ona umale ona saolo le TV Sāmoa, ia ai whapena ona taunga whai e whaatau ese foile, le a foile nei le 2AP, ai e le ima whai, na whai o le a whai, ona to e tapale ia i o le malo whapea, e ao ngā tele, I taimi o meo o ni wha, e mani wha lawe te tele wha fosei, e pei o le ala leo le tapa i eile malo e wha i loa atu i le atunu. Ia, e pei la e pine i nā mari le tā ua tele, o le au nanga wha le tio i le whafonga ina o le atunu i so o se taimi. Le ala na to e tā paha i le malo, na paule mea na whai, ina ua ave ese mai po ua wha o privatize le malo le TV, a Sāmoa sa iai, o le so loia lea matapuni ua le to iai ia se matanga aluenga sa tau o le matanga aluenga o whaasara launga. Sa iai le department o le malo Sāmoa sa whaingoa ina o le matanga aluenga o whaasara launga. Department of Broadcasting le la sa iai le 2AP mo le TV ia mameia pe ona talno atu. Ia ai o le mela le isuia, ona o le whaiunga le malo e so loia, ina i mwhai o na sālai le TV, ia ai whapea mo le 2AP, pe tai, ua whai o tapuni le whaasara launga, o le oto i aise mtanga luenga whapea nā, ai to e tapa mai le malo, e whaafo i antu le 2AP, la lela ua i ese le mtanga luenga, le ua i lalo, ai pei o le anganga tonu le nāmari, ina ia pea, ia se le tio, ma se newspaper ma mea whapea e awa la a ona whaau ngā le malo I le tu langa lava mana o ai le malo lantou ia na whaasara longa whai mea tau whaamtalanga e au ngā ai maise o lau pata inga mo le manu lau tele o le tunu o e au noa ma le whaalave lave ina e stasi e pe o sina tala pupu leo se mata upu umina ua hoi lea mata upu ai hatangi ai ia le tā ua o le mta whai oi mea tau whaasara longa e leitio TV ai whape hoi manu spepa mari. Malo whawtai lau whionga lau anu o le ua whola hoi le mta upu le ua whawholo tātu turu I le ai lai o le mta upu le ai mesia tau tua o whaasara longa I le ngati soto a zato o tunu. Wa loa tau sanga o nā fufu mai wha moe moe. Ma le lau marino a ia o nanga ia malo le ili sa mali. Leo mai e te min nei o lantou whaatino I le pele ngā ruenga. Ia mai o le mai tau ina o sa vali e su e ia tu lango ni whaasara longa o ni whaamisinonga. Ia por whaaloiloa ino ni swafa e peo na whailoa mai. Ia o le lau mai tau tu ue mara TV leu tu e amatar TV iwan malo. Ia o sa o nanga leu tu e fo I mai fo I lalo patanga ruenga ale. A mo fisuta I gai tono la turu. Ia ai e tā ua tele ia e whaaka nei wao o le whanongo mai luta atu turu. O wala ia na mamole fo I ni whaasisilanga o ni whaapatalanga. Ia me se ala tu langa la leo le lolo wao le tau po ni haafianga o le atu. Mo I le E lea sisi alofanga o nei me wai a whaina teknolosi la tau ia lau whiunga lau anu. Wha le tolu ni tenet. E to e fo ia tātou I le tio. Ia wai o lai mawhai ala wha ka ia o nangana. Me se teime wha lawe wha la turu lau whiunga. E mo I le lei lava. Io e pe o le wha tau whainga pupu lea e wha amanino ai le tā ua o le tautua ia ma le mta whai oi mea tau whaasara launga. Ilo tātou so I whanga. La hoi le e tāpā ial malo ia iai ia vaenga ia mōna na ia fo I pito la au. E wha ai loa mo iai ma tā upu e te tau on silo fie tanga te uma. E moni lau sau nanga leo pa o ia au. O leo to e whaile TV al tātou malo I Sāmoa. O lau whaingoa o le TV iwa, Channel 9, e lalo umana o le 2AP,
o i lalo uma o le mtanga ruenga le e au fia mo le tu i pi pe o le vai o fiso ta inga tele vo vave telecom o le o ma o le le ngo a to o le mtanga ruenga pe o ina le o iai ia le tu i pi ia mo le TV iwa i lalo o le mtanga ruenga le fiso ta inga ia o mea tō tino ala tātou mālo. Ona o le nganga na ia iai, ia ni ala leo patino ha ile mālo ia mo na mata upu tau whaasa lau. Ia ai e te le ia au le ia o ile tūlanga le ua iai o te le ina iai e tātou ala leo le itio ia mo TV tūto tāsi isi o tātou tunu. Ai sa te le a le sao o le tātou mtanga ruenga o whaasa launga sa iai. I le ao tau ina o le totele o i la tau hoi ua ngāru nui le matātā whaatu stala. Pe o la o mai tau, Mari, o le whaatu ita inga, ia o i la tau hoi sa iaso ia. Sa iai le porkalame le a onga whaapitoa lava tau whaasara launga sa whaia e malo au whaatasi o le porkalame a le UNDP. Sa iai la le porkalame le whaale au onga sa whaia i malifa. Ia mai sa au ina ai ia li i mata mai tai i le mata tātou whaasara launga. O le wha moe sa iai e hiu mai la tau ia ona mai lea ngāru nue i le ofisa whaasara launga. I tūlanga uma o le ngāru ngā tau whaasara lau e le ngāta e meo o le whainga o whaasara launga hoi le announce, le on air announcing o le saunia ma le whongaina o Polkalame ia mai se o le ngāru ngā whaatu stala le tāpena ina le o talafou ia ma tūlanga a wale si le fio le tunu. Ia ma e lua tau sanga na whaanga solo i le Polkalame. Ai pei mō le whaapupunga i le whaafonga al tātou tunu Mari. O le totele o la tau ia, na uma ia malifa i le aonga lea tau whaasa launga sa iai. Ia ona se uma mai ala leo la pe ia se furu lima e la whai o la tau na hoile sa o tau inai i le nā Polkalame ma le aonga whaapitoa i lalo sosania malo o whatasi. Ia ona ngāru rue ai la leile i le mta ngāru enga. Ia ua vai fo i tau mai o le tangata ia i Polkalame ma tau tuhai. Ai mō le whaapupu o le totele o la tau ia o sa tūlai mai ni tūlanga i longa ia i mea tau whaasara launga i lo tātou tino. Ia utele o i lopo fo i manatua e le totele. Ia ai o stasi sa iai i le nei Polkalame. Ia sa vea ma teitei fono ia po le pelestene leo le whalapo tonga ale autostala o le Pasifika, le ta ua o le PINA, Pacific Islands News Association, ia o le tamaitai po o le wharetua o e whai o Monica Miller, o stasi sa iai i le Polkalame lea, o le isi o leo te monatua, ia o le towhaia Apulu Lance Polu, ia le e ona nei le fo i le company po o le vaenga whaase laule ta o le talamua. E peia o leo anga lue ia to whaia Apulu mō le malo i le tūlanga o mea tau fsota inga le tātou malo i Sāmoa i le teimi nei. O leisi sa iai ia o sunga ia matailinga pio sioa le ona ia le whaase launga ma le newspaper o le Newsline. E pe nisi o le o te mana tua sa iai ai to tele isi wa ngalo ia te au e pe o la tau ia o le o te mana tua sa mātou ngā lua ina ua mai a mai la tau Polkalame na iai e mai o lo o mai ia i le so e o lo o tūlanga le lei i mea tau whaasara launga a le o le tātou tunu o Amerika Sāmoa e pe la o whaamtalanga te le lea ngā iai
ole ofisa fa se longa mal mtanga lunga sa yai ia ile tawati na e fo o lea matata ta ua me tau fa se longa ia le o fo i le vaenga ofisa o ta inga tele vave ma tu singa i newspaper ia le pe on tato moli mawina nei taimi o le soifuanga mari Mole le lo fio gala wan o le mai ta watu ya no to ye po kala mele roi po kala mele ya fa tiri de fo e malo o fa tasi e le la e le te po ma le fa fo me ta tu tu ya le sound ta o fo e lo fio ga me si fo ni se te mali o ta tu tu i la fo fo le mai tu longa fa sala ngal ta tu malo Sāmoa e gato tu AP fa te o le wa ta mala mala matule il fa u bino le AP le po la AP le lu mo ta tu lu AP Yo leila o pia. Wa fa po le ale le tu e pia le le pesili le wa balino foi. Ya mis foi la ni so ala televisi pe ona yeila le tu tu al TV el Sāmoa. Ai ma le fo le fa lo tu ni so mali in tu ngalu. Ya pe le o lo ye pe ya o le mo ma wina fo le vai tau o te le asuinga i tu langa fa sa lo ala o fio ala walo mai le te milia. Ya la se va vai foi tu langa ia se ta va vai ngai tu langa o fa vai mo tu meni o fa sa lauka ia male tu male anga o meli o fa sa lauka male ta u i tonu spenga malo ia ai me se tonu se tu ro tele pe nei Sāmoa ia me foi la pacifica ia ai so se malo e pe nei foi ni sila la to e mo i le lava e pe o ta u tele e folinga e fa pe folinga hoi fa le au ngā tele se tu lo ile lo pe lo winga lo fa punga ona ele se au nanga hoi le fa pe e mau mai ai ia se tupe ia po se o loa pe e ma i me tau fa se longa ana pa wa le nganga o meo le tautua a fa se longa la to o le whaasoa tu ai o whaamtalanga o ngā. Pei o le au ngā lea ma le lauarunga lea. O le tautua le nei. Fo le e longo pui o li ai. Pei o le whaaupunga asiu tātua tunu tā ua tele. Mō le sila fia o le mamanu ala u whaafonga. Au e le ise au ngā e a fo i whaiaili tātua u whaasara launga. Pe ale ai nisi e whaafonga i ai. Pe se whaapupu lea. E aunga umai i le ngāo singa ma le tā pena ina o tātou polkalame. Ina ia malamalama, ia mao ngā mō le o loo whaafonga mo i ai. Awa e le ise o ngā o le malia o tātou pespesenga. Ia ai e le asisi ki mai lana le iti o tātou whaasa launga, svate te inga. Ia peila o le tūlanga le tāu ai. Le la foi, na sila fia e whainga malo mai ana mua a tātou. Le tāua o le meo le information, mō le sila fia o le mamalu o le tunu. O le ala e pe ona o tāua, na amatai le iti o lea o le 2AP. Sa o ke le aia o iai ai whai maila o mātutua. Sa iai le taimi na tufa fua atu ia meo le itio. I nuu mawhio anga i tua i upolu mo sa vai. O pulenga ia New Zealand. Na tufa atu ai ia ala whalongo iai. Whapea e tasi ale le itio o le nuu. E watula i le tofi pule nuu. Ona hoi lea, o i nai te uai, o le anganga, o i lea fiafi. O wao teimina pēna o le lua e pē tori tu la e ola ai le leitio, mai e pia, e ola. O le teimila na e hangai umatua i umaloa tāpua inga o le fiafi, ia o na hangai atu leo le tātu nuu, o le maota o le pule nuu. Ia o na kia i lola lea o le leitio. Ia se i whaafonga, o pe o se mea fau, o se mea mo tau tia i nao na pō. Le tau tala o le mea o le. Ia, te li lope o e sa i e mea ta o transistor radios, o le tio e alu le maa.
Ia ai, o le tio tu wai o te whai mare. Whai mai, sa tasi le le tio e avatu inu uma. O le nganga, a o le teimi lea, o na kilo lea, ai whaafonga mai I whaalinga. Le la aru atu, e whaapea, po le alawa, mō le sila fio tangata. Ia pe la o se tūlanga le nā, tu tele foi ia tangata, o lo tātou tunu sa whaingoa ai ia 2AP sa whaateta ika. E pe ona, pe o nā ono po, o se mea fauna ua, ia pe la a tātou mā whau ia, imagine la pe ana whapea o nai mātua, mā le au mātua I ona pōna, ai o whaafosei atu I aile technology, lea ua iei nei. O le tau tala mo I sa vai, ai tala noa atu I New Zealand. Ia o se mea e matua ofo ai, ia e pei o nā aso, ia o le whato a tau introduce atu ia tu langa o fisauta inga I so dātu watunu, o le mea nāna tupu, ai o le au ngāle nāna whai ai, inform ai ia malongo atu ia le tapo inga nuu te itasi a mela, o le mele o mana o le malo e whapea, o a le o le tui pui o le whanau, ia wa o tasi le atu nuu malosi tele I polka lame le soi fua maloloina. O si o tātou atu nuu I Sāmoa. Nā aso sa iai me o komiti tū ma li tū pāo tina. Ia pe o lātou awala mai ei la whaasi silanga a pela o le a o atu le asi singa tū ma le komiti. Ia ta o atu le lisi a le vai aso lea, ia po tae ao, po fea. Ia e ta pena umama iai, ia le mamalu o fioanga. Ia whape fo I whaalinga o mea taua o onga, pe a watu se asi singa mai le ofisa au tua onga I pia ma mea whapea. Ia o le leitiola le sa fisota iai. Ia o le ta ua ia me o leitio transistors. Ia sa iei la le taimi, a o le I whaasolo mai a nga I luma le soifuanga. Sa whai ei fo ia me o polka lame whaale awa onga. Sa wai malifa le whaasara launga e tau o le polka lame a onga. Tā loa le valu, ia sau loa le whaasara launga alna I lunga o le 2AP. E tu la a toa lava, e whaapitoa moa onga. Whaatau tai mai msalopo o mona tua. E le au mātua ia le tamāfo I sa whaafoe le polka lame sofa ia Mac o McDonald. Ia le swafo si whaia onga pālangi. Ia a sa whaipui se tasi fo o le tātu tunu sunga ia Mac. Ia amsaru o levo na tu malo. Ai pe o loo mana tua ia polka lame. Ai e pe o leo ngal na o le tio sa tele ina le manino fo le nei. Ia ona Iele masa masani on tātou wa ia nao no po le tatau o le waia mai lesi ulu a ngā I lesi ulu ia po o mai lesi niu o le maua lunga o le waia te peis te aerial fo ilea ia o le leo le lei fo il nao le tātou le itio ia au nei aso wale aise me whapea e pe ina ana tātou toe manatu ia I le tūlanga sa a mata mai ai ia le tautua le nei ma le ngā luenga whaasara lau, ia malona o ngā ma le tāua ilo tātou soifuanga. Mone le lau whiokala wano, le whalongolo atu ia tāua tele pa tāupu le tūlanga whaasara launga. Le utu e tawala tala ia tāupu peona afofo mai ei whaasara launga tātou tunu. Ia e peo leo le mai tau atu ia a whai to whare no umale malikto e tasi. Pe lau vea hanga tā uana o ni whaasisi langa o ni mea fia longo mai. Pe lena maa fuai. Fu mala le taimi e fe pe ana le taimi leo le Facebook ma le Instagram ma le YouTube ma tele o wauna. Wa le iloa ngala le taimi. Le tele o mau whamatalanga ma. Ia, to so tu lei tu lau mo mai le whamatalanga o tu lei tu lau o tele lava o nanga tau whaasaralonga no tātu tu Sāmoa. Ia mai o mai tau ia le tele o whamatalanga o whea vea ai nei le mai tau nei. Ia le amata upu por kiki, pisinisi, o whaalavelave, o tūlanga o a oka, o a umani tūlanga, o le wao fia uma. Ia e whaongaila le medium le nei o whaasaralaunga e mamoli atu i fia au nei. Mo I le lava pei o le
I nei ona po mo le tolu fou tātou iai sa o le le ia le sa anuanga. O le tele o le mau teknolosi le ua iai, ua fetu leni mai, ia pei ua matua so ua ina ai fo le ua le ilopo o fele sa. Le upu sa o ale wha whaingo fi. Ua pei ua paru whaatasi se i tu lou ale, pa ia lau whaafonga, ia le tūlanga o le ngā ruenga. Ai pei o le au ngā le nā mal wha moe moe au tūna mā fua ai. Ia ai ua tele ia le malama le ua sawi nei ono po. Ua pei ua whaase se ina ai fo isi. Le ua tātou whaalongo i whaupunga. Ia po o la fonga e whaapea mai mea la oni whaasara launga pepelo, ia se itu lau po o le fake news, o se mea fau lea mei i whaalongo i nei aso, e whaulinga mai e iai nisi e taungu whaia e whaini whaasara launga le sao, e ui ai ina sila fia, e le moni, ai whai lava, ona taa ina atu ai leo le tali tonunga o le tōtele. E whapea mea la o le sao ale. Awa fo o le tōtele a tangata e sau loa se whaasara launga po se li poti e te whaitau ai lunga o le social media. Whapea la o le mea mo i ale. A leo tātou i loa ma si ilo fia o le tele o meia tātou te sila nei ma whaitau i ai lunga o fiso ta inga tele vavave. Ia, o le upu monia a e le whae tete, e whaase se ina ai tātou. E le sao, e te lea ina le sao. A tonu o iei, o le usau le ata mai fau lea o le AI, le Artificial Intelligence lea, e mawhai o na lato whaonga ina lo uata se whaate ita inga. O te tautala atu ai se itu lou, i se wha upunga, o te lei whaia. O lo leo, mau o fōlinga. Ma lea lava le me, mana o le tangata lea o te whaasara lau. Ua mawhai nei le technology lea na whai. Ia sa o tau talanga i se mata upu o te lei tā pena ina, pe o te lei lo. Ia pei o whaai te tenga na i le tau fau leo o tātou iai. Ma le reality o le tātou si o manga i neo no po. Pe a tātou le manga whangafa, ia ma sau niuni i ai, tele tātou e wha si se ina ai. Ia pe ia on tātou mori mau le mau whaasara raunga leo o tātou iai nei. Ia mea te tupu le nei vai aso se wha te ita inga. Ia, e iai mea o tātou si sila, ia o mai mō i ai. And I'm not surprised. Pe e moi fa pe le o tele i fai ase fa mtala fa pe a le o umana sila ia le mamano la fa fonga i fa sa longa o sau no mai ia a mela o le male ia ai e pe o pe o fa fita uli na le o tatu fe ngai me tu so to inga yo no po nei o le vai aso le na tu na e tu nei la o mai tau atu sa fa yese fa to singa tele ai au kilani ale au fa sa la lau o Pasifika sa si sila ai ini fainga e ta pena le ai ia le tautua ma le o nanga tau fa sa la launga on o suinga la ia pe o na hali mai nei ma le mau fa fita uli ia e pe o le me o lo mafa ia manatu o lau whaasa lau o Pasifika, oni awala mani whainga e tau whaonga te tau ai, whaonga malea tau mai, ia te konolosi. Talu nei o na digital i e to inga ma ua alui ua whai asi tele o le mau whaafita auli, na o se tasi leo se whaafita auli lea o ta ua mari. Ai le ano le mau whaafita auli le tau ona aware i aile autu stala. Ia ma company, ma la tau e ana, i le HO, ma TV, ma newspaper. E le tau ona manga whangafa i ai. Ina ia mautinoa o loo sao, ia ma tonu, ia mea tātou te whaitau, whaafonga ma sila i ai,
i mea tau whaasa launga i nei vai taimi o le soi fuang. Mōni leila u whionga la wano tā ua te le wau e ngale u tā se mai ei. O le tā ua o le tā tū mātu i tū ino. Ia o whamatalanga al hefe avea i soro le teimi nei. Ia wai mōni le e whamatalanga e le whamaunia e le whavaea. Ia e le o le au ili ilia le ina mai le whaatino ino o le tusinga mai o tusinga po as wasa launga. Ia po le alawa stulanga. Ia wo oi Mary Potia mai tono su tātu tunu. Ia e awa ona i ele whai te tenga fu le awan le i vave tari tonu ina. Si waka la ua wha maonia o i eise tūlanga e whai ona mori mau atuai. O se whamatalanga monu man toni le. Ia e tu wai fwoi le tūlanga fwoi le o le whe māsano sano ai o le whetari te ria i fwoi. Ia nisu matau. Ona lai maa fwo mai. Ia ona le o le o tūlanga o le memoria mai o tūlanga o whe au. Ia me se whamatalanga e mai le taimi le taimi. Mo ole pe ole ora nga luenga e pe ona uta o mari o la to o lo o fe ngai ba le mtata ia o tanga o umona awa o ina lelei tele ia tanga o mia fa ai longa fa abitoa o mta o putau i tusinga ia ma le tape na ina o por kalame ia ma me o telefon me tupu me fa pena ia ai o le nganga lava ina ia le lei sao aua le wha aitu au i le whainga o se wha se lau pe o le mele ta ua tele i lea mata ta ia mai o le nganga le na ma le tali tununga o o whaia le ngā luenga i le tūlanga tāla whengai sao ato toa e le wha aitu au ia ai e mo moli mai pea ia le whaamtalanga ma le information mo le sila fia a pe o le anganga tāua lea e lau o lunga i mea uma ia sila fia le lei e le tangata o lo whaafonga ma whaitau i se li poti ia le tūlanga o le tāua ma le au ngā o la lea information e pe ona o maia ia e moni e pe ona tātou mai ta watu fo i mea sa ali mai si o tātou tunu uil nei vai aso ia atonu o tele o ilo iai e pe ole a mai ma faia ma fa te ita inga ia le mata upu le winga i le fainga o le suafa mataio o Laxen ia ole sa ia il fa sera longa al palmio Sāmoa sa tātou sisile iai i lungo so to inga tele vave ia sa ta uai le fa pe sa talu sangatu ia Laxen if ia faiso no matai pe atou nu i Sāmoa le malanga le nei ia ate i o to saul fa alinga mai le official parlemia i Wellington ele ai ele sa ole fa amtalanga ele ai se talu sanga na foi Laxen ia ona udia le le tai ole so fu sau ia le fa alinga mai Sāmoa e fa pe ele ai ele i talu sanga ina Laxen ia se le fa o so no sua fa patai au ia Sāmoa ia pe o la paula o te talu sia ele o se ele ila vea i ele whaasara launga lena tātou sila ia ele fionga il palmi o Sāmoa i se whaasara launga na whaonga i se sile AI ia po o lea ta mai whaafolinga le tātala noa ne iai na o lau manatu tālusia ele o le tūlanga le na ia e pei atangi ai i le mta upu ma le tūlanga wāli mai le tā ua te leo le information lea awa le mamadu o lau whaafonga o lau si sila. Ia ma tāptu pua ai ma tātou whaalongolongo i me ali mai. Po o whea lava, po o tātou i New Zealand nei, po o Sāmoa. Ai pei o le nganga lava na e tā ua ai i le sao ma le tonu o so o se whaamtalanga ia e au mai i whaasara lunga le tio e mai se o newspaper ma lau whaasara lau. Mo le lau whionga lau alo tā ua te le vanga le wei sau noai. Ia o te tansu matapu le la walunga le vai tau. Ia ai peo nei a whewhuli pāna mea i o New Zealand a tau ia le muli maui nā tui whi Sāmoa. Ia o pufo i la i e toe au mai o si whamatalanga fo i le tu sia i nuko le penga te whailangi le malo Sāmoa e toe whamani e tūlanga le. O se taisi fo i le o tūma se anga e a i ni vai anga e tauna toe whasa oa po ni tūlanga e ao na toe a mai se tu singa e mole mai le whea au le ono o tele a whamatalanga. Le ngata nei a tātou i New Zealand o ala televisia New Zealand ia ai a mesi fui ala leo ia i le tūlanga o le mata upu le a tātou mun mawina le whaungon vea sono vai atu nei. Tā ua tele le tūlanga le ua iai i o e ona o lesa a maila alo ia
e lango ai ia le tulanga i te tauona i ai po le sa o le mta up ia le foi pe on ta ue ta du telefon la mta ngol mai so le ua manatu ia ta yo malo e lua ia fa ta ti ia le mta up o le mesili o ta tu wo ia o le o si si le fa fonga ia le tunu i New Zealand ia be foi mo Sāmoa i le mea sa ia ma ta si o woni to e tu le mai se me fa pe le anga e te lea lea whaina ai o le whawhea loa ia mai se o le tūlanga tali tonuina o le tūlanga o tai o malo ia pia whai e sasi ia se tūlanga whapea ai mai se a whaamtalanga e tau ona sila fia le mamaru o le tātu utino. Ia ai ona o le tātu teimi mai tau atu o manatu ia o le a wha muta ia il nei wha uaponga le tāpon kalame Mari. O te tu lo fionga la wala mo li lei ia lei lo te fa mala tu ta tu por kala mila sa ta mala tu yo e fa fonga mai le tatu tu i le mua ia o le sa ta au le e fa yel tatu feilo inga i le hall le St. Anne e Kalesia Cattolico i le Emmett Street i Newtown i le Fiafi i pea lima e po le ono ma afo lima ila afo lima nga i lunga e o le nganga ia i fa peo na feilai ia mai fo isu fina ngalo i tulanga o ia ile tautua male au nanga ale si u fongo le lo mua i na sanga fa ale le ya tiri ai ia le nei tautua male nei au nanga i ma manu o le tatu tunu umale au fa fonga ia ai ona ua mai o le tatu taimi ia o manatu ia o le awha pau mai e ile nei wha o ponga o upwhai o malo, wha tei fo i sunga ia mari le fiso ni mai. Ia se iau lia fo i le teimi la vai tasi i le e vai asa o mua. Ia ai mātou wha tu wha so i fuatu i le tātua tunu o ma le au wha fonga. Toi wha atala whāntul wha poponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. Na whaalia sa tama i tai o lo whina upea ma le ofisa o tupe maua i le se fululua whetā la alona tama. Lona le fifi le tele le ngao sao lo whaawa upea ina ia mawhai o na tuu i nāne lea tupe ia te ia. I whaamamonga lo ofisa o tupe maua ni usila ua whaalia ai e amatama i le ta i se lau tālani tupe i whale tupe po kampani lono tupe o ni inivesi i le o tāngo fia lava po lo tāwhia fo e ni tangata pe o tau situsi. Atua na i le 5 tau sanga i le i maua le tangata ana le tupe ona mfailole ona lafo pe whaawi le tupe a ngai o fisa o tupe maua. E o maile o ngā tatono le tau sanga talwai, wasilia ma le ono se lau miliona tā la tupe a tangata ele i tāla sanga ina le toi whaafo i atu. Peita ai na tā ue se tasi ta mai tai ele e whaingo fie. Na avela na tālo sanga ile o fisa o tupe maua e whaamatu watu le se fululu a fe tā lalo na tama. Na maliu ile tau sanga lua filua 5. Olo o whaamawina e whaapea na whaao o atu ele ANC le tupe a ngai ile ofisa o tupe maua. Aina musu le IRD e whaamatu watu le tupe i a te ia. Vanga na waia whailo atu le numero teu ngā tupe na teu waielo na tama le tupe. E le ima whaiona la tau mawaina le numero. Ai le ofisa soni atu fo ile ANC dia i la tau. Le whale tupe sa teu wina ai le tupe alo na tama. Ona e whaapea e ta tau lava ona yeini si awala e whaamaoni ai o tupe nei alo na tama. Na ta uele tamai tai sa ia longo ina fo ile vaenga o sulfa inga mo teu ngā tupe pe tai e le ima wai fo i se fiso swani. Na whaali al Consumer New Zealand i lea tamai tai a tono e mawhaio na fiso swani se loia i lana mata upo. E te leni whaasalanga o ta awale sawa i le aso e tasi i loa hat ua toi whaale au ngaina ma ua toi whaafo i tupe a tangata ina ua whaia se whaiunga le la lau whela ua inga New Zealand le waka kotahi e whaapea e whaalua whesasi le whaingo se wha ilo e winga i le sawa whaatulanga ina o lea mga ala e lua se lau fitu 5 ni whaasalanga o le ave sawa sa pu e ina i se masini pu e ata mo le saunga le mo i Rata Street i le aso se fuluono Novema na whaasala ave ta awale na o i se sawa i lunga atu le tolu se 10 kilomita i le tu la i le aso e yeini si ave ta awale e le tasi le whaasalanga na mawai i le alavaso sa whaasea ngata i lunga upenga ta whailangi i le manino o le whaailo ilo.
Wa toi tolo poi le vainga tinei mo ma au nanga mo whaalawelawe whaafosei. La lātou whai unga whai ue winga i le toi whaatulanga ngā luenga. Na ulua i whaasilsila i le fens. E ono whaia la lātou whai unga o le i o le kirisimasi. E whaatatau i se fōwhanga whaataatia na whaia ia Novema. I le tau sanga taluai. Ina ia vae le se lau wha se fulo ngā luenga. Ma toi whaia ni suinga i avanua e fitu se lau. Na toi tolo mai i a Januari beitai. Na toi tolo mai fo i lea i lea so. Ai o lea ufa ilo le a toi tu atu i tua. Se ia tu ina atu le ilo i longalo na lua alpule ngā mom tau i ngā luenga. O le tali lea le ira. I se talo sanga te te ni yuni se lua e wha sanga le wha ngā solonga o wha atala noanga. A le fens matangata whai ngā luenga. E lua aso i le whai unga mati o le a toi whiloa i ai tu uma mo wha atala noanga o lea mata upu. O le isi mafua anga o le lava o whainga luenga mo whale whainifo i le atuna u. Ona o le tapula ale malo i tamaiti, po o tangata moa o onga, pe ona sauno Dr. Robin Wyman o se tangata o yeito mai le ola malo loina o loa po o nifo. Na whaalia le asosio fo mainifo ni sila, whaitau maasina o le lava au whainga luenga whalemai mo siaki o loa, ina ua whaia le saili linga i le lata, le to o lima se lau, o ala tau sui i le vao Novema ma te se maljau sanga taluai. O le asolua na whaalau ilo i le saili linga o tau ma au whainga luenga mo o loa, po o nifo, lua afe lua lima. Na whaailo ai, o whale umalava mo tonga fitinga o nifo, i le atuna u, e umi lava taimi e whaatalitali e moni se whaatumuina la tau awanoa whainga luenga. E tasi i le whale whai nifo e silia ma le tai wha se fuluwa yaso le umi e whaatali e moni se whaatumuina awanoa whainga luenga. Ai pe ama le lua se fuluwa yaso e sa i le se foma i nifo. Na iei se au nanga le tu mauna o fuina atu ni siaki au noa mastutongi i Hawke's Bay i Wairoa. Na moli mawina ile matua tumu o na ualima tausanga ele ito iei se foma i nifo tu mau i lea a ai. Na sauno Dr. Wyman i le leiteo New Zealand wale solonga le lei mo uale ai se suinga o tamaiti po o tangata e hao o ngā whaapitoa mo nifo wa mafua o na ola whaatapula al numero o tangata po o tamaiti tu malo mo lea o ngai su e whailonga mo o loa i le University o Tako ele ito isi iti a lava le numero fo ma inifo e o ngai New Zealand talo mai le vaita o le a feiva se lau valus fulu o lo o iei pia i le ono se fulu i le tausanga. Le tapula ai le teimi nei peo na Sāmoa Wyman o si itia mai le silia ma le 3 miliona i lunga atu le 5 miliona al faita wa whai o le atunu o peitai o lo o mau pea le numero foma inifo o lo oa o onga i le tali tonunga o Wyman e te tawana si itia le numero e fua i le faita wa whai o le atunu o. Na whaasilasila i le malo o le a whaitau se lau o whaingaluenga whaapopo mo whalemai whapefo i mamoenga a o tāpena i mo le pisi o le tau malulu. Na sauno le minister soifua maloloina Simon Brown o le a Universal soifua maloloina New Zealand se isi 25 miliona tā la whaapopo. E whaato tele ai au whaingaluenga whalemai le atunu a o tāpena atu mo taimi o le tau malulu. E mawhai o na mawaini se tangata whaingaluenga whaapopo i tolu se lau fitu valu e ngā lulu e tō maui au nanga whaatau si soifua, fō mai, ma isi tangata whisosani ngā luenga lawa i whale mai, whaapē mani moenga whaapopo se fitu se fulu tasi i whale mai, e whaapopo i le 25 moenga mo le whale mai Waikato, 20 i Kalai Estete, se fulu whai Middlemore, ma le se fulu lua i Wellingtone. Na tā ua le malo e se fulu ono te simalevalu miliona tā la, po o le lata i le lua vai tolo le tupe au whai, o le a awe i whale mai pito sila na whia ngai mawhainga tā, e au whia le Capital Coast, ma le Hunt Valley, Meat Central, te toka tu mai i au Kilani, Countess Manukau, Waikato, Makalai Estete. O lo ufa atu pēnai fo i moenga i 5 sela wonos fulfitu mō taimi pupu i whale tausi tangata mātutua, ina ia whaavanua i whale mai, ma ua whaalau tele fo i la lātou au nanga o le Hospital in the Home. Ina ia mawhai o na wawetu ua tangata ngase ngase whale mai o lo o tā o toai. Ia tunu i whafo, wali patia le whaamani ai le pūlenga le puipuinga i Iran, le maliu o la lato taitai o Ali Larijani, ina o whailua Israelu lo lato whasio ti ai o lea taitai i se oso whainga le whaava atau, o le sona whaasilsila i le minsta le puipuinga Israelu o Israel Katz, na whasio ti ai vanga awa Israelu Larijani, whaapia fui Kolem Resa Soleimani, le ana taitai le vaenga whaupengaina o le Basich. Wa wha vai wha se ile wha atonu sili na tōwhia President Donald Trump. Mō le wha la putuputunga le United States.
E ilo whaamatala i whainga whaatelo lisi, ma whaatulanga le tali atu i ngā yoinga whaatu whaalawelawe. O te tupu e ni langona mani manato nisi, i le whaale e tonu o fuafuanga i le taua e whaasanga i Iran. Na whaali e Joe Kent i lunga le ex i le asolua, wa yela na whai unga e whaamawai ai, ma wawe a mata whaamamalu ina loa. E le ma whai ona ia langolango ina le whaawau le taua i Iran. E le se whaamata o la tamai mo Amerika mai a Iran. Ma ua manino lava na amata le United States le taua o na ole una i malosi mai a Israelu. Mana whaala potopotonga malolosi o le una ina malosi le suinga o polisi po to la fono a Amerika ina ia whetaui mai la tau pe ona whaali e Kent. O se tangata mawalunga mua mole ua whaamawai mai le baia ingalo na lua a Trump mai se polisi tele na Sāmoa Trump o se mele le whaamawai o Kent o na olona tite e le taua i Iran mai le mana o mieto a inga tangata whaapea e le popoto e vai tele mo le puipuinga le United States. Na tua ia Kent sui le malo Israelu. Whaapea le auto sitala o na olo lātou taita ina se seo Trump e winga i le whaamata wina o Amerika e Iran. Ita alonga, e tolu vai aso whaasala ina i le awhalamoana Pasifika a Coston Pulu ono o se puem tautia le ta alonga le ana whaia ina i le blue silva i ungal vai aso talwai. Ele o se tūlanga le lei mo le moana ona o ta alonga te le tolu ia sauni iai e awhi le Crusaders i le aso whareile nei so o toi ma ta alonga ma le Highlanders whaapea le Chiefs i isi vai aso o mule mai e toi whaititia le whaasalanga o Pulu i le lua vai aso pe a wai le polokalame la kapia la langi o le coaching intervention. Ua tutusal ta amirsanga New Zealand ma Afrika i saute o le kilkiti T20 po le luas fulu ova ina ua maanu malo le Black Caps il ta alongalona lua i Hamiltone i le aso ananafi i ono sa fulu valu aina sili ai New Zealand na mua tata le Black Caps mo lato mawaina ai i se laufitu lima ai ono pe. O le ta alongalona tolu e whaia lea i Aukilani i le aso wharaile. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. I le amatele te whaatalofa atuai lo tātua tunu ma lau whaafafonga le nei fwoi whaopoponga o nisi o tale meolo te tupu si o tātua tunu i Sāmoa o se mai e lau whaafonga. Wa amata nātua tu vale tangata le malo fiti i a fianga o le tauolo o tauina pe le teimile nei i le vale malo Iran ma le malo Amerika ma Israelu o le teletonu tangata le malo fiti o le aiaia a fianga tu ngā o le tau o le swau pe o le tuaife o le maua mo sa teimi umi, o lo vavalo i eilantu le masina fau. Pe tai wa wha ai loa e le pāremi o le malo fiti i se tiveni rambuka e le se tūlanga e wha apopoli nai e lua i le tolu masina le swa u wha leo lo i le teimile nei, mo lo nā tunu atoa. Mai o se fesiri fo i le whailua inga le autu stala ma le pāremi o le malo New Zealand Christopher Luxon, ma le fionga le teitai o le tunu la auli le mali atoa plate Valfosse Schmidt, na visiri iai i a fianga lava i le swau o mai le tauolo whaia nei. Ane e whaamanino, o lo ua tāpena sa moina i lava lansa palai i le ngato tau mafa a au fie fo i man swau, mo le isi tau sanga po le lua tau sanga. Ai te tonu fo i le fionga le teitai o le tunu, e moni e iai ngalu mulmuli mai o a fianga o le fo i taua, e le tau o le soifanga, a me se lava le tau o le swau u lena i sau noa, masalo o le masi da fau. O se tasi o malienga wa sainia nei le vao Sāmoa ma le malo New Zealand, e no whailua i taitai o malo e lua, le fionga tui sinave o le matuatua, ma la auli le mali toa plate Valfosse Schmidt, e au fiai i a pui puinga o malo le Pasifika e au fiai ma Sāmoa, ona o lea ua whaonga i na tele whaawi mai e whala au whaasaina i te tonu atu nu ulai to le Pasifika. Mai ua whaamaonia foi, o Sāmoa le isi atu nu ulea ua avene ma whaita toa, e whaawala tuai i a whala au whaasaina anga i isi atu nu te tele langi. O se tasi o whengainga e so tau au ma lea foi whengainga mua na sainia, o le ofisa leo le tiute, e vesoa swani mai e le malo New Zealand,
e le poloka ina ma le tau fio le whaofi mai whala au whaasaina e to tono o Sāmoa. O se manta opu olo o la walunga nei i le Pasifika whaatalono ina i le vāma le malo ni sila o le whawhaingo fie lo fe malanga inga le vāwa tunu lea o lo ta i mua ai se te mali o lea tunu anai awha anai e le momoli nā to le mau e mau fua ai le visa mo le toru masina pe a taunu watu o tātou tangata mai a tunu o le Pasifika o fie Sāmoa i New Zealand. Mai o se manta opu fo ina toi tuli loe le autostella e le malanga mai lea o le fionga tui sinavi maulu mato tua Christopher Luxon ma le taitai o lo tātou o tunu. Mai ne e whaai loa le a whaawhaingo fie tūlanga o mo le whemalanga inga e pe o le tui nei lalo le tau o le visa. Mai le luas e la wono se fulu tā la e le se la wono se fultasi tā la. Mai o le asuia fo inisi whainga e wha tele vave le maua leo le visa siasi i malo i New Zealand e lalo le tālo sanga fi a wai se maliu whai poiponga ma nisi tūlanga tā ua. Mai o lo ngā lurua e tutono le lua masina le nei ma le wha moe moe a matalia i swinga e le aso mua le masina union tau sanga le nei. Ma o se fōwhanga o lo tu i nā tu iele lango le teitai o le atu no pe nei sau noa. Pat o te lango. I tūlanga lava no apopo e refio ngai anai. Alu o tau lango toa ia tauna ang leto te ala New Zealand. Au le mele o te tae milo toa i le vafa ma malo diplomatic relationship New Zealand. O le wot tapena a vile tau sanga le mena na. E lango le tūlanga o le whawhaingo whi. O te amana ia fo i le hatu nalu New Zealand. Langa i tatou tangata e latou te le whamaoni. Pea tātou tūlanga toru le overstay i New Zealand. Pea e mua tonga, so mo fiti, longa toru tātou. Ka ngakala ia ngā koe visitors visa. Ai ako so lai o la tau la nei. Ia tu po e nei whawhewheu o le mena. Tangata po e nei, o lo whai masasa i New Zealand. I le sori ngā tūlafo. O le lau atu nei tātou le wheo i whalawe lawe ma mea tau en tātou hoi. O ia leu ka whiofi kako. Anyway, o la talia pēr wha moe o whawhtai fo i wo vai atu e tutu whatasi le whionga ia anai awha e maltama wawasa. O la minister o Foreign Affairs e malosi la le magu. Mai sa o tua lalo fo ia wawasa i le mawhiro inga na whai New Zealand. Se e lo whai fo tara no lesi matai e lo fo ngia tanga Sāmoa ia e sata lia lo ia mai o te whawhetai Winston Peters. O la ngala la mua ngō vai atu fo i ana publicity ma mesa whaia la sa ku mesko inga ia kako. Ia, a tal si ia. E ono se folu isi atu no o le larolangi o lo mawhai o no fale i New Zealand e au no ma se visa. Mai o le malo saina le isi atu no o le wa ripotia o le awha au popo ia i le alisi. Wasilia ma le tolu miliona ta la le tupe le wa mai au wha amatu watu i tua mo le toe fo i whanau ia onga na matamai de maasino Februari tau sanga le nei. Mai o mai le temi nei wha maumonga wasilia ma le luasafuru ma le wha afe tangata o le atunu. Le wa mai a umia le ta se lau 5 ta la e a matamai tangata matua seio o le pepe. Peitai o le temi le nei e na o le luasafuru ma le ono i tu malo. Au leisi luasafuru ma le 5 i tu malo o lo tau fia le temi le nei se i wha mai a tu pepo wha maumonga o lo mana o mia mai o le ofisa pol mtanga luengo tina matamai tai. E vaenga sa wha alui na iei se leni o le miliona ta lai poloketi wa mawai. Ma le wha moe moe o le se leni o tufatu mo le toe foi o whanau ia onga. O se tasi leo wha maa avenga e ve soa soani e ta penanga matua e wha o popo atu lunga leisi por kalame o le ao onga fua o whanau. O talafouia, ia iei langa le leo le tue fōwhanga mga aruengo le nei aso, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si fōwhanga o le launua. Whawhiwhianga sui whiwhiloi, nei awa uli, e waiwa mai ai o
whamawhanawhana lau ka levi e leni mali umutalo. A tātou leo promote le leni vai tauni o le tau tātou i fuanga. Alofa tele atu manu ia tele lava o tō fuanga nei a wauli. Ma futa mai pe po kalamet si ufonga lau mua o whaafiafianga sui whewhiloi. Ia walau whaafonga tāpua i mai Sāmoa le nei a wauli o le aso lulu. Yosemite Palia, town of Tumalo Neola, Lo Fire, Sao Sueina Oe, Ilepo, O Malulu, Mamatani. Matangi malolosi Lelo faya oe Teletime Sana lo uneyola Peisea Lebumbu ole alofa Vai vai Ile tusi ole ola Lo alofa ya oe Emalosi, ematautia Silina, Yosemite Palia Tauava, Tumalo Uneola Lo ualo faya oe Sao, sueina oe Ilepo Oh Malulu, Matangi malolosi, Lelo faya oe Sinai, Lelo loto lesami Mawanu, Peo se manu lelangi Sinai Lo fetu ole lani Lo ua lo faya ue Sao Sueina oe Ilepo O malulu Matangi malolosi Lelo faya so million
Pesi makasi pe kuaga lang fifia fanga wale kue mwa wale so. Lang mango la bagia ke ngolo ko sangi fama ngolo kaya. Leo ko pala ni mayo mango la mafiku ko malo. Sa fama ko ko mi ke ngai soria ko ma eba sa fa ni ko lama. Ewi na bom sala ngo pe fa ko pi selama. Mama lo lengi malo mo fa malo me le tua. Kuya na malo mo ka sa ni sia ba wala pero wana pa ile tua ba fula ko so fua. Mo le aba se bai. Ale vai na alu ke fu ele ma la ta fe to shero le spai ma kera vaiola. Mo le vai a sempre. Ale tu spai ma binga ba mo sa unia. Paso ele aba pa ele mo mo. Mo mo ele ma ku ko la ko pico fa na ma ko la fa fa wala ma ma ka se le kala ngala fa mi pa ku le fa na. Si le yesu kau kau. Kau kau wa ila kau pa yo. Cara el malo le langi o mo lo ngalo pele ko kasinga fio mi ngaki ko ngi ole la langi ma ma vaina. Yo ko perfect. Ule uma kosule vai se ma va bene per me le fu ma le talo. Oh, me la passa so. Si la va a passa so. Tanto vai se so so ya le fitta mani me pele un po'. Ya vai si con tawa ile angano. De algo se usu, no le matai ma avai u. Ai ate aleinati, e au manga e fa anati nati. Tau po ile tano au ne isasi. E palu ava ya kupoto ai uma ota ma itaki. E fola ava ia e mana tua. Inati ole tano a ia te amua mua. Oe ole la asasi. O te amare lukasina. O ava ipu e pui pui ia ila.
iti le tausia ina. Oh, sa ole ta uina oe. O se fafine no fotane. Awa ola upele oe la uma ataimane. Yeah, I say yeah. Whatever I bear my eye. Oh no, why ngalefa aponga. Give you a lesson and like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. I'm gonna worship into the word of devotion. Shall between your face upon the taste of dedication. Give you a lesson and like you like in education. By then you will know the meaning of love and affection. We so love who are all feely. Only I saw it for. Io e toi fo e al tamasa va il nia o uli fafifianga ai watu fasisilanga lea o le toi famanato ato le tato Pacific Community Outreach po o le maftanga al si fonga lau mua mal au fonga le aso atai au la stofi leo la sosfluiva o mati fai lea i le St. Anne's Hall tu atu si luas fululua Emmett Street i Newtown i Wellington mai le afo le 5 anga i le afo le 7 i le afiafia tae au. O se awanoi whilo ai ai lau whaingaruenga ale le tioma le au whaafonga. Ma o matau whaalongolongo i nio o tau whinangalo whaalia e winga i polo kalame ale si ufafonga le lau mua. Awa fo ini polo kalame i whinangalo le au whaafonga e sanga whaalelea atili ai la matau tautua. O le atatai fo ili whaili ale le tio le lau mua sound mai le afo le wha. Tautono le atatou whiloa ai ai i le aso. Ia, tato velo ai la soa tae au. Ai stato panikeke. Ia, maua fo ile malostino po le tena. Ile a soa tae au. Ai tato sapasui. Tato e vai le tae au pe ale inia o me fa ile a soa tae au. Ia watuto ina malumatua. Tato mafuta i tai ia ina i Newtown, Wellington ia. O taule wo o toile fa asolonga ia po le malanga ta amilo fo i po le asia singa fo i pon mafutanga fo i le tioma na ia tātou tangata whaanongolongo. Mafuta mai pēr le ua te alai titi ala fo sifurulua malo lava le ono sai malo fo i le whaamalolosi le nei aso i la tolo o whiangai mga luenga. Nga tai leo nei tātou ta maamatina mātutua whaanongolongo whaafonga mai tono maota malawa. Usimel whaafonga whaafifianga sui whiwhiloi. Etele uaso, alea isi uma. Wapia ilama oe o se tino le ata. Ile I ilona umatati wata. Ae etele ma fau fau anilapa. De la fayo fata fata. Ai wikilea utile ke
awane imita mita setasi ilona malosi ai ngalo ai ole falafetai ia mabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali ole ba ane ingo telefonga tai abele tamau ai nai tupe tele wa ele mana tumai ai isi o samale ai na pele so ali ole ai fo italo fa se ifa amalo mai no ita uola valea ilo taola awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole falafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai e se ta amiloi tu e faul ke lompe awane ingalo o lau telefoni mili mai fa amole mole le ai se manu elela e tau ile langi na ole mamosina elele mawalunga atalila na sua ile sani awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai ole ala ole poto ia te oe le tala le tusi ole vale inuma umalo fa moe moe so ani ile ua mana o mia i felo fani tato mama wale ola fia fia awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo telefonga tai awane imita mita setasi ilo na malosi ai ngalo ai ole faafetai ia vabe ona faafoki ilena ia au mai ua mafuai mana tua ia tali uole va ane ingo
Ua e musu Ai e te le I tau mai I a te au La mana mea Si tau mai ia Mai mai sa upu E moni ea Ua e ilo Lo ua lofa Na hifo manu Ai ha e mauna Ole alofa E vai Ngala au O si o mi ai Tu nga mau E whai ngata Ngona ne lofa O ulai mata Be oni ti munga Omi te tonu lau olu au Baile pepe se nei mai mau Afifi malu ole tama Baile lau ulu nei ma tala tala Le lau fai pito Ioi, ia, siwa mai pia. Ono le tātou taimi lātou umalawa mafuta mai lungo le frequency tasi ono te sima tasi whāmo. Whawhtai lawa le mafuta mai ono le walata taimi e whaamahe ai le tātou tautua I lungo le frequency mātou te whaamalo lua to pe whapeo iese se vaenga ua sasi le mato o nanga nei aso. Alo whatele atu whamanuia le atua fuafuanga uma o lo tutoa nei aso. O tātou lungo le YouTube ma le Facebook whapele website e waiva mai pia I musika sui whiwhiloi tā le tasi on toi whaafunga le talafou pia whapena misia oi talafou o nei aso toi whaafunga mai talafou tua whaamahai a tātou tautua le tu la e lua
Whatofa whasoifua atu mo ila tau o malawa whaafonga mai nunga le tasi ono te sima le tasi whaamoa whaafitai. Luau ulo pe luau pipi e pule lava o ina sikaili luau mamo e file mu o sel si unge ike iwa feu ele ayo se masa lo salo le palu sa mi lava e inga ile kalo o siki o le mea ato o ka angulu fo I male Samoa Tafia ai ise palu sa mi te Tafia ai ise palu sa mi what a feel if I tali se palu sa mi sei pa mai le langi fare ka koloko auto e ole atu ilo utama io watu luku bele o Samoa wala ko boka mama I utanga ila au ale au sai sa oi va sa no vai ole me amor ka me ai fa Samoa se mo atu pa uniki na se sumo fa como se talo tao ma se fa ai se palu sa mi te Tafia ai se palu sa mi vale lava ai me ai papalangi na ole mawai I le tino mai hey Tafia ai se palu sa mi te Tafia ai se palu sa mi what a feel if I tali se palu sa mi sei pa mai le langi la fai le ka be ai se calo cao se ki de be sapa mai ni be o se me ole ko I se io se ma se vai Toi whaatala whaantol whaapoponga o talafau mai le si ufonga le lau mua mō le nei au auli. Na whaalia sa tama I ta iolo whina upea ma le ofisa o tupe maua I le se fululua wheta la alona tama. Lona le fifia I le tele le ngao sao lo whaawau pea ina ia mawhaeo na tu ui naane lea tupe ia te ia. I whaamamonga lo ofisa o tupe maua ni usila ua whaalia ai e amatama I le ta ise lau talani tupe I whale tupe po kampani lono tupe o ni inivesi ele o tango fia lava po lo tawhia fo e ni tangata pe o tau situsi. Ato na ile 5 tau sanga ele I mawale tangata yana le tupe o na mwhailole o na lafo pe whaawi le tupe a ngai o fisa o tupe maua. E o maile o ngā tatono le tau sanga talwai, wasilia ma le ono se lau miliona tā la tupe a tangata, ele I tāla sanga ina le toi whaafo I atu. Peita ai na tā ue se tasi ta maita ai, ele e whai ngōwhie. Na avela na tālo sanga ile o fisa o tupe maua, e whaamatu watu le se fululu a whe tā lalo na tamaa. Na maliu ile tau sanga lua whelua 5, o lo whaamawina e whaapea, na whaao o atu ele ANC le tupe, a ngai ile ofisa o tupe maua. Aina musu le IRD e whaamatu watu le tupe ia te ia. Vanga na waia whailo atu le numero teu ngā tupe na teu waielo na tamaa le tupe. E le ima whaiona la tau mawaina le numero. Ai le ofisa soni atu fo ile ANC dia ila tau. Le whale tupe sa teu wina ai le tupe alona tamaa. Ona e whaapea e ta tau lava o na yainisi awala e whaamaoni ai o tupe nei alona tamaa. Na ta uele tamaitai sa ia longo ina fo ile vaenga o sulfa inga mo teu ngā tupe peitai e le mawai fo I se fiso swani. Na whaali al Consumer New Zealand I lea tamaitai a tono e mawhaio na fiso swani se loia I lana mata upo. E te leni whaasalanga o ta avale sawa I le aso e tasi I loa hat ua toi whaale au ngaina ma ua toi whaafo I tupe a tangata ina ua whaia se whaiunga le lalao whela ua inga New Zealand le waka kotahi e whaapea e whaalua whisasi le whaingo se whailo ilo e winga I le sawa whaatulanga ina o lea mga ala e lua se lau fitu 5 ni whaasalanga o le ave sawa sa pu e ina I se masini pu e ata mo le saunga le mo I Rata Street I le aso se fuluono Novema na whaasala ave ta avale na o I se sawa I lunga atu le tolu se fulu kilomita I le tu la I le aso e ini si ave ta avale e le tasi le whaasalanga na mawai I le alavaso sa whaaseatanga ta I lunga upenga ta whailangi I le manino o le whaailo ilo.
Wa toi tolu po le vainga tine mo ma au nanga mo whaalawelawe whaafosei. La lato whai unga whai ue winga i le toi whaatulanga ngā luenga. Na ulua i whaasilsila le fence. E ono whaia la lato whai unga o le i o le kirisimasi. E whaatatau i se fōwhanga whaataatia na whaia ia Novema. I le tau sanga taluai. Ina ia vaia le se lau whaase fulu ngā luenga. Ma toi whaia ni suinga i avanoa e fitu se lau. Na toi tolu mai i a Januari beitai. Na toi tolu mai fo i lea i lea so. Ai o lea ufa ilo le a toi tuu atu i tua. Se ia tu ina atu le ilo i longa lona lua alpule ngā mom tau i ngā luenga. O le tali lea le era. I se talo sanga te te e ni yuni se lua e whaasanga le wha solonga o whaatala noanga. A le fence matangata whai ngā luenga. E lua aso i le whai unga mati o le a toi whiloa i ai tu uma mo whaatala noanga o lea mata upu. O le isi mafua anga o le lava o whainga luenga mo whale whainifo i le atuna u. Ona o le tapula ale malo i tamaiti po o tangata moa o onga pe ona sauno Dr. Robin Wyman o se tangata o yeito mai le ola malo loina o loa po o nifo. Na whaalia le asosio fōma inifo New Zealand, whaitau maasina o le lava au whainga luenga whalmai mo siaki o loa, ina ua whaia le saili linga i le lata, le to o lima se lau, o ala tūsui i le vao Novema ma te se maljau sanga taluai. O le asolua na whaalau ilo i le saili linga o tauma au whainga luenga mo o loa, po o nifo, lua afe lua lima. Na whaailo ai, o whale umalava mo tonga fitinga o nifo, i le atuna u, e umi lava taimi e whaatalitali e moni se whaatumuina la tau awanoa whainga luenga. E tasi i le whale whai nifo e silia maleta i whase fulu vai aso le umi e whaatali e moni se whaatumuina awanoa whainga luenga. Ai pe a malilua se fulu vai aso e sa ile se foma i nifo. Na iei se au nanga le tu mauna o fuina atu ni siaki au noa mastutongi i Hawke's Bay i Wairoa. Na moli mawina ile matua tumu o na ualima tausanga ele ito iei se foma i nifo tu mau ile a ai. Na sauno Dr. Wyman ile le teo New Zealand wale so longa le lei mo wale ai se suinga o tamaiti po o tangata ia o onga whaapitua mo nifo wa mafua ona ola whaatapula al numero o tangata po o tamaiti tu malo mo lea onga isu e whailonga mo oloa ile University o Tako ile ito isi iti lava le numero foma i nifo ia onga i New Zealand talo maili vaita o lea feiva se lau valis fulu olo o yeipia ile ono se fulu ile tausanga. Le tapula ai le taimi nei peo na Sāmoa Wyman o si itia mai le silia ma le 3 miliona i lunga atu le 5 miliona al whaitau au whai o le atunu o peitai o lo o mau pea le numero foma i nifo o lo o onga i le tali tonunga o Wyman e tatawana si itia le numero e fua i le whaitau au whai o le atunu o. Na whaasilasila i le malo o le a whaitau se lau o whaingaluenga whaapopo mo whalemai whapefo i mamoenga a o tāpena i mo le pisi o le tau malolo. Na sauno le minister soifua maloloina Simon Brown o le a University soifua maloloina New Zealand se isi 25 miliona tā la whaapopo. E whaato atele ai au whaingaluenga whalemai le atunuu a o tāpena atu mo taimi o le tau malolo. E mawhai o na mawaini se tangata whaingaluenga whaapopo i toru se lau fitu valu e ngā lulu e tō maui au nanga whaatau si soifua, fō mai, ma isi tangata whisosani ngā luenga la vai whale mai, whaapea mani moenga whaapopo se fitu se fulu tasi i whale mai, e whaapopo ile 25 moenga mol whale mai wai kato, 20 i kalai e stete, se fulu whai Middlemore, ma le se fulu lua i Wellingtone. Na tā ua le malo i se fulu ono te simalevalu miliona tā la, po o le lata i le lua vai tolo le tupe au whai, o le a awe i whale mai pito sila na whia ngai mawhainga tā, e au whia le Capital Coast, ma le Hutt Valley, Meat Central, te toka tu mai i au Kilani, Countess Manukau, Waikato, Makalai Estete. O lo ufa atu pehina i fo i moe ngai 5 sela wonos fulfitu mo taimi pupu i whale e tau si tangata mātutua, ina ia whaavanoa i whale mai, ma ua whaalau tele fo i la lātou au nanga o le hospital in the home. Ina ia mawhai o na wawetu ua e tangata se ngase whale mai o lo o tā o toai. Ia tunu i whafo wale patia le whaamani ai le pūlenga le puipuinga Iran le maliu o la lato ta itai o Ali Larijani ina o whailua Israelu lo lato whasio ti ai o lea ta itai i se oso whainga le whaava atau. O le sona whaasilsila i le minsta le puipuinga Israelu o Israel Katz. Na whasio ti vanga awa Israelu Larijani whaapea fo'i Kolam Resa Soleimani le ana ta itai le vaenga whaupenga ina o le Basich. Wa whaamawai whaafose i le whaatonu sili na tōwhia President Donald Trump mo le whaalapotuputunga le United States.
E ilo ina whaamatala ngai whainga whaatelo lisi, ma whaatau langa le tali atu i ngā yoinga whaatau whaalawalawe. O te tupu e ni langona mani manato nisi, i le whaale e tonu o fufua ngai le taua e whaasanga i Iran. Na whaali e Joe Kensi lunga le ex i le asolua, wa yelana whai unga e whaamawai ai, ma wawe a mata whaamamalu ina loa. E le ma whai ona ia langolango ina le whaawau peo le taua i Iran. E le se whaamata au la tamai mo Amerika mai a Iran. Ma ua manino lava na amata le United States le taua o na ole una i malosi mai a Israelu. Mana whaala potopotonga malolosi o le una ina malosi le suinga o polisi po to la fono a Amerika ina ia whetaui mai la tau pe ona whaali e Kent. O se tangata mawalunga mua mwale ua whaamawai mai le paia ingalo na lua a Trump mai se polisi tele na Sāmoa Trump o se mele le whaamawai o Kent o na olona tite e le taua i Iran mai le mana o mieto a inga tangata whaapea e le popoto e vai tele mo le puipuinga le United States na tua ia Kent sui le malo Israelu whaapea le auto sitala o na olo lātou taita ina se seo Trump e winga i le whaamata wina o Amerika e Iran. Ita alonga, e tolu vai aso whaasala ina i le Awhalamona Pasifika a Coston Pulu ono o se puem tautia le ta alonga le ana whaia ina i le Blue Silva i ungal vai aso talwai. E le o se tūlanga le lei mo le moana ona o ta alonga te le tolu i e sauni iai e awhi le Crusaders i le aso whareile nei so o tuai ma ta alonga ma le Highlanders whaapea le Chiefs i isi vai aso o mule mai e tuai whaititia le whaasalanga o pulu i le lua vai aso pe a wai le polo kalame la kapia la langi o le coaching intervention. Ua tutusal ta amisanga New Zealand ma Afrika i saute o le kilkiti T20 po le luas fulu ova ina ua maanu malo le Black Caps il ta alongalona lua i Hamiltone i le aso ananafi i ono se fulu valu aina sili ai New Zealand na mua tata le Black Caps mo lato mawaina ai i se laufitu lima ai ono pe. O le ta alongalona tolu e whaia lea i Aukilani i le aso wharaile. Tala fau ia malisi ufonga le lau mua mo le nei au auli. I le amatele te whaatalofa atuailu tātua tunu malau whaafafonga le nei fwoi whaopoponga o nisi o tale meono te tupusi o tātua tunu i Sāmoa o se mai elo whaafonga. Wa amata nātua tu vale tangata le malo fiti i a fianga o le tauolo o tauina pe le teimile nei i le vana malo Iran ma le malo Amerika ma Israelu o le teletonu tangata le malo fiti o le aiaia a fianga tu ngā o le tau o le swau pe o le tuaife o le maua mo se teimi umi, o lo vavalo i eilantu le masina fou. Pe tai o wha ai loa e le pāremi o le malo fiti, i se tiveni rambuka, e le se tūlanga e wha apopole nai, e lua i le tolu masina le swa o wha leo lo i le temile nei, mo lo nā tunu atoa. Mai o se fesiri fo i le whailua inga le autu stala, ma le pāremi o le malo New Zealand Christopher Luxon, ma le fionga le teitai o le tunu la auli le mali atoa plate Valfosse Schmidt, na fisiri ngai i a fianga lava i le swau o mai le tauolo whaia nei. Ane e wha amanino, o lo ua tāpena sa moina i a lavalan sa palai i le ngato tau mafa a au fifo i man swau, mo le isi tau sanga po le lua tau sanga. Ai te tonu fo i le fionga le teitai o le tunu, e moni e iai ngalu mulmuli mai o a fianga o le fo i taua, e le tau le soifanga, a me se lava le tau le swau u lena i sau noa, masalo o le masi da fou. O se tasi o malienga wa sainia nei le vao Sāmoa ma le malo de Sila, e no whailua i taitai o malo e lua, le fionga tui sinave o le matotua, ma la auli le mali toa plate Valfosse Schmidt, e au fiai i a pui puinga o malo le Pasifika e au fiai ma Sāmoa, ona o lea ua whaongai na tele whaawi mai ei whala au whaasaina i te tonu atu nu ulai to le Pasifika. Mai ua whaamauni a foi, o Sāmoa le isi atu nu ulea ua avene ma whaita toa, e whaawala tuai i a whala au whaasaina a ngai isi atu nu te tele langi. O se tasi o whengainga e so tau au ma le foi whengainga mua na sainia, o le ofisa leo le tiute, e veso swani mai ele malo New Zealand,
e le poloka ina ma le tau fio le whaofi mai whala au whaasaina e to tono o Sāmoa. O se manta opu olo o la walunga nei i le Pasifika whaatalano ina i le vāma le malo ni sila o le whawhaingo fie lo fe malanga inga le vāwa tunu lea olo ta i mua ai se tamali o lea tunu anai afa anai i le momoli nā to le mau e mau fua i le visa mo le toru masina pe a taunu watu o tātou tangata mai a tunu o le Pasifika o fie Sāmoa i New Zealand. Mai o se manta opu fo ina toi tuli loa le autostella i le malanga mai lea o le fionga tui sinavi maulu mato tua Christopher Luxon ma le taitai o lo tātou o tunu. Mai ne e whaai loa le a whaafengo fie tūlanga o mo le whemalanga inga e pe o le tuina i lalo le tau o le visa. Mai le luas e la wono se fulu tā la e le se la wono se fulu tasi tā la. Mai o le asuia fo inisi whainga e wha tele vave e le maua leo le visa siasi i malo New Zealand e lalo le tālo sanga e fi awai se maliu whai poiponga ma nisi tūlanga tā ua. Mai o lo ngā lurua e tutono le lua masina le nei ma le wha moe moe a matalia i swinga e le aso mua le masina union tau sanga le nei. Ma o se fōwhanga o lo tui nātu i ele lango le teitai o le atu no pe nei sau noa. Pat o te lango. I le tūlanga lava no apopo i le whiunga anai. Alu o tau langa o tau ai a tauna ang leto te ala New Zealand. A le mele o te taimilo to i le vafa ma malo diplomatic relationship New Zealand. O le wuk tāpena a vile tau sanga le mena na. E lango le tūlanga o le whawhaingo whi. O te amana ia fo i le hatu nalu New Zealand. Langa i tātou tangata e lātou te le whamaoni. Pea tātou e tūlanga tōru lau stay in New Zealand. Pea mo mua, tonga, so mo fiti, longa tōru tātou. Ka ngakala ia ngā koe visitors visa. Ai ako so lai o la tau la nei. Ia tupu e ngei whawhewheu o le mena. Tangata fo i nei, o lo whai masasa i New Zealand. I le sori ngā tū la fo. O le lau atu nei tātou le whewha i whalave lave ma mea tau in tātou oi. O ia leu ka whiofi kako. Anyway, o la tālia pēr wha moe o whawhtai fo i wo vai atu e tutu whatasi le whionga ia anai awha e maltama wawasa. O la minister o the Foreign Affairs. E malosi la le magu. Mai sa o tua lalo fo ia wawasa i le mawhiro inga na whai New Zealand. Se e lo whai fo. Tara no lesi matai e lo fo ngia tanga Sāmoa ia. E sata lia alo ia mai o te whawhetai Winston Peters. O la hangala la mua ngō vai atu fo i ana publicity ma mesa whai ia la sa ku mesko inga ia kako. Ia, a tarsi ia. E ono se folu isi atu no o le larolangi o lo mo whai o no fale i New Zealand e au no ma se visa. Mai o le malo saina le isi atu no o lewa ripotia o le awha au popo ia i le alisi. Wa se lia ma le tolu miliona ta la le tupe le ua mai au wha amatu watu i tua mo le toi fo i whanau ia onga na amatu mai de maasina o Februari tu sanga le nei. Mai o mai le te minei wha maumonga wa se lia ma le luasafum le wha afe tangata o le atunu le ua mai a umia le ta i se lau lima sefulu ta la e amatu mai le tangata matua seio o le pepe. Peitai o le temele nei e na o le luasafulu ma le ono i tu malo. Au le isi luasafulu ma le lima i tu malo o lo tau fia le temele nei se i wha mai a tu pepo wha maumonga o lo mana o mia mai le ofisa pol mtanga luengo tina mata mai tai. E vaenga sa whaalu i na iei se leni o le miliona ta lai ploketi wa mawai. Ma le wha moe moe o le se leni o tufatu mo le toi foi o whanau ia onga. O se tasi leo wha maa avenga e ve soa soani i ta penanga matua e wha o popo atu lunga leisi por kalame o le au onga fua o whanau. O talafo ia, ia iei langa le leo le tue fua whanga mga ruengo le nei aso, fasoi fo ia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
maya te au Aluia oe Le a foia Wofi wetani Wauma foi soba natu Ani ea Lobo matamea O oe moa O upa oe tumapea Pele ea Wala malea Santanuli na eta wana wina ita Oteo ino aima Sa ufatu ai Ona olomu wano Se yuma o akoma Wawa sangaluwena Awaye maupu Wafainga tatele Fatutuna amalele Aluia oe Le a foia Wofi wetani Wauma foi soba natu Ani ea Lolo
Sa ili ile vao, sa ili ile sami po fea o yai. E mana mea se I e fusi mai o po mai. Na ngona fia na umati ea, o ayu ana upu esea. No upatu mau unai manatu mo oe moa u. Mo oe moa u. Maile atuale asoi oli oli ayo umanao. La upele oya wayele tiwele pangalo. No ualo pa ile maputanga. Wana oe animo a ulava. La upele le ua matalasi. Afio maya se ye tafatasi. Se tus moya sawia, se whatever ona o misia. Walu ole pole mo sa moya umitia o laudia. Le ala so mga ku se wakaka wa sawia. O feel for kuri kuri oe, ole ma wife sa moi. Tus moya sawia, se whatever ona o misia. Walu ole pole mo sa moya umitia o laudia. Le ala so mga ku se wakaka wa sawia. O feel for kuri kuri oe, ole ma wife sa moi. Maile atuale asoi oli oli ayo umanao. La upele oya wayele fiwele pangalo. No ualo pa ile maputanga. Wana oe animo a ulava. La upele le ua matalasi. Afio maya se ye tafatasi.
Whawhianga lei te mo la uri toi lua su lo minutu tone tala uli tu lai lua tu tua marisi whanga lo mua meni tone malana polo kalame malana tau tua ia ina nei vahanga o lea wuli la tu ina tu nisho whawhianga ia nisi fo i tala tu ai tātu whalangolongo fo i e le sunga ia pat mama ia maa lea nei tala tu ai ia wā fuet whawha mera tātu tunu ia ina nei vahanga o lea wuli tu tua marisi whanga lo mua meni tone ia malana tu tua nei vahanga o lea wuli Pea tona te leina mātua le tala ia anele ma le samarianga le. Ia whaafonga i le tala lea ia i le maanga o lea wōli. Tau toma le si whakolo mua ia i Wellington. O le tina mea uli, malana tama pae o Elisabeta. O le soifuanga wha le tina wafa. Po o awhi tā o a mawhatianga. E puno wa i pēr. O se tasi le nei o tiu te o lo mata wina pei to tono le atunu. A mata mai le titi whatoa a mata o naru le a onga le tene titi po le tamai titi. E muli le tina e ave. E nofo ai, e moe mole ai, moe nofo ai lalo se la au. E whaatalitali le teime e tai le malo longa. Tu watu le mea ai alana tama. To e nofo, se ia tu ua la aonga, to e tu watu le whanguinu, ona whatu a o le fale. E whape nā fo i la, le tiu te tau ave ale neiti nā meuli, isi ana tamo Elisabeta. I le tasi la tai au, na whape atu e fo i tene titi ilona tina, ona u whaisi tuwai ona ngā ioia, ia le tina mo le mea ai, mo le la ho i le aonga. Tina, tau ia le aonga le atuwai, se whaatali. O lea e tope lo mea ai, ona tā oi lea. Se tā o ia le atu wai. Ia tango mai la e lau atu a onga lea, tā sa vali su e sa ta vale. Ua fiu le tina ma le tene titi ta ofi ta vale, e le aima se ta vale na tu, ona toi whapea tu fo i leo le tene titi o Elisabeta. E apea tā sa vali ia, o le atu wai lea onga. Ua sa vali, ua tau nuu i le whale a onga. Yo na alu fo le tene titi le aonga. Ya o sa fa ya ni fo le tina ila lo la au. I ma fa tali le te me tai le malo longa. Se yo na mo le tina a o le o ta le malo longa te me ti aonga. Ya tu o. Se maya soka. O ya ta soka la a teta. Se le ai fa tali la. Ta to wo me la me ai le lo tina. Pe fe la ye lo tina. Ala fa tali me la au lai. Ja, dat hoor. Ja, leuk. Ole tina la Elisabeth. Masalo, tailo. Wat ole me uli al fafini. Tina. Vela me ai, le wa tal malo longa. Hau fa tali mai ya woi o. Oi. Wa tal malo longa. Ja, tango mai la e lo atolia. Le night tonu lo me ai. Ai em na ya wo. Ei, aua pita tele osa pita. Esa pita, alo tinani la. Ioi, alama wa epesili ai. Alo na winga to te leta li tono la tinala. Ya wale leila, aila ma autome aina, wa ule fia ai foi. Ta lo fa fonga auto. Amu ia lea tene titi. Na ona fa alongo tu lava pe amusia le lan wolona tina e ana woa onga. Hita loa, le fia ai. Talo sia ia ave ai whapea, le loto a lofo nei tene titi isi ona tina. Pei tai. Pei la vona sila fia le soi fuanga nei. O le fuata molona lo. O le taimi foi molo la mona. Ia ta ilo. Whapafonga ua matua le tene. I le tasi la tai au. O le fula la alu le tene titi i le aonga. Tina, le la o la aonga. Lisabetta. Malia lo loto, alu le aonga, se ita leiva, ona o walwane le fale tupe, e tala mai se tupe, e fai e sau mea ai, ona o walwatu le mau le aonga. Se o te alantu te le fia ai? Elisabetta, o le alme o le fia ai le nei aso. Se e famel pula aonga uni to e latu se si o fila aonga, watu mea ai? Whafofonga au tau le tali, fai mai o le tula fono le pule aonga. Ta ilo.
Ia ai longa ye se pule a onga e fa pe fa sa se tina e lua tu e watu se fa malo si tino asana tama po so nalo le au. O si pe le fa fonga. Uma ona alu le fale tupe sau le munga la tope le me ai tuli le taimi le malo longa i fia ai si ana tama. Matua mawa ele lofo le me nei o tina. O la fo ila o sa valia tu le munga la ave le me ai le tene tit. Po le tene Elisabetta. Ono o lata le taimi le malo longa. E tau nu lo i fafo le pa. Ai talo fo i mal malo long, e watu la u faita alonga tene. Fa ya tu oi, se mai jo porta sia ia. Tu ko ko soka. Ia mana ia foi nata tu wota to soka. Tina. E ese me te mana oi. Ioe, se fa mole lava. Al watu lava e fai la utama la lo Elisabetta. E sau e watu la na mea island sau malon tina. Oio sau utama Elisabetta. Ioe, o lau tama moni lava. I whaatali atu lai nasa o le whai ai. Whaftai. Nei, ele voli a. Elisabetta! Elisabetta! Olea! Whai maila tina mea oli la le tali watu a maila mea ai. Te palea? Nei no ai me oli sotina, ele sotina la fini, le au leang foi papela sotina. Pelo Elisabetta le lopo la tina, foi le la. Kala lu oi ole kama. Tina, fai mai Elisabetta ele fa pena son tina. Ele oi foi son tina. Ea? O se tala le na Elisabetta. Matua le anga le nei mea ua fai Elisabetta. Ai longa i loa Elisabetta. Munga la, ti munga, ai o fea ruai. Le mea ai le au ato malpo. Matua le anga le nei teine Elisabetta. Elisabetta. Talofa. Le mafatia ma le tui watu ina tu nei le tina maila na tamo Elisabetta. Ai, o le tina. O le tangata e tu mo le alofa. Na wa ai mai loa fo watu le au ngale teine. Pei fo le ai ngole ngalo umo na ti ngama mafatia i le tali na whaiane lana tam. Ala fo linga ata ne ma fasiliane i lana tam. Elisabetta o tu wale a onga. I kua. Elisabetta, e se mea o tupu. Ea, ma fa ko la ko. Minga lo ko ko fu. Ta fe Elisabetta ya ti oi. O le ale mea na ele al wifane ya ti au. A wifolo mea ai le sa o wal watu ma. No fa ya tu le ati o man fu lo watu na mea yo telefi ai. La ku fu o wa na mea ai. Fe Elisabetta. Wa e mai lo tina. Matua ele anga tele. Ai longa te loa. Fe alwai. Munga lamti munga fe alwai. Lale nei meu e fai Elisabetta i lo. Lola ton. No fa la lo fa le til tu. Wala suese me que fa. Elisabetta va tal mai. Talofa. Wa fiuliti nai fono. Sa lilo yo na manatu. E moni le la ngona wa yela na tam. Peita i wo ile fia masani ona la si taula ma fa tasiai ma malana tam mo le matai le lang. Ole ya masis. Wo il popa tu sa wa afale valu ona sa vali lo le tina sai. Se fa fonga ile me wa yai nei. E mo wa tu ton was tasio fale kalap. O yela na tam tu ton. Fia lo. Lima tala. Kaki. Tunggu. Aduh, oi. Lima tala, oi. Tu sama tu macam. Tu sama. Oi, Elisabetta. Lima tala. Iya, ada lima tala. Sabun ni lo pesu ero kinyo. Koi on. Iya, lima tala. Oh ya, ya. Tangkong. Pakali ni tina. Lima tala lo fal. Malia lo sunga. Na sina 5 minuti lava. So alu atua i tonu e sue mai se o tamo Elisabetta. Fatala tulai. Laila sila na tu perfecto ter berti. La tua tel ton ma ole security ya anu fe oina faito 5 minuti la tua tel ton ale ino la tu le mai fa fa Wale faftai. Oi, malia lo lotu.
Aia pe ai alu oi te tonu. E fai le teine la le e siwa mai o. E fai e sau ola na uo teine le whaatale atu I fafo. Oi, tele me te sau ele sau lima tala. Ai to e turia o le leo fai tu o te ale fai a fea. Olo lai tonu, tini al fafo, alo gure al fafo. Se wha amuni mole. A fai e iei sau tina. O na fai le mea le o fai atu ai. Le anga, a o alu atu te tonu. E tuli mai a oi fafo Elisabeta. Ia wale lei, ona ua e tau mai le upu tina. Wale au fai whaata le atu lai. Ia, wailo, la sau Elisabeta. Whaftai. O se waainga mata o tia le. Na ona tau mai la wale teine I whai tu o olona tina le to tona whai. Sapafu. Sao e wawai ki mo meka kamakanga. Sapafu. Elisabeta, sao tau il fale. Oi, o fakta o tu sa meu te aloi. Siki an fale kireva. Elisabeta, la le nei me o e faia. O lava le na. Sao tau il fale. Ko sao no se meu te aloi, nga vai ro meu ki fai. Elisabeta fa mole. Fa longo mai lo tina. Rase. Wow, kom. Elisabeta fa mole. Elisabeta. Ao ita ea. E pe o tātanga se mai o ta tino. Le ali ie, lo o tu wai. Ta fia o ilo maa fale, whaatasi masi au tamo Elisabeta. Tālofo. Pe ai una lana o lenga I lona matai. Na o oi lawa I fale, ma umai longa lona soifu. Uane ia nisi o aina la te toa oi, I le pa a ofu le tina ma teo le fale. O nā lua tuele o le papine, o mena I tai I le fale kalapu. E sa ili mai le tene titi o Elisabeta, e longo I ai le fale la velava o tupu. O le afuela o I tonu le papine o mena, I le fale kalapu. Elisabeta. O awe nai te malau mai ai. I o ele fa alona ko ai o le fa mai mole Elisabeta. Olea. Vai ui. Ia lo fa mai atia. Sau ta o le fali. Na sina tani po lava. Ona e tu sa wela ia le. Alo fa mai atia. Tau. Ona e tu sa wela ia le. Wala lato. Ana oi le se uma mato fia no lato le. Si va bene a tu Elisabeta. Ja, okay. Ua siva le tene titi. Peia wala ngona yona tino, le fe au na sau ia tia. Ona ia fo I lo le levo le po iuta lo la fale. Ua tau nu unei I luma o le fale. Se fate ia o ia pesenga ua sau I luma o le fale. Awa nei pesenga. Ai po fea le sa wai. Oye le ai. Ona mato fale le sa wai. E tau nu ua tulo e tonu ma matala le fai tuto. Ia o sau pesenga. Ma liusio na tina. Le ai tina. Tina le ai. Tina. Mena le ai. Mena. Elisabeta. Awa te toi tanga. Ua le au ngā. Ua masaa le ipu vai. Ua maleu lava si au tina. Ona lau le alofa ma lau le usita. Le ai. Tina le ai. Tina le ai no foi lunga. Engai le anga o tina. Tina le ai. Tina kai le anga bulan na foi foi.
Lawali ie. Fa mole mole. Vai vai a fatula tina. Fa mole mole. Amotu mataita. Ole sianga di toyo lai. Tina ea. Olo lanu. Mau folinga. Ole penina lea. Ilo fatu ngola uloto. Ia so uma. To fatina. O Elisabeta, molona tina mea uli. O lesa fai matina, o le tamaitai o mai tui le tufunga Sāmoa. O le tene titi o Elisabeta o Maria Tipa. O tene aonga, o le tamaitai o tuto tasi setu malu isa mamaia. Le pia pia le le yolanga. Alo fale a fa amaoli be oche talia tu inia Ya Sāmoa la tunu e pele lo loto malanga o le tau lunga na o tau tuar si whaka lo mua. Pole nei ya surulu. Aso sumal valo nei masino mati. Lua afe lua se fulma le ono. Pole atura ngā whaftai mo le tātu mawhtanga i lunga o le tātu ala leo le nei aso. Mai lava leitu lai fitu, ia o mai foi leitu la. Ia wha mahalo foi se wha le tonu. Se tau tua le tau tamale i upao pampai lau wha mai. Whala le whala i ova utu fina ngale mahalo is wha le tonu o le tātu ala leo. Ia monu te reina fuwhanga nei aso, ia me se fo i lava singa lo whenga ilo tātu tunu. Ia i tiutu whiau mga nuenga. Ia tātu maua, ia se a fiafi ma se a o le mātu o fie. Ia malamanuia, il whaatasi mai o le tua mo i tātou. Manu te leina lea woli ia ma fuwhanga whai. Tau au te lai fitu, whenua i whamala whionga ia sunga ia tasi tutula waa. Ma zole sunga lea o ia tupu fiso. Ia na au tu mafuta mali tu lai fitu lea sua tau. Ia mola lei temi mātou whaatou whawha si fua. Lau whaasau saunga Sāmoa. Si fua mai manuia. Fire.